Tahun Profesionalisme dan Penata Layanan dan Pesta Gosilon HKBP Resort Cimanggis tahun 2023. Alani Jongjong. Mangido maaf pami ama inang, ternyata ada kesalahan teknis. Adong dope anggota prosesi naso hadir di tempat. Tapahom amang hu taingot hudul majohita salukna. Tapahoho mamang inang na adong do kebetulan naso hadir do di tempat anggota manang tim prosesi. Oke. Cek. Jadi parjolo mangido maaf ya manginang. Oke. Jadi shalom amanami inanami salut nama hita.
Naing mula atas nama acara Pesta Tahun Profesionalisme dan Penata Layanan dan Pesta Gotilon HKBP Resort Cimanggis tahun 2023. Alani pinangidoma asa jongjong mahita. Aspek kamu ate. Langsung sesi otak.
Sahat Mahita, Tuna Pasahat Silua, Tu Akka Sektor Asa Pasahat Ton Siluana Ganup. Salam. Totong mata pasahat tutuan debata alai bui barpungai tradison marselars niroa di pesta gutilon amanami do inanami do anak kon nami ama pasatom ma ungasa pasatom ma siluam muna tu urieta ngara debe ami panitia manjalausa lap Roma muna. Sektor Kolose. Saya perhatikan
Deson. Oh, medok mele. Dihita saluna amanami do inanami nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Parjulu tama tadok mauliate di Tuhatta pardingga basai. Ala di bagasan sederio kita. Ima ari lasniroha, ari nabelga, ari parulupu-lupu do dihita. Ala nunga sahat di bagasan tikion di nama dok mauliate kita tuadupan ni debata ima naung takas marhite nati nonahoni tuhatta ima laho pasahaton patumonan naniule di hita marhite pesta gotilon lausido nang di lasni rohata di bagasat tikion diadupan ni debata jalan marhite panitia Pesta Gotilon do tahun profesionalisme di HKBP di tahun 2020 khususnya di hita di HKBP Cimanggis jala rapdon akaparladu ni huria pasahaton imam dok mauliate tu hita saluna amanami do inanami marhite sian akaseto sektor now pasahaton akapelean na khusus pelean tu debata marhite di bagasan ulota pesta gotilon sedarion sai ditupahi tuhatama sude akar ruas ni huriatta asa toktong di bagasan pasu-pasuna hita saluhutna lau mangula di nalau manabur muse di bagasan partikian naro asa toktong marparbuyon na denggan diadupan ni debata salinai tadok mau lihat itu tuh hatta di dengga di basana mangurupi hita nama masuk hita jala udok kami siang panitia nang hami uluan ni huria nang padita funsional mau lihat gudang ma di pasahat rohanami tuhamu amanami nami di naria hita pasahaton ulup tak di bagasan tikion amin. Mangendehon Mars HKBP Cimanggis Jongjong Mahita. Si mama.
Indul Mahita. Dihamuna manami nanami saluhutna masuhatta nama acara ibadah di bagasan sadarion ima di parmingguon minggu pa 22 hodong Trinitatis dohot pesta gotilon tahun profesionalisme dalam penata layanan na sinodangan ni tema pasangap ma Jahoba marhite hamoraon dohot dagingmu, muliakanlah Tuhan dengan harta dan tubuhmu. Dohot subtema marhite pesta gotilon dohot tahun profesionalisme dalam penata layananon lam sada huhut lam hibul marohatta saluhutna pasahaton naumuli jala nadumenggan na adong dihita laho pahisaton pakkobasion nadumasip dihuria natau pasangapon debata atong tapasonang marohata martang yang nahohom mahita di bagasan rohata ganup martang yang mahita. Amin. Huriana hinaholongan na pinajongjong jala na pinaujak ni Tuhatta Yesus Kristus. Tung tamado hita marlas ni roha jala madok mauliate tu debata ala asi nang holong ni rohana na pasadaho kita marparsaoran dohot ibana rap dohot dongata saha porsiaon di bagas jorona nabadiaon atong sian asi dohot holong ni rohana na balgaima pasahaton nami sian parhalado dohot sude panitia pesta gotilon tuhamu sude ruas ni Tuhatta. Asini roha jala dame nasiat Tuhatta ima na mangaramoti hita saluhutna. Horas jala selamat ari minggu ma dihita. Di bagasan minggu napa 22 hondung Trinitatis sadarion di patupahuriat tado pesta gotilon makalason pasu-pasu dohot dengan basa ni Jahoba di bagasan ngolutta ganup marsada-sada nang huriana pe huhut patuduhon las ni rohatta ubahen naung di hokop debata hita marhite holongna di bagasan Kristus Yesus napasada hok kita patupa haholongon nang hadameon atong ahama nanaeng dohonotta tu debata mual ni pasu-pasu dohot holongi ido tutu tung alani balgani holong ni Tuhatta doi ubahen tamahita marlas ni roha di bagasan tikion
Ai marhite holong naido tarpatu pahita marparsaoran dohot ibana. Makalason saluhut pasu-pasuna di bagasan nguluta. Dang alani haburjotai, manang alani hagogoota, manang pabahenata, tung alani holong nadoi. Nuaing peta pataridahom maparsobaota, panidang yota, dohot lasni rohatta di pasu-pasu ni Jahoba naung tajaloi. Tapuji huhu tapasangap ma debata marede mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumopalangit dohot tanoon, amen. Songono dohata ni Tuhan Jahoba, manang ise na mamelehon hamolyateon, ido na pasangap ahu jala mabahendalan, asa hupatuduhon tu ibana hatuaon ni debata, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, asima roham dihami, aidang tarbahek kami mabahen manangaha, molosoho dongan nami. Dibaheni say lehon madihami roha banuagijang, asa tahu hami manibangi dohot mang Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marinde mahita.
Tangi hok kamu ma patik ni debata di mingguta sadarion. Ima na tersurat di Evangelium Lukas bidu 20 sada ayat 30 onom. Alai dungo mahamu totong mardongan tangiang. Asa margogo hamu pasiding saluhut nanaeng masai. Laho jongjong dijoloni anak ni jolmai. Ido sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hobar tupatikmi. Amen. Mari de mahita. Tatopoti madusata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasesaan ni dosa dihami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami akka na mangarsakon dosa nami. Say sahapi matu bagasan rohanami hasesaan ni dosa nami i. Lehon matu hami todim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami marhapor siaon, laho manggotapon nasa dosa, dohot roha portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho, gabi pelean na mangulu, jala na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosa. Isebe mga luhon akka na pinilit ni debata, debatado na mamitori. Isedo na madabu uhum hamagoan, Kristus Jesus do naung mate. Alay dada holani, naung mulak manguludo, jala disiamun ni debatado ibana mangodihok kita. Hasangapom ma di debata na digijang. Amin.
Maride mahita. Tajaha mahatani debata di ari mingguon tersurat di Rom 12 ayat 1 rodi ayat 2. Nahwapoi mahamu alia kadongan marhite-hite asini rohani debata. Pasahat hamu ma daging muna bahen pelean na mangulu. Nabadia na hinalomohon ni debata. Ima hadaulaton ni namarroha. Ido sahatna martua doakana tumangihon hatani debata jala na upiopsa. Amin. Mari demahita.
taha tidak ko maha porsiawat tai, songon na hina tidak ko nidongatta saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatudosan, nato mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sianto di parbadia, adorang sohabubuhan. Ido tu hatta nato maon na bernit, di panguhuman ni silatus, na mati tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubanua toru dung ditanom, na mulak mangulu diari patoluhon, na manaik tu surgo, laho hundul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo nasoha tudusani, disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mati. Au porsea di tondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai namandok, mulak mangulu dosogot daging ni halak naung mate, dohot di hangoluan nasora suda. Amin. Marede mahita.
ABG ma titing na masado ho si pamasaon di tonga-tonga ni Huriata. Shalom. Selamat hari Minggu ma di hita saluhna. Tapai huti-hut ma titing namar ragam di Minggu 5 November 2020. Na perjolo goarni Minggu. Goarni Minggu ta sadarion ima Minggu 22 dong Trinitatis. Lapatanna hasi tulusadaon ni debata. Topik Minggu pasangan ma Jehovah marhite-hite hamoraon dohot dagingmu. Na paduahon kelompok kor tu hari Minggu 12 November 2020 pukul 7.30 ina Hanna, ina Deborah, ina Kamis, ama Jericho. Pukul 10 ama Salom, ama Huria, ina Esther dohot remaja. Pukul 10.05 NHKBP. Napa duluhon pertanian sektor. Di hari Selasa tanggal 7 November 2020 di sektor Nazaret napa tupahon sektor Nazaret alamatna Gangsao sektor Bethlehem of Efesus of di sektor Galatia di bagas ni keluarga M Nainggolan baru manurung alamat perumahan Sukatani. Sektor Filipi di keluarga A Nainggolan baru Barita alamat Kampung Tipar. Di hari Rabu 8 November 2020 sektor Sion of Betani of Roma di keluarga Situa R Hasugian baru Simarmata alamat Gang Bugur. Di Korintus of di sektor Kolose di bagasnya mata TM Manulang baru Munte alamat Gang Masjid sektor kanan of Napa Paton ibadah Minggu pukul 7.30 ibadah Minggu pukul 7.30 di tanggal 12 November 2020 nanaingro kita memakai bahasa Indonesia. Napa limahon amplop gotilon dohot tahun profesionalisme dalam penata layanan. Di minggu sadarion marpelia tujolo de hita ima bapungu pelian amplop pesta gotilon dohot pelian napa duahon tapasahat ma di bagasan las niroha. Napa onopon amplop pembangunan. Di hari Minggu tanggal 12 November 2020 marpelia tujolo de hita ima papungu pelean amplop pembangunan dohot pelean paduahon. Na papituhon ruas nabaru. Di minggu ta sadarion nungagabe ruas nabaru. Ima keluarga Jepri Febrianto Sinaga. Inatai Melda Veronica Borus Yobing. Nasida tinggal di Jalan Kemang, Gang Arpah, RT 5, RT 4, nomor 35 Kelurahan Sukatani Tapos Depok masuk tu sektor Roma. Na pawaluhon titing parjolo dohot paduahon parbagason. Naing majalo pasu-pasu pardonga saripeo RT 10 Sada RW Tolu Kembangan Meriwa Utara Jakarta Barat. Huria GPIB Karisma Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Dohot Orwana Herlina Aprida Boru Tapubolon Boru Nihala Amata Arifin Tapubolon Nahinan Tubuh Nihala Inata Murni Justiani Boru Sitorus Nahinan. Alamat Jalan Kebayunan RT Sada RW Sapulalu Huria HKBP Cimanggis, Reso Cimanggis, Sian sektor kanan.
terpasu-pasu di hari Sabtu tanggal 10 November 2020 di Huria GPIB Karisma Jalan Cendrawasih Raya nomor 42A Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Napa siahon ruas namoding nunga marujung ngolu sahala ina sian ruas ni huriata ima inang Esmina Tampu Bolon Tubuh 27 Januari 1990 moding 4 November 2020 tutup usia ono 30 tahun 10 bulan nahina buluhon ni amata gultom nahinan sian sektor Galatia tatangyakon mah anggia tumibu tarapul roha ni keluarga na ditinggal honna laos dipatu pado acara permingguan di rumah duka sian huriata jam 10 WIB pas 10-on pilihan bulanan dohot iuran diakoni sosial mau lihat mah di pasahat huriata tu sudah ruas naung pasahaton pilihan bulanan dohot iuran diakoni sosial sahat bulan Oktober 2020 tuak kena so pasahat terdepe taingot maamanginang makarikoton pasatosa ganu bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabe na pasapul sadahon ralat keuangan setelah diverifikasi keuangan huria oleh tim verifikasi dari Desember 2022 sampai 2023 pemasukan di warta bulan Desember 2022 yaitu tusuk bunga Natal sekolah minggu terhitung 6.750.000 rupiah seharusnya 675.000 rupiah. Ralat pemasukan di warta tanggal 20 Oktober 2020 yaitu pilihan bulanan tahunan dari keluarga F Manalu baru silalahi bulan Oktober to Desember 2020 75.000 rupiah dari sektor Efesus seharusnya masuk ke pilihan iuran diakoni sosial. Pasal 10 hon torop ni ruas nama dohoti permingguan 20 Oktober 2020 waluh sia puluh sadahala. Ruas nama ulang tahun kelahiran 37 halak, ulang tahun pernikahan 5 kepala keluarga. Padita dohot parahalado HKB Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode 30 Oktober 15 November 2020 hatani debata napasikopon lasni rohamuna tersurat di Psalm 27 ayat 6 tongot tahe dengan bahasa dohot asini roha mangihut-ihut ahu salileng ahu mangudu jaladung mulak ahu masuhakku ma bagas ni Jehovah saleleng ni lelengna. Pasal pelopaton pilihan iuran diakoni sosial huria torop na pasahaton pilihan iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguan onom kepala keluarga godangna 1.450.000 rupiah. Napa 15 on pilihan bulanan manang tahunan torop napa sahaton pilihan bulanan tahunan di bagasan nasa mingguan tolu kepala keluarga godangna 440.000 rupiah. Saplonom totoripe tu pembangunan torop napasahaton totoripe tu pembangunan di bugasan mingguan 5 kepala keluarga godangna 750.000 rupiah. 10 pitu keuangan huria 10.050.800 rupiah pembangunan 3.445.200 rupiah sentralisasi manang tu pusat
Rp6.474.000. Jumlah Rp20.470.000. Molo tungadong pilihan naso tercatat manang salah redaksi akka piliani asa dihubungi matu parhalado radedo hami padeng katon songoni mati ting namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriatta saya di pasu-pasu tuhatta mapiliani baik sangap di guarna. Amin. Tabigema Kur Panitia Pesta Gotilon dohot tahun profesionalisme dalam penata layanan.
Mari demahita laus disoma tapasahat pelian sadaa dohot pelian sadabe. Puja, puja, puja,
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna amanami do inanami nang sudetahe hita napungudison sian danak remaja na poso dinamakalasok kita di bagasan sedarion ari na jinadihon itu hatta na marlupulu pita ima patupahon di pesta gotilon nang di tahun profesionalisme dalam penata layanan di Huriatta HKBP barita nauli nagabi ujahan di lasniro hatta di apala sedarion lima naneksian surat Podani Raja Salomo bidutul hujaha masyan ayasia rodi ayat 10 pasangap majahoba marhite sian hamuraumu dohot marhite sian patumonaan ni sadok pangumuamu jadi marsi pijot mah akasopom jala sirnib tua anggur aka pangilangammu ima sahatna di hita salukna na hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus maselas dorohata jala talup hita pasahaton hamuliatiota dia dupan itu hatta so panagaman di bagasan roha pikirata nunga sahat hita hira di bagasan bulan pangujung ni di tahun 2020 mau lihat tema di itu hatta boy di bagasan sedarian bola sita di nalau patupahon di pesta gotilon songona tinonahon itu hatta di tonga-tonga ni parjulu bangso ni itu hatta bangso Israel di tiki nasida malua sian parhatu banan Mesir dia mu amanami du inanami hiadu mau liba mengelusi di sukun sada dana remaja akan asyak kota mak di sukun mana maduau amang pendeta apa sih artinya pesta gotilon nina buama tahe dang dia tusiate ahado gotilon jadi mau lopar kota apalagi na soheai bana di huta teh di mona pasugit di pertanian nang dia tusia teh pesta gotilon radang di sope nang dia kena poso udang langsung mangat tusia teh arti gotilon jadi di dok panen panen doa teh gudang lu tong lu mau di dapur roha jadi mau mengelusi mbak dokonoku alea satung na takas do dihilalai mana pesta gotilon itulah artinya pesta mencubit udah kan mencubit mau didok mencubit bahiran namang gotil metok soni ya kan berarti pesta mencubit doin diatus ya karena poso diatus ya udah mencubit kalau lu dohita gotil lojo di labukon ai unang hodok-hodok gimana dong tokinai mamangan no ikan saya berbahun lah di gotil mak du ngomai mana kan ido atarima dabu di atusan ido alai buasa udok kosong ni sada tudo sa kudok song ni ate molo dia manggotil gabi hudok mencubit asa dihilalani dana kido berarti dia seperti buah itu dia petik songona namangun na mencubit namang gotil ode baru dia tusi alai nak pesongoni mungkin dang apalah puas ibana molo namang gotil mencubit aci dope ape na dinalau mencoba do lau mangalusi pa buah manggotil panen adalah memetik dan memberikan dan itulah suatu pekerjaan yang dilakukan orang-orang percaya.
Nah dia muka nah hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Molo saya tapatu paganu tahun pesta gotilon. Sebetulnya odo memang salah satu pesta yang sangat berhubungan dengan yaitu respon pengakuan iman orang yang percaya, yang mengakui bahwasanya Allah adalah sumber kehidupan dalam hidupnya. Adong do piga-piga di bagasan hatan itu hata di pada Nairobi gabe tubuh adok pareta adong akapestate parjolo sahali dung di parhatoban diperbudak bangsa Israel di tanah Mesir. Pertama kali mereka melakukan yang disebut dengan Paskah atau yang disebut roti tidak beragi. Balaboi do ta ingot ta jahadu yate adorang so dibunuh tu hatta diuhum tu hatta bangsa Mesir ima di uhumna pasapuluan tulah ke-10 yang terakhir anak sulung bangsa Mesir yang dibunuh karena mereka tidak mengikuti yang diperintahkan Allah yang mengoles darah domba ke setiap gerbang yang masuk ke rumah bangsa itu. Oleh bangsa Israel do pada saat di nalo mangolesi. Jala odona diingot sada peristiwa na belga sahat na taripar bangsa Israel tu tano haluani tano perjanjian ni gabi didok ma disi pesta Paskah, pesta kemerdekaan. Jadi ditiki pardalani bangsa Israel di halongolan atau di padang gurun, mereka tidak memiliki yang disebut dengan tempat tinggal. Tangadong nabui Paulion nasida inganan laho panguding-udingan ni nasida di pardalanan ni Roma tuhata madok asa dibain masongon udung-udung seperti kemah. Kira ngulu namar lape-lape gorna gabi didok madisi di hata adalah pesta pondok daun karena tempat yang mereka tempati adalah tempat yang sangat sederhana dan tempat yang bukanlah sebetulnya layak. Alain yang marningot do disi babuah hacit do parini bangsuwi ketika mereka berjalan di tanah yang penuh dengan kegersangan padang gurun, tetapi disinilah Allah memelihara bangsa ini. Mereka tidak lapar, mereka tidak haus, mereka tidak berarti dibiarkan mati begitu saja. Allah tetap melindungi mereka. Dalam saat mana sida taripar muse ima tutano Israel tanah perjanjian ni ate disima bangso ni debata marulupulu jala alanido di paret tahun asa toktong di Batupa imana margoar di pesta pasca kemerdekaan dan sida siam perhatubanon jalana didok muse pesta parlape-lapean pesta pondok daun marningot nasida ditiki nasida merdalan di tonga-tonga ni parhosiani di padan gurun yang tidak memiliki apa-apa tetapi mereka dihidupi dan dibutuhi oleh Tuhan dalam kehidupan. Alanido di pasuman ma nang ditiki nasida mian di tanah Israel nanggok pasu-pasu di Batupa namargoar pesta pondok daun alai dangbe lapatana nasida marsia bagi manang danganong be si panganon alai di pare tahun ma asa nasa parbue manang patumonaan dan niulai ikon pasahaton doi tutonga-tonga ni imana didok joro ni tu hatta dui jala idu natai huton nate sahat tu partikion ganu halak Kristen jala adong dosa danai pesta nabulun guarna imana marguar
tahun Jobel, ima pesta jubileum, ima tahun parulupulupun babua malua bangso isian perhatubanon jala di pasu-pasu jala ido nani pestaun galup 25 tahun ido haroroni hata jubileum Jobel late jala memang gudang na ido pe aka pesta te disi nah diamu nahina olongan molo tapatupa pe di bagasan tikion pabuahon asar takas memang di nalau makamulati hodo hita di bagasan sadario kita mengucapkan syukur kepada Tuhan odlo alani iko pasahatot tarima yang disebut dengan buah sulung patu monaan dan niula alaniaha aitarajumi do di tonga-tonga ni perjalanan ngoluta di sepanjang perjalanan hidup kita tanpa Tuhan yang selalu membimbing memimpin dan yang membutuhi nama narihon ngoluta tak terpatu pahida di nasahat satu partikianon tak boto mau dirajumi hita di ngoluta songoniati molo di konteks memang na di mona pasogit manang di pertanian ima dedok gotilon nate molo di hitan labatana molo sanga ma saat mana bersuan martani mana lungi pada sadatiki baikon mamuro ma panen mahita balos di sido hita di nalau papunguhon aka parbueni nani ulete iyate anggota kas do songoni sendiri di bona pasugit laos ido adong do pesta gotilon molo di hitan ditaruh be matong aka emena manang na biga-biga kaleng ate tuhuria laos di sido marulupun ala nunga takas tarida jala ido memang hasilnya perjulu jala ido memang dalam mata pencarian ni ganuk akan na dihitan nate nah di bagasan aka dunia pertanian di nalaho pakeon nadoi tu akan narikoti di ngoluna alai jumulu mani dirok di patumonan dan ulana sida hasil paneni pasahaton namai tu tonga-tonga ni joro ni tu hatta alianggo dihita na di kota undang apala songoni beate lapatana dang apala konteks ni na pertanian ale na marega ma diulautai ale na ngapala na dauyati pangatusion na diamu akan hina ulongan iko pasahatot tadoi saluhunna nasana taulai aina tahapor seaido marhite aka ulon-ulona na jupang di tonga-tonga ni nguluta ido dalan itu hatana nama masu-masu hita nama nari nguluta iya teh Tungadong we diat di hita nama doa ay so martani hami be ay so marsuwa be ami so ngana di hitan alai na marsuwa do hita na manabur do hita disude aka ulot tanah maragami do yate idom bani toktong do hita ikon takas do pasahaton imana di dong di marhiti pesta gotilon alani nang di bagasan ayat na hujana kiningan takas do di podaun Raja Salomo pasangap majagoba marhite sian hamoraumu don marhite sian patumona ni sadok pangomoammu ninna takas do yate nama suarau di tonga-tonga ni ngolu ni halak na porsia Papua halak nama pasangapun debata di bagasa ngoluna ikon takas do di nalo pasaton ima balgani rohana nama ngokui panariho ni debata di perdalanan ngoluna kita harus mengakui bahwasan kehidupan kita ini adalah tidak terlepas bahwasan Allah selalu menyertai Allah selalu memberikan jalan bagi hidup kita untuk menerima apa yang menjadi kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Ali pitoran lu sipata na madinok bah anggoon na dirok ni hataon ay tortu tu persoalan ni parhepe ngodonin na kan adung lu bitok pasangap ma ngatoradung lu jolma selalu saya mengkonotasion wana anggoon taringot tu hepeng do taringot tu durung-durung do taringot tu aka humisik do nya teh
Bah memang ni dua te. Ai nak pe na mangulai kita memang hasilna humisik dua te na pakiota di ngoluta siganu pari. Ada dak pola alang rohata kita tidak usah mengatakan bahwasannya itu merupakan sesuatu yang tabu menurut kita, karena memang Tuhan selalu mengatakan pada hidup kita bahwasannya Ia menghancurkan dan harus mengatakan bahwasanya apa yang kita terima, apa yang kita lakukan, kita percaya tidak terlepas daripada apa yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Nah didok di bagasan ayat ini lagi pasangap majahuba marhite sian hamoraum marhite sian patu monaan nisadok pangomuam. Ya dong do sipata kadang-kadang di ngoluta molo didok saya disungguli dok badingkan mana tehe pasal tu muda pilihan muda unang apalana na apalana sian lapatan na aka nau met manang aka naso terjua di bagasan roha. Ala ini manang dihita kadang-kadang memang saya berpikir dulu ya te. Ai dia do na nasit tongate molo didok nama milihon dia kapiliat te. Memang molo didok di bagasan hatan itu hatta didok yang terbaik itu bagaimana? Nah dumingga ini songo dia anu lamar 1/10 doang mang bandingkan ale lu bisa 1/10 pebui dok. Alania hamba basarna dengan yang ikhlas katanya. Ya berpadan dua teh na ikhlas. Hatta teh. Ade kan ikon sian ias ni rohatta do ai ido pangiduan nate. Cuman olah no pengoton nota saya manigo ruhita sepata molo ias molo didok ukuran nak molo met ini amang kalau yang ini aku ikhlas daripada saya dong mau bineki di mereng puasa tahe molo na ias na ikhlas na met alo molo na belga dah apalah didok songoni molo na belga dua long lenon belga hudui kirana dia mak iba anggo dijolo di Tuhani nang malah dia pos rohamuna teh molong tu nabel gape di rohamuna contohna ngalubi sian akatakara otik pengeluarat tate oh ngapes tagotilo di tauriat tabah las rohata iku baino tu nadinggan nuansa sekarang violet panitia do dia ngasong na busisa ono pigarion beli yang mana ya di motor songoni mah ikon sedia honot akahon nate kan mana di sektor aku nggak ada baju ini loh yang kuning yang merah itu dipikiri wasa itu rumah gudang doa sebenarnya online nina kan tertaledo rohat tadi kan nah gari ada minjam aja katanya kadang-kadang bilang pinjam ada nah ngaci mah minjam nanti saya wujudnya apalah baju mikum mah minjam itu teh kan tak tebu saya songoni alena pasti kita mencari yang terbaik kan idoi pasti doi hari ini tapi songoni do tokan macam mana sebaik hidup mana nimel do hita contoh ai komar sasak do hita teh kan alu ber hira hurang go do namar sasak kita uber sonario be na wado teh na so tren be ai huingo do niang di tahun-tahun salpu di pesta pareon parupuan di dok di bain di pertandikon mabain nagori marsasa sendiri nina kan bagak kuber yang marsasa sendiri ya teh mungkira odo parbueni parheheoni tahe buat tahe sasak sendiri apa adanya daripada mangomodongan salon keluar hepeng songoni mania nate unang apalah songoni teh ale memang dinggap maya teh ale yakid do tujuan teh sude mambena dumenggan nate di bagasan mambena luan jala ido ikut merubah-lubah itu mambena dengan odo na didok dalam napas sangat debata au yakid hita na hadiron dak apalah dak pola ngabosa behita lao ahagori pamer teh tanung be noeng zaman na pamer ala nunga be gudang akah majuan noeng onate aka piga-piga mana pamer kan paling-paling malo songona modelnya agak berbeda biasanya pitor songona
asing do penampilan na iya te kan. Nah, isaran malo adung ma atar songona tu gereja manang na tu dia atar terlebat don biasa na te. Terlebat ro asa dida niat dok di sektor namian edakan cantik dah model baru ni nakan ini ada saya butulna na sekaligus doi tampil diri dohop membenadingkan asa tampil beda iba semua membuat sesuatu yang terbaik. Nah odo dia mua kamanami do inami di tonga-tonga ni ngoluta odo na di pudan hatan di debata ikon tok tunduk hita di nalaho marsi beta-betaan di nalaho membenadingkan di tonga-tonga ni nguluta odo na di dok pasangap alena lu bisiani musena ikon takas mangulu di bagasan ngulu ni halak na porsia pasangap debata dada holan marhite na tarida bolo na upat orang nakiningan aka penampilan yang na dilihat dua teh mulu di bahasa nasionalion casingnya mantap ate casing songon handphone kan ada casing na mantap asing majo merek handphone nai keluaran lama berengo bejago ado na udok di sini dia muak kamana mi penampilan orang Kristen bukan hanya sekedar di dalam penglihatan atau apa yang dia dilihat oleh manusia dengan tujuan pokok. Ale mulu taja ta husor do di epistel natakas ta begina kiningan persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Pelio kamu pelian ngolumuna, pelian nama ngolu. Baru napa luon nasi tong napa tuluhon nagabe halomon ni debata napa lapatan pasangap jauh di tonga-tonga ni nguluta dada holan tinggal patudon asa dapat puji-pujian mana asa diida akajolma ale neng takas asa diida debata marhite pangalaho do pelea pamelio ni dirita di ngoluta siganu pari i dia muakama nami do nami odo na paling perlu boido penampilan sangat terpukau di ngoluta di zaman noengonate baik sian parbinotoanna baik sian ahado na bui di patu baimana di aka ulaon ni tangan ale sada ne pangido ni tu hata boado kita di nalo pasangapon na di sileleoni debata di kita na bui gabi berkat tu salahu jolma odo na gabi pilih na mangulu molo mampu do halak kristeni halak na porsiei patuduhon nasa silon lehon di tonga-tonga ni ngoluna gabe dalani holong dame las ni roha di tonga-tonga ni ngoluna barado pernah kadonganna itulah yang disebut dengan ibadahmu yang sejati. Aku yakin molo sude do hita dos rohata di nomang ulahoni ate patujuluhon buado kita ngulut ni halak Kristen ni gabi berkat bagi orang lain bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kalau didok dona gabi berkat dan gabi pergasipan di tengah-tengah ngoluta kita berlomba-lomba bagaimana kita dari hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Jujur dulu kita kadang-kadang tak terpikir ya teh yang penting iba tampil nah penting iba senang yang penting iba boy dapat songona di bagasan rohani iba tidak memperdulikan bagaimana orang lain alehatan itu hata pas sangat hamuma debata marhite daging munate ngolu muna da didok disi dak kolam persoalan da didok nakiningan arta pat manang tu akan humisik nakiningan alena didok disi diamu aka nahina holongan pasangap majahuba disandok parnguluam munayate odo ibadah nasejati odo hadaulaton ni nama roha nah didok ni tu hatta di tonga-tonga ni nguli ni halak na porsiayate ala nido di bagasan trupuk sadarion dada holan miak kita
pabuahon naing pasangapot ta jahuba marhite hamorauta marhite sian patumonan sandok pangomuat tei alai naing tapasahat do nang diri tei boado asa gabe berkat tu saluhut aka jolmana asing gabe berkat tu keluarga niba gabe berkat tu todong niba menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat dan menjadi berkat di tengah-tengah negara bangsa negara nang tarlububi hita gabe berkat di tonga-tonga ni harajau ni debata di tonga-tonga ni huriat tai ai ido na pinang ido ni debata asa buat ido di son di bagasan hata ni bata jadi marsi pijot ma aka sopom jala sirnim tua anggur aka pangilangam dona asing posro hatta molo lunga tapajulu na dumenggani tapasahat sian dirita tua do pani debata. Ingatlah janji Tuhan, Allah tidak pernah membiarkan hidup orang percaya mati kelaparan atau hidup yang tidak berkelimpahan. Alanyaha ejajini tu hatta di badan itu hatta di marhite turpuk sadarionate. Jadi marsi pijok ma aka sopom jala sirnip tua anggur aka pangilanganmu nang disude aka ulotai di pasu-pasu tu hatta saluhutnai alani dihita salutna lasmaru hatta hita sadarion tadukma di bagasan haprosyota anggo sadarion ikon patudu honottama sahat tujuluanon ngolu na toktong mamili hodiri duadupan ibata jala nang pasahatotta na dumingga di tonga-tonga ni ngoluta. Amin martang yang mahita. Ali Tuhan di bata mulai gudang di sombarohan nami ala marhite hatamon disungguli hodo ali Tuhan tungulu nami asa pasatan hamima ima pilihan namangulu marhite sadok ngulu nami ali Tuhan di bata asi maruham dina marlas ni roha kami di tikion homa toktong ali Tuhan dina laho pai baruhon roha nang ngulu nami asa toktong maroha mauliate kami di seluhun aka na pinasahan mu ali Tuhan di tonga-tonga ni ngulu nami dumubi na upatu pahami di sadarion patuduhon lasni rohanami marhite haporsion nami pabuah hodo nama narihon di saluhut akang ulu nami Tuhan di bata asima roham pasu-pasu ma ganup hami na pungudison nang dinalaho hali Tuhan mangula dia ka ulon nami be pos rohanami na jupang nami ma aka parbui na duminggan marhite aka pasu-pasumi na mga lehon habisuhon hamaloon dohot gugu hahipason ganu hami lau mangula di ka ulaw nami Tuhan secara khusus di bagasan sadarion membuat kami di Tuhan di bagasan tangyang nami ima secara khusus ali Tuhan di anak doro boru ni huriam namar sakap laho mamuka di parumah tanggaon marhite pasu-pasu mia li Tuhan jalon nasida alani li Tuhan asima roham say homa toktong na masu-masu ima yanakon ni huriam Yohanes Karel Kowas dohot Herlina Afrida boru tapubulun say homa nama masu-masu nasida gabi rumah tangga na dinggan na siuluiho jala biar midaho say homa toktong la paturehon di salut di aka ulaon nanang si patupaon di ari las ni roha di pamasu-masuoni buanon nami ali Tuhan nang di ruas ni huriam di bagasan tikion ima sada ina nanyalapmu esmina boru tapubulen na marujung ngolu na tuari ali Tuhan dak tagamon
tang bosa sudi salut akai keluarga marsak nasida Tuhan. Tuhan di bata apu lima sudi keluarga na tininggaloni. Asa boy di baga sapak kirimon na manguru toktong nasida marnida di parsirangan ni pardagingon sian na di keluarga nasida. Si maruham Tuhan pasu-pasu ma akan nana yang disakapi dinalaho di partua ton ni inanami nang sahat tubo na pasugit. Ali Tuhan di bata asi maroham say mahomat patu pahami ali Tuhan lumobe ruas ni huriam dia ka ulaon laho madapoton di pesta gotilon do tahun profesionalon ali Tuhan. Say pasu-pasu masude na nula ali Tuhan. Asa gabi tau hasangapon di saluhutna. Jalahona mamasun-masun nasa pilihan ali Tuhan na upasatami nang diganu aka parsaoran diganu minggu pertanyangan nang pilihan budanan do nang toktoripe do nang lasni roha hamulation nami tedupamu asalam ditabai hodo saluhutna ali Tuhan aka pasu-pasumi. Oh Tuhan di bata asi maroham tuh ganu hami. Saya homa na toktong ali Tuhan apa hoton haporsion nami di nalaho toktong bangula ulau nami jala marpos ni roha leo nomu maparbui na nyulani saluhut tangan nami. Tuhan di bata dia karuas ni huriam lamar ulang tahun kelahiran do di parsaripeo nali Tuhan lamar masu maho ali Tuhan di saluhu nasida asalam takas panindawin nasida tua dupanmu di saluhun aka basa-basami lehon na habisuhon lehon ma nang holong na masih holongan las ni roha di tonga-tonga ni keluarga si maroham ali Tuhan di saluhutna. Tuhan di bata amanami di bagasan Yesus Kristus nang di tonga-tonga ni parsaron nami di kion patupon nami maudut ni aka pesta nun ali Tuhan lau patu pahon las ni roha nami di adupanmu patama mahami ali Tuhan pasahatun na duminggan dia dupamu tada nilas ni roha mau liatin nami di saluhu pandongan ummu di ngolu nami. Tuhan di tonga-tonga ni ngolu nami jujut ali Tuhan saya marukil lo hami ali Tuhan alanya karagam na masa diri nami molotung ali Tuhan na marukil akarwas ni huriam ali Tuhan na marsahid manang di proses aka pemulihan pengobatan alani parsahiton ali Tuhan don akan marukil alani nasodapotan aka pasu-pasu ali Tuhan. Huria na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus noaing sahat mahita tu acara pasahat gotilon lau mangulupon huhut makalah sondingkan marhite pasu-pasuna di parnguluatta siganupari diragam niaka ulaon napakobasiot tabe atong tapuci madebata marhite ende Oh
las ni rohata di pesta gotilo ni huriatta sedarion tamado au honota hata ni debata na mandok saluhut na silo ni honadinggan nasa uli basa na maliutus ima na rosian gijang dile hodo tu hita parbue ni aka ulota saluhut nai nunga tajol jalo sian jahuba atong da tama kita madong mauliate tu debata didok kata ni debata ikon buaton mudo sian patu monani sadok parbue ni tanoi na dapot ho sian tanomi nau ni leoni jahuba debatam tu ho jala pamasu hom mudo itu bagasan apang jala buano mudo itu inganan si piliton ni jahuba debatam bahen inganan ni guarna ikon burjudo lehonomu parpuluhan sian nasa gugu ni tano boni si nasa buromi sian saduhut na tubuh di tanomi ganuk taon atong taruho kamuma sitong parbueni nani ulamunai tu bagas parpeopan asa adong bohal ni bagas san jabuku jala ujuni hamuahu taringot tu si ninna jahuba sebaot manang naso ukapoku dia hamu akapadiluan ni langit jala manguseon tu hamu gabi maredu marlobi-lobi alai marhuaso do debata manguseon saluhun asi-asi tu hamu asa sadok tuk si tutu di hamu jala marubi-lobi hamu lau patu pahon saluhun ulau nadinggan mandok mauliate mahita di Tuhani ai pardingkan basa do ibana jala rodi saing leleng na do asi ni rohana atong robe mahita tujuluna tapasahat ma parbue na niuliatta bain pilihan na khusus di debata laos huhut mahita marede.
hita saluna Dalam roha ku mandoki sonang atong lungabe tapasahat parbueni gotilon songon parbueni akan ataula saya di pasu-pasu jala toktong ma diramoti Tuhan di batama ngoluta ro disadok aka nataula pe tau hasangapon di goarna. Martang yang mahita ali di batama namin na di banua gijang hodo harorwani saluhut sila nahon nading gadot nasa ulibasa na maliutus pasat tami masih nelohon mito kami pilihan nami tu ho saya jalo may gabi wab na khusus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa perhasia kami pilihan non bati bulon harajaun mu di tonga-tonga ni huriam do di porti bion buhay marohana mi mar hite todim asal mutadahami goreng sila nahon mito kami asal mgirgiri hami ndok mulyati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tuhan di bata amanami pardenggan basa na sumurung na rodo hami tujulum membuan puji-pujian do ulup-ulup moliate rohanami ala di pasu-pasu hodo na hula hami gabi jupa kami parbui na denggan sian na hula hami malas ni rohami nuaing mga leon silonehon nami na denggan itu ho na lau pasangap kodo hami ala ni pangaramotiumi di hami do diaka na hula hami jala malua mi di baik ko sian ragam ni parmaraan na hurak tamado hami ni majalo asi ni roham na gudangi ala jujur gulau si hami paretam say sama dusan nami jala unang jujur pambayanan nami say togu mahami marhiti-hiti silang lehon mi asalam pahupau bah kami roha na swahasea
Jala huyutok kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai buhai marohanami marhiti ite tordim. Asa utada kami godang iselelehon mutu kami. Asal menggirgir kami mandok moliate sai urupi ma. Akan napugus do nadangol. Unang luas mate atura paron manang ise na makabiariho. Sai tatap mana halianon jala suru ma pangrupi itu nasida. Sai apoi ma akan namora naduma. Asa di leon tua kasu-pasu ma hatam tu rohanami ai ido hanguluan di tondinami sai paingop ma di ujung nilakanami asa unang holan hanguluan di tano nahulului hami alai togu-togu ma hami asa hupare kami hanguluan do arta nasuulu sudah sidolohonmu tu hami sai pasu-pasu ma namang gonggo pami do panguhum asa tigor uhum nasida jala asa diuluhon nasida paripenai tu aka ulaun nadingkan sai paringgat sami mula-ulaun ai patik muhiad doi asal moru bilangan ni akan ajukat jalalam tutorop na para siroha na pasanga pokok pargugoi mahami saleleng di tano odo pe hami nakpe marsikat soring ro lasniari dohon arsak di ngolunami alai dumenggan do asini roham sian nasa hangoluan di tanoon marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami na dibona gijang. Sai pinarbadi amagwarmu. Sai Roma harajaunmu. Sai saud malomone roham di bana tongaun songon na dibona gijang. Lehu matuhami sadarion hangolua siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa indongan amar dosa tuhami. Unak kami tuhin tu pangujunan. Palua mahami sian pangagong. Ai ho pasu-pasu nasian debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di soldakot Tuhan debata mohina tuho jala asima rohana midaho di depakon Tuhan debata mohina tuho jala di pasaor honma damena tutodim. Selamat marpesta gutilon mamusehita di bagas hadarion laos di soma ima marpesta tahun puncak tahun profesional di hita salutna horsma pinasahat mamuse tu panitia.
Cik. Oke. Pina saat matu inang borusi tanggang. Absen dulu ini Nang. Iya Mang ya. Ya absen dulu ya. Oke. Jadi ta lanjutan acara ta Mang. Iya. Pesta puncak, pesta Gotilon doho tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP Cimanggis 2020. Amang. Iya. Boha molo ta absen juga ke sektor-sektoron. Sonar ya Mang. Oke, baik. Oke, setuju ya Mang dah? Setuju. Paima margati kostum aka uluata do parhala dota. Boy johita mangabsen aka sektor ya Mang. Oke. Mungkin asa di absek kami jo aka sektor permusik nami baik kamu jo lagu Tuhan memanggil namamu. Sambil pemahon uluata margati doho aka parhalado ate. Boy majo di absek kami aka sektor-sektor. Oke, Amang nanti maju ya. Bolo ujo dokon Amang dah. Boleh dokon kami sektor kolose tunjuk tangan ate. Jom mas sektor bolo di jauh kami. Oke. Tuhan memanggil namamu sektor kolose. Tuhan Sektor diri. Mana sektor kolose? Sektor kolose. Sektor kolose. Apa
jawab ya Tuhan. Roma. Tuhan memanggil namamu, sektor Roma. Tuhan memanggil namamu, sektor Roma. Sektor Roma, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Terima kasih untuk Elisa. Efesus, Tuhan memanggil namamu, sektor Efesus. Sektor Tuhan Efesus. memanggil namamu, sektor Efesus. Sektor Efesus, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Sektor Galatia. Tuhan memanggil namamu, sektor Galatia. Tuhan memanggil namamu, sektor Galatia. Sektor Galatia, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Sektor Bethlehem. Tuhan memanggil namamu, sektor Bethlehem. Tuhan memanggil namamu, sektor Bethlehem. Sektor Bethlehem, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Terakhir, sektor Filipi. Tuhan memanggil namamu, sektor Filipi. Tuhan memanggil namamu, sektor Filipi. Sektor Filipi, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Sudah Mahita. Sudah ya? Oke, udah. Oke. Bama. Ngaganu be amang selain Jadi mulai atu mari kita saluhuna ngadi absen be sude sektor dan sudah hadir. Nah, selanjutnya halo jateh. Langsung mameren partikian mangihuk persembahan tortor sian panitia. Tortor siap panitia. Asa mengerade habis tortor sian panitia. Ya, Laporan sekaligus kata sambutan sian ketua panitia. tapang atau amanginang waktu Tortor panitia.
Asa Mangaradema buat adik kami Dwina dan kawan yang akan menyanyi. Siap-siap ya Dek ya. Talejo tepuk tangan, asa semangat aka aina nan manortoron. Dihita salusuna tepuk tangan maju hita. Tepuk tangan maju hita. Ngata damalete. Madah Oma Tortor Kreasi Sian Hami Panitia. Iya, songonima tuhanguna manami do inanami. Odo pe hea ate sian penitiata mengawali di pestata di bagasan sadarion. Jadi dihamuna manami. Atik adong ateh nalaho manukar tersedia do di joloon di panitia untuk penukaran. Adong koison kas negara. Songonima buah-buah tuhita saluhutna. Mau lihat deh. Cih. Iya. Lanjut mangko sawerannya mang, nampeng sama maju. Lanjut amang, lanjut.
J12 J1 J12 J12 Sidungona sa mangarane mga ketua panitia, mapay kata sambutan. Tepuk tangan untuk Ina Panitia. Pinasa matu ketua panitia kata sambutan. Mulai itu pembawa acara asa didongani kami tu panitia inti ate ita panitia inti asa Roma Jo 7 Mbak Inang bendara sekretaris Roma 7 Salam Salam Aima Perjolo Tapasa matu tu debata Alaboy ita barpungadison dan ita ipasan dua bana kebahagiaan Perjolo musai puasa kami tu amang padita amang padita na usangap kami amang padita uluan do fungsional upasangap kami paralado sude natua tahuan nami amang dainang do anak nami jonjong kami di son ate tabege jonjong kami son sebagai panitia. Jadi terima kasih kepada amang dainang do anak nami di kehadiran dalam acara Pesta Gotilon. Terima kasih juga kepada Amang dan Inang yang telah ikut berpartisipasi dalam acara ini dan dalam pelayanan tahun penata pelayanan. Amang dan Inang, di tema kita adalah pasangap majoba marite amoraon dot dagingmu. Jadi Amang, terima kasih Amang. Jadi segala sesuatu yang Amang berikan, segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepada Amang Dainang
terima kasih yang telah berpartisipasi. Kami sebagai panitia, saya terharu. Karena saat ini kita bisa saling membantu, saling kerjasama. Amang dainang anompe anon di acara pestaon berpangiduan nami. Mohon asabui ita berdalan pestaon, asabui maitang tertib. Mohon jika orang kami panitia yang mengatur nanti tidak sesuai dengan kehendak amang doinang, mohon maaf, mohon dimaafkan kami, karena itulah kami panitia. Jadi panitia nanti yang ngatur, walaupun tidak sesuai kehendak kita, mohon dimaafkan, karena kami tidak sesempurna yang lain. Jadi sementara laporan yang kami dapatkan Amang Daininang, segala yang kita usahakan, pendapatan sementara sekitar 300 juta. Jadi sementara 300 juta. Ima pendapat to gugutan natalean tu uria pada saat on. Jadi anon laporan anon musee penutupan pasat ami pe anon tu itan non tu ruasta. Ima sien ami jadi songon prinsip nami amang inang bekerjalah sama kita, karena ini pesta kita. Pesta kita untuk menyukseskan daripada pesta Gotilon ini untuk Uria. Bekerjalah dengan baik, dan Amang Dainang ada yang kami patah mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijijing. Jadi beban daripada Uria kita pikul bersama. Ima tanami mulai te upasak tami ma horas mulai te matu amang ketua panitia. Selanjutnya Tortor Sian pendeta didampingi istri beserta panitia inti. Iya, ada orang sama nortor panitia itu. Tepuk tangan jo tuh ketua panitia. Sebenarnya horas. Siap-siap matu amang haga lingging boru hutahayan untuk mewakili Sian Ruas. Tortor iya, amang. Masuk mak. Amang pandita dohot panitia. Amang pandita dohot sude panitia. Pandita dohot didampingi istri dohot panitia. Iya, dihamuna panitia inti nami. Asa torsiko-siko mahamu namang. Tes. Ci. Oke. Panitia, do pendeta. Asa tabera partikian. Iya. Atur hokamu ma, ya boloboi saberis mate, saberis. Oke lah. Pinasaha ma tu pandita. Mulia tema di Tuhata Bonat tema di bagasan Tikion di nalau marulupulu pita lumubi kita di bagasan Tikion di mana pesta Gotilon. Jadi ikom sudedo hita marlas ni rohate jala ikom paduluhot tama las ni rohatta ima tutu hatta do marhite songon di bagasan jamita do di tema di pesta Gotilot tadi pasang majahuba marhite hamoraun dohot dagingmu ade alani bukau tama di bagasan Tikion di bagasan di nalau mulata acarata abang parmusik nami ala marmula do saluhut nasana adong baik kamu mah godang mulai
di pergodang nami. Laos baik kamu mamuse godak soba-sobai asa husobahami tuhatta raja ini huriai si leon tua si leon hasangapon do pasu-pasu di seluhun aka manusia baik kamu mah do denggan. Melihat mah permising nami langsung panggilan nami mamuse di godang batu luhon ima asa marliat gabe asa marliat aka parhorasan tuhita saluhuna lumobi di ruas ni HKBP Cimanggison baik kamu mah godang lihat-lihati asa marliat tami asa toktong lihat nang panggabian parhorasan do nang aka pasu-pasu tuhita saluhuna baik kamu mah. uang receh ano ko di sediahon panitia romahauna asa taulo holobi panditai asa ulo menang pagabian ulo penang parorason tupahon ni namar
hampir 1 tahun. Iya. Era de soto nak kukubereng, amang lupa teruan, Roma. Masih manut kali.
Kamu dia kasih
mulia tema di parmusik nabi nunga sahabat sami dina manotor kami marang marliat los di soldo dapot nami ma akasi lasni roha di pangaban nga kapasu-pasu itu hatta marhite di lasni rohata di pesta gotilonon alani ujungan nami ma nang di lasni roha di panotoran nami baik kamu ma godang hasahatani los padumu hamuma tu godang si tiu-tiui. Kata sambutan dari yang mewakili jemaat Amang H. Sigalingging. Satu dua. Oke. Nah, sang api hami amang padita nami, padita amang Panjaitan, suang soni nang amang padita Tapu Bolon. Dohot amang inang situa parhalado HKBP Cimanggis. Suang soni ma dihita saluhuna amang inang dohot yan akon nami na poso bulung. Shalom. Ngamalay amang sudia kuberengon. Horas. Tadanong malaya teh. Jadi setabi ma dihita aka amang inang kana tua-tua nami. Molutung pe au diso jonjong. Napasahat ton hata. Naung naulima rohata salhu na disi ate aka amang inang jadi naparjolo tamama pasatota moleate tu amata perdinggan basa siala dengan ni basana dohot asini rohana boy hitam meri at marpesta di bagasan minggu sadari napa dua lihon dohonon nami ma moleate tu panitia Tagotilon tahun 2020 tolon dihamu aka amang inang panitia nami dang tardok nami lojamuna di partikian nang bainai muna suang songoni diaka waktu dohot materi nabi naimuna asa terwujud pestaon dang tardohonon nami manengaha Yanggo sohata moleate doho tangiang si tuamat tadi bata sayang gia matong tujuan nerion hamuna amanami inanami panitia dilehot Tuhan ma di hamuna aka pasu-pasu suang soni ma tuhita saluhna ama ina nang naposo bulung songon na pinasahan ni amang padita nakinin. Ini adalah wujud pesta Gotilon yang menyatakan bahwa kita mempersembahkan persembahan kita melalui hasil jeripaya yang selama ini kita cari dari berbagai kegiatan atau pekerjaan kita masing-masing. Jadi dihamu amanami yanakon nami naposo bulung doho remaja di Tikion puncak pesta ni HKBP Cimanggis ima pesta Gotilon kita memberikan yang terbaik untuk acara ini. Mudah-mudahan Tuhan memberikan lipat ganda atas segala apa yang kita beri untuk Tuhan. Amin. Amin. Jadi unang marna loja hita amang maban yang terbaik untuk Tuhan. Alania hahudok kosongoni amang inang songsoni dia nakon nami naposu bulung do remaja. Karena memberikan untuk Tuhan itu belum ada sejarahnya jadi miskin. Ya. Jadi iman na hupang ido hami tuhi amang dok dainang naburju songsoni nakon nami. Kita memberi Tuhan pas nerim mungkin ala nama lapa-lapa do suara ini. Jadi mau tabannya terbaik untuk Tuhan
Yakinlah amang inang suang soni yang aku nabi nang pargarejo. Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Amin. Agajang manang PDP hatasiana wong mangido mabau saya horas mahita tujulan niron Tuhan ma nama kita horas dangas. Oke. Lanjut. Pinasama tu MC. Mulyate tu amang Hagalingging. Selanjutnya persembahan hiburan dari anak sekolah minggu Dwina dan Naomi. Tepuk tangan dong amang inang. Ini anak sekolah minggu HKBP Cimanggis. Satu lagi. Oke, shalom, horas untuk kita semua. Ya, ini adalah penampilan dari kami perwakilan sekolah minggu sebagai partisipasi kami turut sukacita kami dalam Pesta Gotilon dan Pesta Puncak Tahun Penata Layanan dan Profesionalisme. Yang akan tampil adalah Lidwina Sianturi dan juga Naomi Boruta Galung dengan persembahan pujian Kaulah Rajaku atau Parton Dion. C.
Luar biasa ya. Oke. Ya. Terima kasih buat adik kami Dwina dan Naomi, suara yang luar biasa. Ini bakat-bakat calon penyanyi kelas atas ini, Amang. Betul. Ya, amin. Untuk selanjutnya acara kita manang acara kata sambutan Sian Uluan. Tuh Amang, persilahkan. Sebelum mari kita sudah Masalah seluruh hata buih kita pajupang di bagasati kion jalan nunga takas yang minggu-minggu nasalpu nunga tamulai akacarata lumobi kita di naloma mestaon pesta gotier lumobi di tahun profesionalisme. Parjuli sehali di bagasalas niroa pasaton nami apresiasi nami tu kita sude na udur kita di pesta sadarion nang lumobi di tamu nami ate. Amata Juli Sitanggang martoba jo hita sude maselas do rohanami pajupak kita rap do tamu anggiap ma lam ditabai tu hatta ma akapas-pasuna tu hita sude jadi dak pula gajang be dohonon nami ko betul-betul mamarlas ni roh kita di bagasati kion moluakan adong do holsona akadong do songol gondok ni rohana tadi ko maju ate idoi tabuji matu hatta tahalas so banjo tikion porsea mahamu molo nunga taleon tatinggal sude mulak sianon di bagasat dame jala di bagasat pasu-pasu ni tu hatta mahita sude songonima songon jepek ni hal sia kami sia nau uluan ni huria KBP Cimanggison tu hatta mana masuk-masuk hita salutna butima Inang ido matu amanami nanami parhalado asama nortor mahita Parhalado. Iya, sahama tu partikian. Tu hamuna amanami inanami. Parhalado ni huriata huria HKBP Cimanggis. Habisi siap-siap persembahan hiburan Sian Lansia ate. Tu Amang inang lansia habis tortor parhalado masuk manon kreasi manang nyanyian Sian Lansia. Di hamuna amanami akadonga parhalado asanako mahita mang. Romamu tu somaita. Bado akadongan parhalado. Iya. Wado di hamuna kadongan parhalado. Adong dohita. Oras ya. Mau lihat Parhalado huria KBP Cimanggis. Dong sikopan nonon alanga dabo partikian ate. Tarlumobi ma MC dewan. Tu somaita karong parhalado. Ngai dia mo mang. Somaita son. Di hamuna manami inanami yakadongan parhalado ni huria tauria kami Cimanggis. Tu somaita. Unang gabi hita mabain terlebak aka waktu nate. Ate. Hita do nasi harusna mabain siko pulau non. Ala unang gabi hita mabain terlebat. Waduh, kalau non nama hita. Itinggal homai jui persembahan ni. Jadi bisa mahita. Jadi di hamuna parmusik nami di sonjon no hami parhalado ni huria HKBP Cimanggis imana yang manotor. Jadi asabat damang majo gondang mula-mula alamar mula do dadengkan bermula do akan nauli asa anggiat matutu di ulat tadi tikyon di pasah tuhatta maju sudah tu hita akan penarsita ni rohatta
Jadi pendamang maju kundang bulu boleh. Oleh ante pada hamu dapat denami. Nang mangali mahami saya lihat matupang gabi perhorasan hita saluna tupau na mata de bata benda mengajo gondang dia liati.
maulati madahamuna pandenami soni nang dihamuna ruas ni huriatta akkanuri ne pasahamuna tuhat tama nama balos saluna. Jadi hamuna pandenami ala naing ujungan naing panotoron naing bakama jogod dak situ tu las pasadaw matugod dak hasatani. Hasatak kanuli sa na ring kapat tupaw na matta dewata di hita saluna badamang ma. Oh ya. Oke. Melihat itu akka parhalado nami. Selanjutnya on surprise dopen. Odo PHA dong. Lansia menunjukkan aksinya. Jika lansia sudah beraksi, yang lain harus memberi aksi. Ya. Maka dari itu kita saksikan lansia bergoyang seksi dengan lagu Lansia Dikasihi Tuhan. Tuhanmu anggap pada lansia goyang seksi. Iya. PHA temang teh bagoyang seksi nina. Anggap pos loro hasil. Alai unang magoyaku sotong manobo asamura. Oke. Iya. Ero. Iya. Lansia. Lansia yang dibantu Amang PSS, Amang Huda Julu. Ya. Apabila usia lanjut
Pambusol nama radio do mang. Kaya Bunguan ina Kamis, ina Deborah, ina Hanna. Putus tu ina Larsia. pas deh. Alaya dong huranga. Maniok hepeng peng halus salu. Iya. Aon Partner Amin mang. Mau lihat mah di inang lansia. Kolang goyang nai nama teh. Aku hepengnya atong halus salu. Semangat nai mama. Mau lihat mah. Oras mah. Ale dong doa maksud tua. Oh lo mang. Mar 120 halak. Lansia. Di gade jatuh. Iya. Ale lah holak kami na 10 pak mah. Nadohot. Oh lo. Oh, idot yang mga teh. Jadi masuk nami na umur yang sudah Dulu dung kodang ngangkutan lansia. Benon na susu. Mau lihat mah. Ido. Susu enlin. Susu anlinin na. Oke. Oke. Iya. Jadi untuk persiapan makan, di bagian konsumsi, asa dipersiapokin nama. Dipersiapan untuk seksi konsumsi di padahal mate. Aka amat tanaki akaina talan siai ngasongan na gale. Oke. Erek tahap betangan na raking menu hepengi. Itu talan siai maju berjolai distribusion. Iya. Oke. Jadi sambil merdalan nih, sambil merdalan konsumsi, ada guison di patu panitia. Aku nih konsumsi ian non, mulai dokon habis mangan susi mulut. Kurang tebu berdokon. Alay mo lo hubereng gosian cateringon agak hurang goray kau naon. Ido sumado ala nido. Tabar risudete. Oke, sip. Pas nih. Asa dong mana bay ate. Mana bay ikaw nih. Oke, mana ikaw nih. Baik kamu tuh son. Oke, baik kamu son. Seksi lelang, sitio lelang. Oke. Rotuson, akah manalaw siliano taturu astaw. Iya. Ada tahkia benang nganeng mangalilakian nasida. Oke. Panggang maju na perju. Iya. Iya. Tuson mah tuson. Iya. Sentire sarla. Iya, di sana dong do panggang dohot panggang 2 napinader ron. Oh ayam kota. Panggang dohot ayam gota. Iya. Anggon panggang ngon nasugo pe ikibas-kibas ni palas. Ido ate. Alay ang bumbunay, ido pe baru sahat. Jadi cocok dotong ya deh. Tabodoi. Sadia mah sian seksi lelang. Sian panitia sadia panggangnya. Sian panitia panggang 400.000 rupiah. Iya, panggang 400.000 rupiah. Ayam gota 500.000 rupiah. Punguan nama Huria 500.000 rupiah panggang. Panggang 500.000 rupiah. Punguan nama Huria. Punguan nama Huria 500 petejo. Ati biharo na poso namin, na poso ni Huria ka besi tangkis. Ama Huria do. Asa masuk jo moro ma rupi panitia. Ama Jericho, adong ama Jericho. 500.000 ama Huria. 500.000 rupiah sian ama Huria. Ya. Panggang sapis 500.000. Sehari 2 hari 500.000 rupiah. 500.000 rupiah. Punguan Huria. Nada rupiah. 500.000 rupiah. Oke. Panggang ama Huria. Iya. Ayam gota, ayam padar 500.000 rupiah. Iya, anggonin non padar istimewa don. Ayam sudah musea sombong. Asa minggu hona pesanon. Naking be sahat melalui JNE. Alara siar Roma do. Iya, siar Roma do. Ayam padaron dohot sada ayam gota. Sian panitia 500.000 rupiah. Ayam padar dohot ayam gota. Panitia 500.000 rupiah. Ya. Dia manami
Ayam Padar 500.000 rupiah. Panitia Amang 700.000 rupiah. 700.000 rupiah. Amang isi dong. Marbun. Amang Marbun. Amang Marbun. Amang Marbun 700.000 rupiah. Ayam Padar. Ayam Padar. 1, 2, 3 kali. Patar Romo. Ayam Padar. Ayam Padar Nion. Ayam Padar panitia. Patar Romo. Mohon kerjasamanya untuk panitia seksi lelang. Ate. Ya, lanjut. Ayam kota disodot buah. Buah menetralisir nanti, menetralisir. Sudah mau netralisir. Sehat masuk dong. Anta matong ano. Iya. Oke. Akka diabetes doa kenasing. Sedia mamolo buah 700.000 rupiah. Oke. Sian panitia buah 700.000 rupiah. Iya. 700.000 rupiah buah sian panitia. Sambil didistribusikan makanan nanti. Iya. Ang dua ini amang menasomangan hidup berate. Hidup berate. Ayam kota majora. Sosongan dalam masa deh. Ayam kota ini. Ayam kota. Ayam kota. 500.000 rupiah. Mantap bahwa ayam kota. Iya. Bangko sorong pina membuat order kita minum tuh. Iya. Bohama manuk nahona kotaan. Ate. Siap panitia 500.000 rupiah ayam kota. Sian panitia 500.000 rupiah. Gimana deh? Songon na lemas ate. Lemas. Manang naik ke jolomang adorate. Panitia ulah PT itu tahun nate. Kerso marsemangat itu sambil mangat doang. Oke. Sambil mangat adorate. Oke. Oke. Sambil mangat mah. Olo. Oke. Ibadah ngajam saya apukul saya deh. Iya. Iya, ngapukul 10 dulu. Iro hakku pe hera songon ibara jorate. Asa songon na semangat yak ka 2 tahun. Pila laju lu marsipangano meta teh. Iya, songon ima mula-mula mei. Iya, pinasama tu amang penditai nama bayan tang yang marsipanganon. Cek. Bohataya kamanginang ngasude dapotan. Bah ngamangan ni gijang. Iya, bagian atas balkon konsumsi sudah. Di dia. Atas bro. Oh disodope di bawah, di bawah. Iya. Di balkon dang dapotan dope. Panitia. Dapotan konsumsi. Panitia di manakah? Ini si panguna panitia ala Iya. na semangat. Oke. Ikut di alap. Bejini. Sabil ma paimahon ate. Sabil ma di paimah akan ang dapota ma lagi mabuat do sator ate. Pinasama tu panditai asa iba mo tang yang mangat sipanganon. Jadi kamanginang uli marohatta nasosaha dope dahani tapai mama ala proses pengiriman dope tuingananon. Jadi martang yang mahita Tuhan debata puji-pujian dohot hamolate odo di pasahat rohanami napungot adopam nungatung las rohanami di parsobaon nami marhite kebaktian sadarion laos maruduk do di las ni rohanami di pesta gotilon makalason pasu-pasum nakun ale Tuhan neng mangulon hami satokin marhite kasih panganon si inumon nang saha tuhami pasu-pasu may makorhon hagogoon na baru dohot hahipason di pamatang nami na mga tosa atau ngasih maroham jalo matang yang namion nahusobahok kami holam marhite goar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan si paluahami amin martua mga mahita
Iya. E satu C C C I E C C C bah C E A satu E satu monitor E satu C A Iya. Jadi tuhamu nama nami ina nami naso dapat mangat dope, naso dapat konsumsi dope, sabar maju ate. Pasti rodoi ate. Pasti rodoi. Iya. Wah, permusik nami. Gabe. Iya, sambil jo songon na sambil mengiringi menghibur ate. Asa songon na masuk jo si panganon ate. Baik kamu maju. Gabe mang. Nalabol-labohi siani. Untuk seksi lelang tu sama deh dan nunu mak. Oke. Roma ita tu son. Oke. Adong kopi di son. Godang kopi panggang ade. Oke. Buparo Tuhan Tuhan Todioki Tumasai Basang Doi Tuhan Tengoluki Siapa golapi Ujuri dari luar Tangis dodong bikin Ujuri dari luar Daun siang Tuhan Saya guru di hartado Tuhan meluoki Istirahat di haguan Uzombado
sakit. Ikon martangi yang do tuduhani jala marhabosa tu debata anggiat to akan apinarsita ni rohata lehonon naru di bagasan song hemat Juli dari luar tangis dodol dikit Juli dari luar daong sian ho Tuhan saya guru biar taruh di barmolung woki asiro diam Tuhan usong baro Moro rajaku Moro rajaku usong baho Tuhan usong baho Tuhan Moro rajaku Moro rajaku Isesa oro Nasaro sakit Oro rajaku Oro rajaku Oro rajaku Usong baho Tuhan Usong baho Tuhan Oro rajaku Oro rajaku Disesa oro Nasaro sakit Disesa oro Nasaro sakit Boleh ate di amang permusik nami partodion ate. Jadi taudu tima muse tusoma seksi lelang. Buat kamu mah tuson akan alahosi lelang utai. C 1 2 G. Oke, nah, ayam kota. Iya. Oke. Buat kamu tuson ayam gota, ayam padar, dohot panggang B2. Panggang B2. Padar 500.000 rupiah. Panggang 400.000 rupiah. Ayam gota 500 rupiah. Buah 300.000 rupiah. Iya. Buado amang situa nami. Siapa nitiena 500.000 rupiah ayam padar. Oh. Panggang ngaon 400.000 rupiah. Ayam gota 500 rupiah. Buah 300.000 rupiah. Hati. Iya. Di parade panitia Tadurison dalat tamon mangurupi
mangurupi huriai ade dohot narong dison lelang padar lelang panggang ayam gota dohot buah seharga 300.000 rupiah buah nanti. Oke. Iya, sian panitia mai. Molo ayam padar. Ayam padar akhirnya teh 500. Ido 500.000 rupiah. Ido. Asli beon. Nah sebutan do beon. Pas deh. Dipanggang. Hati. Jadi asli do beon isi do be ahane ado rasana. Rasana di sini. Ido. 500 rupiah ayam padar. 500.000 rupiah ayam padar. Iya. Isodo herna isodo naki kubereng hala inang boru siregar nyonya toga torop. Wah ala inang boru siregar nyonya toga torop. Ayam padar manang na panggang ko inang. Sadia siapudi. Amang purba nak kadang do purba boru sida butar dia teh. Dia amang si purba. Amang si purba. Oh lagi mangan. Wah. Dia amang purba. Bah, songon na sa video ate. Herna so. Oke. Memang mau tuh penungsa boido di lelang ikau di jabu tong. Boido. Iya betul. Dapol sa kondongan ni. Iya toh. Ikaw na te. Ido roha penyan tasongon hinad donian. Oke. Iya. Boido holat di pesahan. Ate. Holat di pesah sonari bertudu ano pe dung ibataru asa diorahon. Ate. Jadi iya ayam panggang manang buah. Buah 300.000 rupiah. Daung biasanya mang situasi pata molo punguan kan teringgas do kanin ngama huria. Apa huria? Oh, adong go punguan nama Salom. Apa Salom? Punguan nama Jericho. Oh, budo dong. Gorahona mang jo. Punguan nama Salom di son. Punguan nama Salom. Ini dia punguan nama Salom. Punguan nama Jericho. Naturu do sude. Panggang 400, ayam kota do ayam padar 500. Ido 500.000 rupiah. Napi nadar dohot ayam kota. Ate. Di sodope panas dope tabo dope nih. Iya, panggang. Di sidope rasana. Oke. Oke, 500.000 rupiah. 500 rupiah ngadi naking panggang padar dohot buah. Oke. Sian panitia panggang 400.000 rupiah, napi nadar 500.000 rupiah, buah 300.000 rupiah. Alexordo sianang inang boru marbun, sian inang boru marbun marhiteon amang buah keluarga Samosir Hutagaul boru buah. Ya. Oke. Buah surat tamu napi nadar 600.000 rupiah, ate panggang 500.000 rupiah, iya. Buah 400 rupiah, iya. Pran Samosir, iya. Pran Samosir, keluarga Siregar, iya. Keluarga Siregar baru Napi nadar, Oke. Napi nadar, do panggang sada, do buah sada, iya. Buah, lek kamu buah saranai, buah, oke. Napi nadar dohot panggang dohot buah. Berarti dia masih tua tuh. Iserakian buah. Oke. Sektor Filipi buah. Oke. Iya, sektor Filipi buah 400.000 rupiah. 400.000 rupiah. Iya, baik kamu tuh son. Bokamu tuh son. Iya, ngamulai mau hopon. Ayo, aneng mangalilaki nak kadonganon alen naso haru punguan nama Salom. Tertarik. Punguan nama Salom. Iya. Punguan nama Salom. Ama Jericho. Amata Sigalinging. Ini apa suka munamang? Ama Jericho. Aya di zona ayam kota napi nadar tong. Dohot buah, dohot saksang. Oh saksang.
Argana. Sedia saksang. Sasango sedia harga. Saksang obat Rp100.000, napi dadar 500, buah 300.000, ayam gota Rp500.000. Iya, ayam gota. Napi nadar keluarga Siregar Borsia Turi. Iya. Di dia. Napi nadar. Oke. Taruh company dah. Napi nadar 500.000 siapa panitia? Oh 600.000 mau dipesan langsung. Oke. Oh 600.000. Iya. Ayam gota saksang dohot buah. Ayam gota saksang dohot buah. Iya. Ayam gota Rp500.000. Buah Rp300.000. Buah urupihamu panitia tong. Urupi hita panitia. Iya. Buah inang. Molo ina Deborah sadia. Hadiah lah inang ina Deborah. Iya. Buah. Ina Deborah buah. Hidung. Dia ina Deborah. Ina Esther. Ina Kamis. Ina Kamis. Wah, memang. Songon na so, ada bet songon nagali do peher. Songon nagali deh. Bah. Oke. Alana, unangan non dung habison, gabe menesal. Gabe lulu. Gabe lulu-luluan non ate. Ido kan? Unang gabe menesal. Lulu-luluan non duk habison. Alana terbatas do lelangon ate. Oke. Dang pola gudang be museon. Ido. Oke. Iya. Ai songon na si son namang takubereng. Amang si Takubereng amang tubing. Itu dia nasi lawat. Nenggolan ate. Imada. Songon na sutarida te. Songon na sutarida. Iya. Jadi ngaluja akan apa setahun yun maniopon. Songon na sadong kamang laku. Nabuhadoin na ate. Jadi unang gawiluja na apa setahun ni sojong-jong. Asa margatinian sitio bonai. Iya. Buah Rp300.000 sian panitia. Rp300.000 buah sian panitia. Wah. Ay songon na sarong no kuli. Amang siagian. Buah sadieho Rp100.000. Amang siagian porsi bolon. Buah Rp400.000. Pataru panitia. Amang Siregar. Siagian amang siagian boru si bolon. Buah Rp400.000. Pataru si. Iya, lanjut. Aduh, asai buai, asai suara. Iya. Oke. Lanjut muse. Amang Panjaitan, Boru Manur, Sian Galatia. Buah. Rp400.000. Buah. Oke. Iya. Panjaitan, Boru Manurung, sektor Galatia. Iya. Lanjut. Jadi itu nak korna king. Oleh bodoh nak laku. Baik kamu tu sotong. Parjaya Jerison. Atas nama sektor Pebodo. Panggang. Oke. Panggang do berong ison ate. Sotung gawe. Hai. Ison panggang Rp400.000. Ate. Hai song na syukur rohani akaruas tahun. Asing. Biasanya amang situa manalu mangalelang ko. Alay dum ijoli mana gawi sa mangalelang nina. Buah mang. Sadia panggang ko dia. Boy man eto. Itu ate. Angkon. Pagkabisina mo ate. Maul. Oras. Lanjut. Iya. Wah. Atas nama sektor Boy do. Boy ama sian atas nama sektor. Oke. Boy, alay ta mulai majo. Ono. Sektor Sion majo. Sektor Sion. Oh, deon Ani. Ayam gota Rp500.000. Oh, Rp600.000. Oke, Sektor Sion. Oke. Ayam gota Rp600.000. Iya.
Sektor Sion, atas nama Sektor Sion. Iya, ayam gota, 600 Marpungo mo na sore makalason. rupiah. Ino kan? Lihat oke. Iya. Sektor Kolose. Sektor Kolose. Sektor Kolose. Sektor Kolose. Iya. Oke, panggang 500.000 rupiah. Iya. Oh. Sektor Kolose. Panggang 500.000 rupiah. Tusan, bekamu tusan. Isada Sektor Kolose. Ido. Iya. Sektor Kolose. Ido. Panggang. Pasatamu Sektor Kolose. Buat tamu Messi. Oke. Tole ma, ano sore persauliok kamu. Iya. Oke. Iya. Mahiran non mangalang ijalur gasa. Ate. Rapak kita non makalason. Oke. Sama. Iya. Oke. Anggon na natabuhian na inamon. Aramon. Ido. Napi nadar. Isido Siluardona. Isido Daina. Disido. Isido nang asoma. Sir nang doho sirana. Ate. Jadi anggon Huilala, dua majolon perjolo sektor isi mata, ay nakingan. Edo. Aharo teh nakingan deh nih. Sion, Kolose, nungate. Oke. Daw, nakingan aharo teh naking perjolo. Ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ini teh. Ku jawab ya. Oke. Jadi ikondi igora joate. Oke. Tuhan memanggil namamu sektor Filipi. Pasti jolo teh. Pasti. Bah, sonde bereng-bereng kau. Iya, sonde bereng-bereng. Nyonya sektor Bolon. Iya, nyonya si Bolon, Boru, Sinaga. Ester remang na Filipi. Sonde di bereng-bereng kau. Oh, Filipi deh. Oh, berarti ungena. Sa Filipi ungena. Barusan. Ay nakosong di batudo. Oke, lanjut. Dua beboy do. Ay dua beboy do. Asa tabak kaberkati ate. Iya. Ido. Kanan sektor kanan songon sutari deh teh. Songon lemas do kanan do. Sektor kanaan. Dia par sektor kanan no. Ay dia manguta barat. Amang Uta Tobing. Amang Tobing do Amang Uta barat. Olo. Iya. Tuhan memanggil namamu. Gurang. Iya. Baik kamu tuh son. Oke. Adong DP. Ison Nabi Nadar. Nabi Nadar 500.000 rupiah. Iya. Nabi Nadar 500.000 rupiah. Oke. Tuhamuna dongan panitia asaboy langsung dikondisihon dia kadongata nasodabot konsumsi dope asal tong ta kondisihon ate unang tapaluas rapar ruas tei. Oke. Iya. Dia Sektor Nasaret. Oke. Dia masih tuh menurung. Dia Sian sektor Galatia. Sian sektor Galatia. Buah 400.000 rupiah. Amata pakpahan boru si regar. Iya, opa sektor kanan ate, sektor kanan. Sektor kanan. Sektor kanan. Iya. Iya, rupiah petugas teh, sektor kanan. Amata pakpahan boru si regar. Ya, kamu nggak dia. Punguan ama Shalom. Ay sona so haberengan. Biasanya itu berkontribusi dong punguan ama Shalom. Nggak dia kadongan. Iya. Mau punguan ama Shalom biasanya atau patah. Sona sutarida. Buah kamu tuh solo buai. Buah tuh sektor Roma. Sektor Roma. Buah 400.000 rupiah. Sektor Roma. 400.000 rupiah. 400.000. Iya. Amang Hasugian, nyon, nejolo, amang Hasugian, boru Simarmata. Iya. Amang Hasugian,
boru atas nama Amang Hasugian boru Simarmata sektor Roma Situa R Hasugian. Iya, uluan nih sektor Roma do inang boru Raja Gugup. Pasatau ma. Iya, sektor Roma. Iya, lanjut. Iya, bah. Memang nong menjaga kesehatan do sudah ruas nih huriat tahun nanti. Iya, Pak. HP nong manotor do kan? Manotor non. Keluar roben naka energik akan mago deh. Iya dah. Ayaw songon hadu roku dalam manawar tulan sia. Jadi mana posar pola hutawar hulan sia dangi. Lana halah Barado tulan sia memang on. Iyo. Akabuah do tulan sia. Iyo, akabuah do tulan sia. Oke. Buah do tulan sia. Nggak isi tua manulang manuk itu nih. Manuk ini tong molo buah kan. Nyoma. Nabi Nadar. Saksang dohot panggang adong do peison tiga nayon Nabi Nadaron oti ina moda Nabi Nadaron sada naik Nabi Nadar sada iya saksang dohot sada naik panggang oti naik non jadi morodak kebagian non buah nama sak kamu naringan-ringan ini mah itu oke. Sektor Filipi buah 400.000 rupiah. Iya. Nah dia sektor Betani wah dangan rugi songon per sektor Betani songon na mol-mola teh daung sona sadanai sona itudu kebetulan berek kudo isan ate sektor Galatia buah ninda sadanai buah satu alai di pasatu amang pandita oke borna tu amang Pajaitan baru manurung buah tu amang pandita memang ibana dogat tubuh na iba Edo, anggo tua ubuang dangil. Jadi, do yau bare. Ido, panggang mayau. Hop. Panggangin na yau. Jadi, tua umi. Molo dia wano perlu na mangalet tuau. Lulu matang na mangalet dia. Oke. Lagi bereng-bereng dong ya. Iya. Panggang. Panggang. Tu amang situasi agian. Alai Amang Pajaitan do. Amang Pajaitan inang boru manurung. Mau lihat bere. Iya. Pasatama. Udah. Net hala inang. Molo ino baga isi tu sima pasatamu. Adong bope piga-piga nayo namang panggang sasang dohot Nabi Nadar ate. Panggang naik. Panggang dua naik nama teh. Panggang dua naik nama. Iya. Sebenarnya mang situ. Holo. Mulai bae 500.000 panggangon. Holo. Molo lau kita tu lapo. Iro. Nggak jauh beda. Itu kan? Apa sih tongi? Itu kan? Tak boleh mengasing kan? Itu. Asa hate asa tong berlanjut ate. Oke. Asa tong berlanjut acara ta unang kami malilikuon. Unang kami maliliku. Oke. Ikut sampai habis don. Makanan non dohot buo date. Iya. Oke, aida kan ngomong king sa sektor judia. Sektor judia. Betani dohot Bethlehem. Sektor kanan pedang. Sektor kanan. Unga sektor kanan unga. Sektor kanan unga. Ate. Cirungan kayaknya tuh. Iya. Gak beres. Jadi Judea, Betani, Bethlehem, Efesus. Dia hala inang boru sitorus hera. Nyonya sitorus hera sodo nak iku bereng. Nasi sodo. Iya. Ngarobe. Amang Huta Barat. Anggon amang menelu nama menawar tuson.
Amang Situ Barat. Amang Situ Barat tete. Itu lihat teman na pinadaro tu si. Amang manelu na Dang, amang Situ Barat sonda sober sana kau. Ngai sabi ni. Ang ano pinasila? Na pinadar ma. Tu Amang Huta Barat. Oh, sa panitia 500. Sa panitia 500. Amang Huta Barat 750 yo. 700 bur. Oh, 700 din na. Oh, pasat. Ang kuya mang manalo, ang Situ manalo naman tu si ba. Wah. Iro. Asa terbaru. Lekamu. Amang lekamu. Huta Barat, Situ Huta Barat. Amang Situ Huta Barat. Panitia. Na pinadar tu Amang Situ Huta Barat 700.000 rupiah. 700.000 rupiah. Amang Huta Barat. Iya. Lanjut. Arong dobe. Sasang dohot panggang piga naik. Panggang. Oke. Buat kamu tuh son buai. Napi nadar. Panggang 2 naik. Ate. Nyon napi nadar. Panggang tolu napi nadar 1. Ade. Oke, di son arong dobe buah on aron. Iya. Panggang. Nabi nadar do sasang. Panggang dohot buah. Ate. Iya. Ay gudang dobe on. Lelang tahun. Herna semangat lelang do penak kubereng. Ba ala inang bursa lagi sia Korintus. Mga lelang aro Korintus. Buah. Oh, amang sinaga. Isa do apa sinaga? Amang sinaga. Amang. Panggang buah. Oh, 400.000 rupiah. Buah. Kamu. Amang sinaga. Iya. Lanjut. Baik kamu. Iya. Ala inang bursa lagi. Inang dinang. Oh, si Eplin. Iya, buah. Nabi nadar. Nyonya siagian, baru lagi. Iya. Mana si Eplin? Waduh. Itu udah. Oke. Kita lanjut. Amang keluarga si maju tak baru seturi. Ke sektor betani sonda so tarida teh. Ini dia, amang seturi. Nah, keluarga si maju tak baru setu. Amang. Ada doi nangi, enggak sonda senyumnya nih. Iya. Oke. Itu gor hokamang majo. Serius nang, nabi nang. Iya. Ai dia alai nangi. Buah. Buah. Ala. Buah. Inang berseturi nyonya 9 juta do. Aku nabi nadar rutuson. Oh, 400.000. Ate. Nabi nadar ro di alai inang berseturi. Nabi nadar. Ate. Oke, nabi nadar. Iya, nabi nadar. BH di Peiro nak induk buah. Ido. Sekali na to. Ido. Iko narong ko buah na dohot. Nabi nadar. Berarti 2. Baru mantap. Nabi nadar dohot buah. Ate. Iya. Oke. Nyonya 10 juta baru seturi. Nabi nadar dohot buah. Taruh kamu. Oke. Panitia. Sekaligus berangkat. Oke. Iya. Lanjut. Arong lebih son. Wah, ayon sasangon na Basa songon na maulo na te. Songon na maulo sa ulago. Ang diboto halakod do perasaan na harot. Udah jo. Ido. Mantap. Isido deh ina. Ada suwe. Ang ko naman day amang matusi. Matusi. Ay memang. Ido. Oke. Boleh kita memang susunain mapang si today. Sebenarnya. Songon na sarong pa satu tu pendeta te. Dangan na pa satu tu pendeta dah. Holo. Apa emang pendeta senang mengalang panggangin na? Oke. Bah, ate. Jadi, oke. Na mga lelang majo, ang ko nomor foto-foto ibu man non ya te. Parpudi mai. Iya. Tiga. Oke, mata pahato pa manginang ate. Oke. Buah telu na ibu kamu tuson. Piga na ibu ay. Buah telu. Buah. Ay may rokon. Unang sape ng kibagian na non ate. Iya. Buah. Amang Frans Samosir.
Buah. San inang boru marbun. Ate, amang Frans samosir marhitehon inang boru marbun. Iya, ipasahat. Batu nasida, langsung ba, kamu apa satu tempat di teh? Iya. Bah, sound. Oke. Sound kau. Bagaimana tuh? Oke, lanjut. Sound Ayaw, sona HP sebetulnya oti Indonesia nona lelang tahun nanti, orang napola haru gudang nanti. Napola gudang. HP gabi gudang kita makan waktu alanion. Alandang ada Victor ahata teh. Nah paling sorot ya mang punguan ama Salom. Punguan ama Jericho. Oh, sona sorong pawera. Bah. Ada teh. Angko namang macam angkorahoni bah. Korahona manjo. Ama Sialumi. Hai dia akadongan sian ama Sialom dot sian ama Jericho. Pengau dan budari ngalabok. Iya dong. Dang panas be. Oh luah. Bona budari. Akaparina Kamis. Wah. Iya, jadi oke. Songon. Dah cicil baju belah. Kudu naik. Oh, udah terus saya istirahat aja. Rumah di sini. Manotro maka tadi pendeta. Oke. Iya, jadi asa songon nareha jote. Mama kata kita pendeta dah. Berarti nama. Ayo nih, nirokon. Saya lihat habis semua niro hati. Iya. Apa yang kurang ngai do beon? Iya. Itor korah kamu, ahado. Tuse, asa itor pasat. Amang tapu bolon boru huta barat. Idian nasida. Amang tapu bolon boru huta barat. Idian nasida pataromu. Pataromu. Ideal amang tapu bolon. Amang tapu bolon boru huta barat. Hadi nasida. Idian nasida. Amang tapu bolon. Didi Yahudul. Iya, pataromu amang tapu bolon boru huta barat. Ahre. Oke. Nyon arong kisah natulaku bah. Keluarga si Hobing boru. Lupang kaol. Ne dia natulang mo nih. Mana sa pengisi tuet. Oh, amang si tua baru cukup. Oh, ngatong. Ereng. Oh iya. Lema. Panggang ate. Tulang. Panggang ate. Bohay nang. Panggang. Tulang. Siapa dia 500? Oke. Siapa dia? 500 panitia. Berarti dia tunat tulang. Gak bisa dia. 700 mas Harum. 700 tunat tulangi. Panggang. Panggang berdua. 500. Siapa dia tong 500. Siapa dia 500 mati. Oh, iya, 600. Oh, 600. Tambah berkat. Pasar rumah. Iya. Amang lupa turuan baru lupa gaul. Ate siap sektor Roma. Sektor Roma. Oke. Serenai nama panggang namang. 2 Sasang. Panggang Serenai. Sasang Serenai Sasang 2. Buah sada, itu. Oke. Dua naya mang. Iya. Oke. Oke. Ison panggang buah dohot saksang ate saksang 2 naik. Itu. Iya. Oke. 2 naik nama mang. 2 naik nama. Oh, sasang Serenai dohot. Panggang Serenai, buah Serenai. Buah naik teh. Buah 2 naik teh. Sasang sada, panggang sada, buah 2. Memang. Jadi otik naik nama. Iya. Sektor dia teh.
Oh, Halainang. Halainang boru sitorus. Halainang boru sitorus. Taruh kamu. Nyonya. Amang nababan. Nababan boru sitorus. Buah. 400.000 rupiah. Iya, amang nababan boru sitorus 400.000 rupiah. Iya, tinggal opak naik nama udah. Unang gabe habisan non gabe jalo teh. Oke. Iya. Asik teh. Tolu naik namanya ano teh. Tolu buah. Kolon. Iya dong. Ngaro korona pun nasai. Ngarong. Darong dope. Pun nasau. Oh. Iya. On namanya tinggal teh. Oke. On kunguan inahanna. Oh, katupat. Katupat sadio. Dan pola kerasnya anu Tak pola keras. Oh, biarkan katupat munaon. Sosok don. Katupat 300.000 rupiah. Iya. Jadi, songon naro. Oh iya, HP nomor foto HP pikir nalah orang mana foto lama ngalelang. Iya, gua mang situa. Mau siapa di dia 300.000 ke itu Pak? 300.000 siapa di dia? Ada goreng. Katupat. Allah. Ayaw bingung gua. Seherna sorong naking igorahon namang gorahon perhelero. Ayo ada deh. Lagi sibuk. Lagi sibuk. Allah. Allah. Wah. Oke. Jamang ise. Oh, oke. Molon spesial lon. Amang panitia, ketua panitia Rina. Buah Marina Sidate. Buah. Le. Sililang udah tongon. Sililang udah tongon. Tolong apa mesino nih akaret dan. Oke. Tolu. Jadi ison panggang sada, sasang sada, dohot katupat sada. Hati. Panggang sada, saksak sada, dohot katupat sada. Soalnya bereng amang situ menurung ngau. Amang ise. Di jolone amang si Raja Guguk. Ise. Jepi Raja Guguk teh. Sektor Nasaret. Sektor Nasaret. Di sana mengaruh kope. Sasang. Dua nama. Siapa itu emang 500.000. Saksang 400.000 siapa dia? Ini amang nyado. Sone bereng. Oh, amang Raja Guguk. Oh lo. Oh. Ada dia amang. Dangarong biso. Nadong ison panggang saksang doho katupat nama. Panggang saksang doho katupat. Amang Raja Guguk. Amang Raja Guguk kahamang. Panggang. Ya. Oke. Panggang nak. Panggang kau dia mang. Ido. Oh, 500. Oke. Panggang. Taruh koma. Raja Guguk. Boru Sinaga. 500.000. Molor buah dengan robek. Habis bebuah teh. Habis buah. Ison tinggal saksang nama. Oh lo. Iya. Sasang dok ketupat. Sasang. Sarena nama sasang. Sasang. Sian panitia 500. Sian panitia 400.000 rupiah. 400.000 sasang. 400. Oke. Holanon nama Deruon. Oke. Iya, aing mulai menibis. Saksang, sektor Korintus, Amang Sinaga, Boru Tabunan, 500.000 rupiah. Oke. 500.000 rupiah. Iya, tinggal dua naik namon. Anggon, kolan katupat namon. Anggo kurasa ala gudang don personil lion jalepat di TV nama leno tami. Anggo tuang menelu namon pasaton na tupat dita teh 500.000 rupiah. Sambil minum kopi tabu. Sambil minum kopi. Iyo. Ketupat. Iya, ketupat. Amang situa El Manalu. Tatawaro jutu ruas biar. Oh iyo. Alana ter edingay na. Iyo kan? Iyo pasti. Wah, yang di kantor ini. Iyo. Dang muat be. Dang binoto itu dia benon nama. Iyo kan? Boy. Selanjut kita jam 1:30. Ngarogora-gora.
neng arumus ya panggilan tuhami. Ate, neng juru lele kami tong isi tangkor. Jadi ikon borhat dohamin non jam 1.2 lewat saotik. Ate, HP nggak jam 1.2 lewat tuh. Mana mangon? Ngawalon no gabe mago ahon. Cuanon. Iya. Ketupat. Harga 700.000 rupiah. 500 di Lubang Gaul. Pasaran batu sektor 500 amang Lubang Gaul. Lubang Gaul ne diru nengon. Pers sektor dia. Sektor sia don. Edi raking. Bolo sektor sia dang mukira. 500 di Lubang Gaul. Pasar Sektor Sion. Pardekai. Ai dia nasi deh. Dia lang. Oh ini jangkut tak bapak tu kosong berada. Isi do. Ai dia do. Ai sede. Ai suruh nama goreng. Oh, Lubang Gaul urus dora. Ada urus. Iro. Oke. Adong. Nah itu do hudul nasida. Horoa. Nasi hollo rohani permusiki. Ai hamilah sorong ilih kami na rohani do raya mangi. Iban negorahon na Lubang Gauli. Nang kepala katupaton dia lagi. Barang panggang nang kepala katupaton. Ido raya mangi. Gineng adong di bagian di permusik. Oh. Iya. Basal manung arong kora-kora na isa dena nama holaron nama noa. Iya benar. Sama. Itu kan Lubang Gaul Borsitorus do kan? Itu teh. Dahong. Igorahon na sida. Ay sial mang Lubang Gaul. Iya Lubang Gaul. Toru amang ditoru. Oh itoru do amang. Oke. Tesada. Oh ilan tesada. Oke. Oh. Ay ido raku pe. So na ho so berang amang Lubang Gaul na raku. Oke. Di dia na sida tu dia pasaton na. Tu dia pasaton na memang. Tukar musik marah. Oh tukar musik. Multimedia. Oke taruh. Oh amang Lubang Gaul. Iya, pasah tamu mah tukar musik. Idia asa ibaw tong mangalian hanon, bon naon. Oke, amang Lubang Gaul. Sion. Par sektor Sion. Di pasah mah tukar musik katupan nih. Oke. Iya. Pohon. Siji day. Tinggal siji day. Siji doi. Unang tatawar hono tu pukulan sia teh. Daong, anggo na tu pukulan Sion. Na tu mangon tu padi tay tawar honon. Hah? Tu padi tay do tawar honon. Ai datang. Oke. 500 katupat. Tuh. Keluarga Lubang Gaul. Lubang Gaul. Anggon spesial lon amang Lubang Gaul lon. Osong na khusus do bereng obah. Udah warna-warni. Ayaw apa kebeheran? Adong isok kuping gajah. Adong isok pisang. Adong kembang layang. Jadi rayam. Karena pun nasa dena nga 500 nanti. Do. Asa bulu sitor heavy so nanti. Alay seherana huber naking bebuan isian sektor kanado. Sektor kanan ido. Wah mau tunasida. Kan? Tunasida may leto. Oke. Belum bisa itu pusat. Kan ido. Buado. Ngarobe. Iya, jadi so ni barate. Yang gon tabay mejon di museum asadongan non akacemilian ni naposo ate. Akacemilian ni naposo me. Kinasaha me tu naposo ate. Asadong do labelo jani idia tu juru lelangi. Isok kamu. Lihat kamu tu nasi sorok cemilan na. Oke. Pinasama mo tu MC. Lanjut. Oke. Oke, lelang sudah selesai. Foto-foto tetap lanjut. Oke, Ito Coki Sitohang. Tolong sebentar waktu untuk Coki Ito Toki. Halo. Horas. Oke, amang inang semua kita manang hita salahuna nadong
di bagas ruangan non biasa do tatada na margoar adong artis papan atas kebetulan sadarion berkenan hadir tu gereja ta guarna itu Coki Sitohang molo biasa itu on tabereng di televisi jadi MC sahalion tabereng jo itoi marede setuju do hamu? Yang setuju Coki Sitohang bernyanyi ise? Setuju? Oke, jadi buat kami Coki Sitohang kami persilakan dengan segala hormat untuk berkenan menyumbangkan sebuah lagu untuk kami para jemaat Ruas HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, Kota Depok. Kepada Coki kami persilahkan. Horas. Shalom bagi kita semua. Keluarga besar HKBP Cimanggis, Kota Depok yang kita cintain. Selamat berpesta. Inilah pesta Gotilon kita. Kita bersyukur Tuhan sudah menitipkan kepada kita segala tugas, pekerjaan dan tanggung jawab. Kita telah diberkati. Segala usaha yang dikerjakan tangan kita dibuat Tuhan berhasil. Amin. Saya sangat suka dengan ayat ini. Pengkhotbah 3 ayat 9 sampai 10 terutama yang dijadikan tema hari ini di Pesta Gotilon kita. Sebenarnya Amang Inang kalau diperhatikan perikopnya, Pengkhotbah 3 itu bicara tentang untuk segala sesuatu ada waktunya. Jadi ada waktunya kita bekerja, ada waktunya kita menuai dari pekerjaan kita. Nah hari ini kita menuai dari apa yang telah kita kerjakan di sepanjang tahun. Oleh sebab itu boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, Yesus Kristus yang baik, penuh dengan kemurahan. Saya pun diberkati Nang, Amang, keluarga besar. Di sini ada Ito kami, ada Lai kami. Tadi saya nggak sengaja ketemu Namboru kami di sini. Wah, setiap kali ada orang jemaat Tuhan salam saya, selamat ya, sukses ya, langsung diresponnya, amin, puji Tuhan. Karena saya merasakan bagaimana Tuhan menyertai langkah-langkah kami. Bukan hanya di tahun 2023 yang hampir selesai ini, tapi di sepanjang tahun pandemi. Siapa yang merasa dulu di masa pandemi kita mengalami kesedihan, mengalami kesukaran. Aduh Amang Inang, sepanjang 2 tahun itu awak pun menunggu telepon lah Amang. Nunggu telepon kapan pekerjaan itu muncul. Kapan produser itu telepon. Kapan ada event organizer telepon kasih pekerjaan. Tapi semua orang mengalami kesulitan di masa pandemi. Puji Tuhan, Dia baik, Dia setia. 2 tahun masa pandemi kita bisa lewati. Dan hari ini kita semakin bertumbuh, bangkit kembali. Oleh sebab itu, Pesta Gotilon dan tahun profesionalisme ini kita rayakan bersama. Amang Inang yang saya kasihi, saya banggakan di HKBP Cimanggis. Hari ini saya datang membawa sebuah pujian untuk Tuhan. Saya sudah ngomong cukup panjang, belum minta izin tadi Amang Inang, saya mesti bicara dalam bahasa Indonesia. Tapi saya perkenalkan diri dulu sebentar, nama saya Coki Sitohang. Lahir dari 50% Sitohang, 50% Napitupulu. Mama kami Bornap. Bapak saya Sitohang, lahirlah kami di Kota Bandung, Jawa Barat. Jadi saya kelahiran Bandung Amang. Kami memang sejak kecil kurang dibiasakan berbahasa Batak. Tapi setiap kali ada kesempatan hadir ke pesta Batak, papa mama saya selalu dorong saya untuk duduk dan mendengar. Jadi kami bisa pelan-pelan menyerap.
ini maknanya apa ini, artinya apa. Jadi kami mulai paham sedikit demi sedikit, meskipun kami berada pada pengaruh budaya Pasundan di Jawa Barat. Amanginang, saya bangga sekali loh jadi orang Batak. Pernah suatu ketika, ini kesaksian sebelum saya nyanyikan pujian buat Tuhan. Pernah suatu ketika, pada tahun 1999, agak lama ya, tapi saya masih muda loh sekarang. Tahun 1999, waktu pertama kali saya bekerja. Dulu pekerjaan sampingan saya sebagai penyiar radio Amanginang di kota Bandung. Setelah saya selesai masa pelatihan, saya dipanggil sama pimpinan saya. Dia bilang begini, Coki, kamu mau pakai namanya apa? Kalau nanti on air tuh kalau sudah siaran. Saya bilang begini, Bang, mohon izin, saya mau pakai Coki Sitohang. Nama saya Coki Sitohang. Terus dia bilang begini, alah, gak usah pakai marga deh. Di sini yang simpel aja. Wah, saya kaget digituin. Oh, izin Bang, saya Coki Sitohang, memang itu nama saya. Kalau mau diperpanjang, bisa. Binsar Coki Victory Sitohang. Mau yang mana? Saya bilang. Jangan pakai marga, lu fanatik banget, gitu ngomongnya ke saya. Saya bilang lagi sama dia, Bang, saya bukan fanatik. Saya ini lahir diberikan Tuhan marga Sitohang. Masa saya hanya ngomong Coki siapa? Gitu. Lalu dia bilang ke saya begini, kamu kasih alasan, satu alasan kuat, kenapa saya harus mengizinkan kamu pakai nama Coki Sitohang di radio ini. Dia bilang begitu, Amanginang. Saya sekejap berpikir, berdoa juga dalam hatiku, Tuhan minta hikmat lah. Aku mesti ngomong apa ini? Masa terus-terusan keras-kerasan? Nanti aku tidak disukai sama pimpinanku, aku juga dipersulit pekerjaanku. Akhirnya dalam waktu yang singkat, saya dapat hikmat. Saya dikasih hikmat sama Tuhan. Jawaban saya begini, Bang, mohon izin. Coki Sitohang memang baru lahir 17 tahun yang lalu. Karena waktu itu umur saya 17. Coki Sitohang baru lahir 17 tahun yang lalu. Tapi marga Sitohang sudah ada sebelum Republik ini berdiri. Saya gituin. Dia diem. Terus dia bilang akhirnya begini, ya udah deh, ribet lu, gitu. Itulah momen pertama saya pakai marga Sitohang, dipublikasikan di seluruh Bandung Raya lewat radio tahun 1999. Dari saat itu kemana-mana saya pergi berkarir, jadi wartawan 2002 sampai tahun 2005, kemudian jadi presenter dari tahun 2005 sampai sekarang. Saya selalu pakai marga Sitohang. Meskipun beberapa kali saya diajak cakap-cakap dalam bahasa Batak, saya tidak terlalu paham. Kalau terlalu cepat bicaranya, saya masih pelan-pelan mendengar. Meskipun disuruh nyanyi lagu Batak, daftar lagu Batakku terbatas. Tapi aku nggak bisa bohong, aku nggak bisa menyangkal kalau di dalam darahku ini adalah darah suku Batak. Itulah kebanggaan kami sebagai marga, sebagai orang Indonesia. Amanginang, lagu yang berikut ini mau saya nyanyikan adalah dalam bahasa Batak. Mohon izin Amanginang pakai contekan. Kenapa? Karena contek juga pangkal pandai. Cara-cara kita nyontek itu asal jangan ketahuan guru, pelan namun pasti membuat kita cerdik membangun relasi. Iya. Karena ada waktunya juga saya kasih contekan sama teman saya. Akhirnya hubungan kami baik sampai hari ini. Di mana lah pemain musik kita itu? Oh, ada di atas. Horas itu. Ini ya musisinya. Oh, yang ini. Oh, Lae. Marga Aha tuh. Si Tompul. Wah, si Tohang doh aku. Lae mainkan ya. Saya yakin jemaat Tuhan tahu lagu ini kok. Saya mulai dengan lagu dalam bahasa Batak terlebih dahulu. Iya, sabar Inang, jangan marah-marah. Ini harinya Tuhan Inang. Jangan pukul-pukul tangan. Sabar ya Inang ya. Tuhan jagamu. Tuhan kasih damai sejahtera buat Inang. Salam buat Amang ya Inang ya.
Selamat menikmati berkat Tuhan lewat lagu ini. Saya mau nyanyi lagu ini buat Inang secara khusus. Mainkan itu, Lai. Saya mau nyanyi khusus buat Inang ini supaya dimenangkan hatinya. Dengar aja, nikmatin aja lagu buat Tuhan, oke? Kiranya Tuhan menjaga dan menyertai kita semua, keluarga besar HKBP Cimanggis, dikasih kekuatan hati, kelembutan, kasih yang melimpah. Amin. Belum masuk lagunya, memang masih intro ini. Sabar Inang ya. Nah, bentar lagi nih. 3, 2, 1. There you go. Dangalani hagogoki Boy au mardalani ngoluko Au dunang hona dilambuki Tungso boy au songono Odo hagogo Mangu koliau Ubereng bohim laus Martangiang Mangido panghurupi ondiau Sai tiok tangaku Sai togu maau Ai hodo Tuhan Pargogo dia. Inang kelihatannya hafal sekali lagu ini. Nyanyilah sama saya Inang. Dari ayat yang pertama, Dang alani hagogoki. Bantulah saya Inang. Sini Inang, ke depan lah. Sini lah. Saya mau berduet sama Inang kami ini yang menarik perhatianku. Inang, baru apa Inang? Boru Juntak. Wah. Memang Republik ini hanya milik Simanjuntak. Ayo nak, nyanyikan. Dangalangi. Cek. Au mardalani ngoluko Au dunang dilambuki Tungso boy au songono Amin. Hodo hagogo Manu koliau. Manu koliau Ubereng bohilaus Mantangian au Mangido panghurupi ondiau Sai tiop tangaku Sai togu maau Ai hodo Tuhan Margogo dia Ubereng bohim laus Martangian au Sekali lagi, Ubereng bohim. Ayo, jadikan kor ini hidup. Kor HKBP Cimanggis. Ai
banyak karena oleh murah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya. Mana bagian yang sakit? Aku Di belakang. belakang tergeser 2 tulang suku dan aku saraf kejepit. Memang udah lama, udah 7 tahun. Ketika aku ditabrak kembali lagi, tapi terima kasih untuk semuanya ya. Makasih. Semangat ya. Apa Ya. Tuhan? Kok bisa saya paribannya? Itu mamanya Sinarin itu adikku. Hati-hati nah. Ada yang datang dengan beban, ada yang datang dengan sukacita, ada yang datang membawa persembahan, ada yang datang berharap pulang bawa sesuatu. Nggak apa-apa, ini rumah Tuhan. Kita semua datang dengan motivasi berbeda, tapi Tuhan pegang kendali. Amang Inang, terima kasih ya. Terima kasih saya boleh diundang di tempat ini. Amang Pandita, terima kasih. Kami udah jadi bagian dari HKBP Cimanggis. Saya berdoa tanpa kita harus menutup mata. Saya berdoa Amang, Inang, keluarga besar semua di tempat ini terus dikasih kesehatan dan kekuatan. Terus dikasih kesehatian untuk menjaga keluarga dan lingkungan. Saya juga minta doa Amang Inang supaya kami dalam perjuangan hari-hari ini menuju tahun 2024 terus ada dalam penyertaan Tuhan. Karena yang penting adalah perkenanan Tuhan. Tolong doakan kami. Terima kasih. Ito, Terima kasih. makasih kesempatannya. Terima kasih untuk Ito Coki. Saya akan segera pamit dari Amang Inang sebentar semua. Ito. Iya. Kebetulan ada ulos. Oh iya. Yang akan diuluskan langsung oleh Bapak Pendeta untuk Ito. Makasih. Saya selesaikan kalimat sedikit. Oke, siap. Saya akan segera pamit dari Amang Inang semua. Saya berharap saya bisa kembali lagi ke sini untuk melayani Bapak Ibu dalam segala keadaan. Tuhan memberkati. Selamat siang. Horasma dihita saluhutna. Horas Amang. Iya, tepuk tangan untuk Coki. Itu hak. Iya. Alana hola salah hurupi salah do taroboya teh. Oke. Asa mengarade mak habison sakti-sakti. Sakti-sakti asa mengarade sektor maksudnya asa mengarade emang. Oke. Melihat mari itu hatta teh di saluhun akademi basana. Kami mengucapkan terima kasih Sektor kepada Kolose, Bapak Coki Siotan. Kanaan Dohot Korintus Titohang, Nasaret. Ya, maaf ya, bersama rombongan. Kiranya Tuhan memberkati semua rencana, cita-cita dan keinginan. Biar direstui Tuhan kita Yesus Kristus. Mengarade Saya juga mas memang sektor sudah sering melihat Kolose, tapi di media Kanaan elektronik. Korintus Nasaret. Bapak, Pasahaton Coki Siotan. sakti-sakti. Hanya satu hal, kami dari atas nama jemaat HKBP Cimanggis mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan sesuatu yang terbaik buat Bapak Coki Siotan. Ya, kami sedikit memberikan satu kenang-kenangan ini ya, yaitu kita orang Batak sudah saling kenal. Ini adalah perhitian tangiang katanya. Ini bukan kita dewakan, enggak. Ini adalah suatu simbol aja sebagai kita budaya Batak ya. Mungkin bisa kita pahami. Jadi dengan ketulusan kami memberikan ini, kiranya jalan kami sebagai untuk doa buat Coki Siotan. Tuhan memberkati. Iya. Baik, kamu musik.
sektor Kolose, Kanaan, di amang Korintus, do Nasaret. si Manerek Tuhan. kita di partikian amangina. Ya, yang sudah mendonas berhitehon ulos seharga 5 juta rupiah. Tepuk tangan untuk Toki si Tuhan. Mau lihat ma ihamu namang di pasu-pasu hata ma. Nah, Mau lihat Horas. Kita tahu. Mau lihat Mungkin sesi foto, sehabis sesi foto lanjut ya, sakti-sakti. persiapan untuk sektor Kolose. Sakti-sakti sektor Kolose, Kanaan, Korintus, Dohot, Nazaret. Iya. Asa mangarade ma. Oke. Mungkin untuk Lanjut. sesi foto, Iya. kalau panitia sudah selesai, untuk jemaat boleh di bawah ya. Oke. Acara Jadi merek kita di partikian, amangina, merek kita di partikian. Untuk Iya. sesi foto, selain panitia di bawah saja. Karena waktu berjalan terus. tapak ma Tak pakai partikian Partikian. amangina. nang pepanitia boy mengambil unang beson. Lanjut Ya, Maditoro. lanjut. Oke. Sakti-sakti. Cuy. Sektor Kolose, Kanaan, Korintus, Nazaret. Oke. Iya. Boleh mengambil tempat. Dia hamuna manami, inanami. Minta tolong dia kaina tapak ke partikianon alana nunga jam 2 lewat. Ate, nunga jam 2 tapak ke partikian. Oke. Oke. Iya. Mohon untuk kita ruas boy doate tapake partikiano do ya kainganan asa ta Sektor Kolose. partikianon. Iya. Mangarade ma sektor Kolose. Sektor Kolose siap. Diuduti sektor Kanaan siap-siap. Oke. Mari Diuduti kita. sektor Korintus siap-siap. Terakhir do Nazaret. Ngadong Kolose. Siap. Kolose siap. Iya. Raden Mahamu Kanaan panitia. siap. Kanaan. Asa mangarade ma panitia do Belum. pendeta rison. Au majalo haroroni ruas tasya sektor Kolose. Panitia do pendeta. Korintus baru Nazaret manoda siap-siap ma. Parjolo Kolose. Oke. Kolose tu somahita. Aya dong na situ tionna ada komandang. Tapak ke partikian. Iya. Oke. Bihamuna panitia nami. Oh, gabe emang gabe. Buang mangaradi amu. Nunga mangarade be emang. Taka salusiamu. Oke. Hati. Ya. Nang Roma hami. Madapat to kamuna panitia nami ate. Jadi asa takas mahamu mangaradi. Wah, tomu-tomu muna rohami mangnaro sadiri mahami. Di tomo kamu mamang. Iya, mau lihat ya. Oke. Dia umbar musik kami. Nang boha mahami. Laman dapoton panitia nami nong makalojahon ulaunon. Pasahato nakasilas ni rohanami. Alani amang baik kamu majo na hobbartusi. Dengan mawe kamu asa tormangebal hami. Mau lihat ya.
Jadi laos di somara pasahat tamuna amang diaka silas niroha nauku jalohami hati. Oke. Nauku pesak kami dungien non kubay kami manos seheli bahasa ranami lahu makalas sonde. Asa mangara di sektor Kanaan. Oke. Jadi ulus opak mana border. Sada napolos. Jadi 5. Iya. Gorai hamu mamang, gorai hamu mak. Amang lupa teruan. Guarna. Amang lupa teruan inang baru manulang. Iya. Manik. Amang manik baru si majutak. Amang si mangusong baru si litonga. Iya. Namang ihut amang sinabela baru sinaga. Amang Fran Samosir baru Hutauruk. Oke. Iya. Baik Mamang Pendeta. Iya. Jadi boleh ate mari tu hata di hamu akama nami do idan nami tu masalah situ tu rohan nami amang ate. Di hadiran muna jala diukap ni rohamuna lumobi di pesta las ni roha di pesta gotilonon. Anggiat mak. Songan apinar cita-cita rohai di patulus tu hatta mai ate. Tujuh luanon jala diamu ama nami nami pos marohamuna di tuhata molotok tong do kita saya tapa satu tuhata sude aka natapangidoi saya patuluson na hobar tulomonirham ipe pasaton nami ma ulos ngol dalani tangiang tutuhata mata pardengkap basai anggiat di horasi di leo tuhamu hagi pason nang lumobi saut na pindah cita-cita atong parmusik nami pasaton nami ma uloson baik kamu ma nahobar tusi. Manggobar majo. Manggobar. Manggobar do pendeta. Okay. Anggon dang estrana do peon. Asli do peon pilimna. Oke. Oke. Oh. Jadi mau lihat ma di hamu nama nami ina nami di naung pasahaton nakasilas nomor hitehon ate lelang ulus naksongoni diamang Frans Samosir boru hutaurup sude nang ruas ni huria kami Cimangis ison juhamu ang penitiai dungi jalo hamu lektor la ado hamu heba hamu ison dope dan saya dope oke laholan nama jalo do hamu jadi mau lihat ma jadi sono nama kalau dope mula si sektor jadi idokon ikut marlasi roha doha minna nang kepala satokin amang selayang pandang oke. Ido. Baik kamu amang permusin nami satu las rohanda sida.
panitia. Ngasay be godangmu. Ngasay be halan nasay ma. Dang iboto marjoket. Oh iya dong. Jadi mau lihat madi itu hatta. Mau lihat madi parsaurata di bagasa sadarion. Imana marlas ni rohahita marulopolop todita. Maka malotehon asini rohani di bata. Matutu. Marhite pesta gotilo dohot tahun profesionalisme. Soni madi hamu ruas ni hagabe Cimanggis. Mama. Nadong di sektor Kolose. Oh, ras masih tuan. Nungah hujalo hame. Nungah alasok ame. Parbu ini tangan muna. Dohot hasil nani ula muna. Anggiat matujulan nyarion. Data mamasu-masu hamu muna. Mamasu-masu aka ula muna saluhuna. Matutu. Asa dohon nami masongon nani rokni na tua-tua. Saat ni tolu satu botea satu gas. Saat nunga di pasahat tamu silua muna. Saat mahamu tu panggabean. Saat mahamu horas ma. Oke. Kamu ma si tio ni ibadah mutu sahatan nih. Oh, ama mang ino. Kamu memang. Amang pada nami. Ala nunga sikop pasahat tu silua. Ruas ini huria KPP Cimanggis sian sektor Kolose. Pasahat tambe kamu ma godang. Si tio tioi laus padomu ma godang hasahatan. Bekau mama. Sektor kanan. Panitia unang musat. Toto pamudinganamu. Dia MC ta. Gorahamu mamang inang. Nungay jo sektor kanan. Iya, sektor kanan. Horas madita salutna. Horas mamang. Dison rodo hamisian sektor kanaan dihamuna amang padita nami dohot panitia ala naing runo mahami pasahaton songo silua nami silas ni rohan nami sian sektor kanaan ba ninarohan nami amak parmusik nami asa baik kamu ma musik lao manomunum baik kamu mang agak loja. Variasi nabi itu. Oke. Amang dihamu panitia nami doa makpadita. Adorang suhu pasahat kami silua nami. Ala adong do sia sektor ta na patu na mga leon rohana akka ulos. Asa sebelum pasahat kami ni anon asa dipasahat mati ulos tu nasida. Ido roha mang joli pasahat masilua. Dongien non ay mardidi kan non. Oke. Gogodo kipason. Mau lihat tema di dua. Dia mana tenggana teh? Nauli emang. Sian sektor kanaan. Doh ami marlas ni roha apala di bagas hatikyon. Hu para hatopot hamidu saluhu dengan bahasan itu hata. Di leon akan nauli na dengan di ruas ni sektor kanaan. Alani di son huwa kami do. Songo silua nami. Silas ni roha nami. Tuhuriai marhite aka panitia alani naing pasahaton nami masongo silua nami dihamuna amang parmusik nami ala naing pasahaton nami ma
Songan na upaharaw kami na kinabardulo. Dia manami amang si Manong Kalit. Dohot inang. Alha son nama. Napasa ulos. Pasahat siyan panitia. Ulos. Sa tamu. Ulos. Sada, border, sada. Iya. Iya, mulia teh mari tu hata. Sadana yang. Satu kopi. Sada. Kopi. Berarti dua. Oke. Kopi tes. Sada na border. Dua na do border ni? Na border dua mak. Tu amang si Madu Kalit na border. Iya. Jadi mulia teh mari tu hata di denggan di basana na toktong pasahaton nguluta satu partikianon. Kumaselas doroha hita sude tahe. Lumubi kita mangulupon di Sedarion di pesta Gotilon. Tadani hamulia teotta di pandongan itu hata. Ipe pasaton nami ma songon ulus parhitian ima dinalaho tok kita makalason do pasato tu hata di sude aka pangidoan sita-sita dohot nang pita-pita ning uluta. Ipe pasaton nami ma ulus tuhamu amang inang anggiap maon anggon ulos ni beda don ale anggo ulos natakas tondini tu hatta do natok to mangulosi hita salutna. Par musik nami baik kamu mah musik na sumatu song di nalo pasaton nami ulos tu di bagasan Tikion. Iya, udah tihamu mamu siamang, adong dope? Mula sorong be tua umah pasata mo? Manor torbita kan? Hira sungani mara na bui pasaton nami. Mau lihat ma di tuhatta. Sa ni solu masa tu batian. Leleng may tamang ulu sa ma tupang gabi at tupar warasan. Sungani ma siya kami sektor kanan. Mau lihat ma? Baik kamu mamang si tio-tio ipadomu hamu ma tuha sahatan nai. Ate, asa tio kana uli tio kana dengan tupahon niya mata debata. Baik kamu mamang si tio-tio. Horas. Partikianon pasatami matu sektor Korintus. Iya, uruti hamu mamu sektor Korintus. Mau lihat dek. Amak pada nami disoro kami sanurua sektor Korintus tepas haton perbuani dan ulah nami di bagasa satanon alani amang baik kamu ajo musik na hobar tusi. Iya, Roma hamu amang ngare di hai manong nomo.
Mangarade sektor Nazaret. Dihamu amak panitia nami, soalnya nang uluan nami, dot amak panitia nami di ingananon. Disorodo kami sa sektor Korintus, babuan akasiduan ni tangan nami na hula hamis nasa dibaga sa satanon. Tung otik susadia bion na buhay patu pahami, las marohani huriatta, kita salu na saya tabat hatta makapas pasuna tujulanon, asa bulu udingkan banon nami akaditik kinamangut. Jadi amang alan yang Roma kami nagpasatonon. Damu par musik nami asabe kamajo arang-arang dari ninna las disom mahita marjo kita teh tak pola mangirubot ang menon. Sabi mak. Kanya mak. Lomo muna mak, unangan doko kami non, molo dangarong be pasal tamu tu kami. Ulos, penitia ulos, omat. 2 nomor bordir 2 polos ate. Iya. Oke. Gorai hamuma. Oke. Amang sinaga boru tampunan. Nomor bordir, nomor Isa musek. perjulu. Na somar bordir. Oke, na somar bordir di so 2. Nomor bordir di so 2. Jadi 4. Ido. Oke. Akai sema nama mesan bordir. Iya. Isa musek. Bisa mo. Oke. Iya. Oh. Iya. Dihatau namang PDT mak. Hata mamang padita. Ido. Ya, mulai tema ditu hata. Tung maselas doroha situtu ate. Ita di Sederion lumubi di hamu di sektor Korintus. Ba saya tu hata mana toktong mamasu-masu hamu. Lumubi kita nama kalason ima di pesta gotilo di Sederion. Anggiat mak di tangyak teh teh. Lam di pasu-pasu tu hatta lumubi di hamu amanami nami dia kaulo muna siganu pari di leo mahai pason di leo ma aka tiur ni aka ulaun nang lumubi nang aka pasu-pasu ni tu hatta secara khusus di tonga-tonga di sektor Korintus. Lam bata-bata ma pasu-pasu ni tu hatta di kita anggiat satu partikian naro lam tarida mah pangabahan di tonga-tonga ni ngulumuna siganu pari ipe par musik nami baik kamu mah musik na hobar tu si pasaton nami mah songon ulos tu aka keluarga di son anggiat tu hatta na masu-masu jala mangaleon aka na duminggan di tonga-tonga ni parngulan dan sida siganu pari baik kamu mak.
Jadi di hamu dapat dia nami nunga saat yak kanauli aka saat daringgan di patupa hudat di bagas tikton asabet damang mak godak sitio las pasada matu godak hasatani. Sitio. Babe horas sama. Iya. Horas. Sektor Nasaret. Jadi mulai tema di hamu panitia nami napasahat pertikian no tuhami. Madu tomang. Jadi oma pertikian aleh jada denggan di hami sektor Nasaret. Nanai pasahaton sakti nami tu panitia hobar tu pembangunan ni Huriata Gereja HKB Cimanggis. Jadi di hamu permusik nami. Karena neng rona mahami pasahaton sakti tu panitia. Baik kamu majo musik nah hobar tu si. Iya, dengan baik kamu mang. Sian Nasaret kalau 7 dia dulu kok. Baik. Iya, korhati na panitia. Korhat. Tatamu. Langsung metusar rabu dia deh sektor Cipop. Putar. Mulai tema di Tuhata. Jadi song lima di hamu panitia nami doh uluan nami. Nunga di song hami sektor Nasaret nanaing pasato selas nirohan nami. Ima di pesta Gotilon tahun profesionalisme di HKB Cimanggis. Apalah naung tapatupa di bagasan sadarion. Song dokon itu nama dokon. Saha nisolina saha matubotean. Jala saha matutugaras. Liling mahita mangolu saha matupanggabean jala gabi ma horas-horas. Jadi oma partikian jala tiki nanang sepacaton nami tuhamuna nanang pasahaton sobba manang sakti tuhuriata. Jadi di hamu permusik nami baka mojolo musik marolo polop. Panitia nami jadi opel omana terakhir alam memang hitam dari pertikian. Jadi yang permusik nami bakal mojo musik sitio-tio jala pasada humatu hasahatani. Mau lihat mak. Iya, disaluhutna kapasupasi yakana ile mulai tuhat tambah kapasutoni. Ala donggo si ulus nalau si pasahaton. Ulus nalau si pasahaton. Jolo saham mai tu hasahatanna dongien non saham matuti sitio-tio ya teh mangate. Tarsong ni marak. Iya, ulus. Isi mana majal ulus tu sama halak amang. Jadi mulai tema itu hata hobar tu las nirohata di bigasan tikion songoni mana las nirohani tu hata di lapasaton akapasupasuna di hamu ipe
dalani tangiang dohon lasni rohatta di song pasahatun ma ulos songo dalani tangiang tuhamu anggia di pasapos tuhatta di ulamuna do nang akagulmit ni ngolutaon saya di leoni di horasi tuhatta ma jala di tuhatta ma aka nadinggan di tonga-tonga ni para ngoluta para musik nami laos pasaton nami ma ima ulus di bagasa tikion baik kamu na hobar tusi Iya, manggobar. Unang extra na bek kamu ke? Asli film may. Ido, gudang gope film ni kodak ngay. Jadi tayo di panitia nami. Nauli amang. Alarong Panginoon yang kota namin na kaning siyan sektor Nazaret. Naing marebas join na. Jadi dihamu permusik nami. Baik kamu jo musik selayang pandang. Selayang pandangin na. Alay unang sektor Kolosi dan woto mangeol. Iya, lanjut. Hissa baik kamu. Hissa baik kamu hissa. Bahwa satu las rohamuna. Lanjut. Hey. Berkeringat, nggak keluar berkeringat. Jadi Oma songon penutup dihami permusik nami bakal majolo godang sitio jala Oma hasahatana padoma muma. Bate. Horas. Oke, lanjut mahita tu acara na mangihut ara di partikia penganalam botar ya teh. Maria, hati pilu memandang wajahmu. Tahu lagu itu ya? Oke, molona jolo hola suara do tabege ate. Anggosa darion surprise. Langsung parede aslinya didatangkan dari Jakarta Timur. Siapakah dia? Itu Julius Sitanggang. Pada itu kami persilahkan. Cek. Halo. Tes. Salam. Horas Pak Pendeta dan semuanya. Selamat untuk acara Gotilon kita yang meriah. Sangat meriah, betul nggak? Jadi perkenalkan saya, mungkin adik-adik ada yang belum kenal saya. Kalau mamanya sih mungkin ada yang kenal. Iya nggak Amang Inang ya? Nama saya Julius Sitanggang, penyanyi jadul. Penyanyi jadul.
Ya, foto dulu kita. Baik, saya akan bawakan satu buah lagu. Lagu ini waktu itu tahun 80-an diciptakan oleh Tari Dahu Tauruk. Judulnya Dirimu Satu. Ada yang tahu nggak lagu ini? Ada ya? Ah. Boleh diputar, Mas? Mas Lae. Ada ya? Gedein aja. Oke, Le. Ya, kebetulan saya belum latihan, jadi saya bawa YouTube aja langsung karaoke ya. Hah? Yang nortor lah, reggae ya. Oke, itu. Bisa? Gini. Tepuk tangan dong untuk kita semua dong. Puji Tuhan, kita sudah melaksanakan pesta Gotilon yang meriah. Bisa Le? Oke. Kalau nggak bisa biar kita pakai keyboard aja deh. Ya. Coba minta lagu rap aja dulu, rap. Par keyboard. Biar pada joget dulu kita. Kita kan lagi Gotilon kan, lagi happy semua. Ayo ito-itoku yang burju, yang cantik-cantik, Amang Inang juga. Ya. Ini di mana? A ya, A, oke. Hah? F, di A ya, A. Gedein aja, gedein. Yuk. Ayo. Musiknya bisa digedein gak? Gedein. Iya. Iya. Ayo. Yang di belakang. Rap seni mutua si dorangau tu si dorangau katanya rap seni mutua duduk dalam lupa roho botoho asia nangsongoni pangalahon dong sini dong holo adong disakuki rapita itu seni mutua urang saya kamu siap antar di dokoma holong roha semuanya harga buson nima aha bolo nima aha bolo nima aha ayo kita menari untuk Tuhan juga ya. Rap seni mutua tu si do halau tu si do ngangau. Rap seni mutua duk tu dalam lupa doho Botolo Asia dan songoni pangalahon Molo arong disangkuki Rapita itu seni mutua Unang mega musia Atari doktor harga buson lima aha bolo lima aha bolo lima aha harga buson lima aha bolo lima aha bolo lima aha iya
Sorry ya Mang, ini buat joget-joget aja, gak apa-apa ya. Permusik nami. Lagu apa? Perjajeta itu permusik. Saya perjajeta permusik. Hidup ini adalah kesempatan. Siap. Oke. Minta di F deh, F. F coba. Masih di F ya, lagu Batak. Ini lagu saya juga di tahun 80-an. Minta di F dong. Rodo rajaku si baluai satu surga bina ini mudarmi semua. Rodo rajaku nau manobusa dan biara Tuhan. Kurang keras sekali lagi ya. Rodo rajaku si baluai satu surga bina ini mudarmi. Rodo rajaku naik manobusa dan bema biara Tuhan mate yani. Tong mahal ramoti murah dikit. Yo semuanya kita. Oh Tuhan, molotung mabiar saya tiup tanganku, saya togu-toguan sedang imarohaku urasi tordik. Yo bodoh hati urodi wali bodoh dalan natutu bodoh sasude bodoh rajaku si baluai satu surga bina ini mudarmi. Bodoh rajaku naik manobusa Tuhan mate adi. Ada yang mau duet sama saya? Ayo itu aku coba. Sini. Ayo toh. Minta mic satu boleh? Molotu magiar saya tiup tanganku, saya togu
Stop dulu. Aku mau lagu ini kan untuk Tuhan. Tolong dilelang dong. Saya minta sahabat saya, Franz Samosir, anggota Dewan kita. Ayo Le, untuk Tuhan Yesus. Berapa Le? 2 juta. Oke, tepuk tangan dong. Franz Samosir ya. Oh rajaku si paluai satu surga dinangimu dan mi. Oh rajaku nai manobusa dan memabiarau Tuhan mati adi dan memabiarau Tuhan mati. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Abang Pendeta. Semuanya terima kasih. Tuhan berkati. Kurang leleng teh, dung di akhir-akhir adong malelang. Hah? 2 juta teh. Oh iya, lumayan. Dung di akhir teh. Jadi mulai teh mah tuh itu Julius Sitanggang dohot itu Franz Samosir teh. Oh ya, oke. Hah? Kamu? Oke. Adi emang sih nih. Terima kasih untuk saudara kami Amang Julius Sitanggang telah membawakan lagu rohani. Lagunya mudah-mudahan memotivasi kami Ruas HKBP Cimanggis, sehingga Ruas HKBP Cimanggis semakin bangkit imannya ke depan. Terima kasih Amang ikut berpartisipasi dalam pesta HKBP Cimanggis, pesta Gotilon dan tahun profesionalisme. Kalian Amang Julius Sitanggang dan Franz Samosir jangan pulang dulu Amang. Adi Amang siagian. Oke. Ada orang sesahatu pasahaton sati-sati sia sektor dihamu manami dohot inanami disod di parade panitia do lelang gotong royong ate na perjolo bunga listrik na paduahon lampu kristal na pateluhon jam dinding ate mau gotong royong dibagi di surat. Oke. Panitia, tusok kamu panitia. Bawa kamu. Jadi molo gotong royongon sudah do hita mabay na manginang manura tete. Guara magotong royong. Ate, laho pahebakon pakau bacio dihuriai. Jadi sudah mahita berpartisipasi emang. Ate, 10.000, 20.000 di jalo huriat tado. Oke, panitia. Panitia? Adia. Jadi nama dapotonan no Amang. Siapa nilainya yang paling tertinggi? Ate. Oke. Nilai yang paling tertinggi. Dohot nomor 2, dohot nomor 3. Ada nilai pertama, kedua, dan ketiga. Ate. Oke. Dihamu panitia nami. Oke. Molon tung masayuli dorate. Bagak bercahaya. Ate. Molo tabayan o dijabutal lam bercahaya ma. Ate. Panitia. Siano perjolo sianon.
lelang gotong royong. Ate. Moloon na perjolo pabon nami matuhita sa luhuna molo siap panitia modalnya 5 juta rupiah. Ate. Bunga listrik. Molo lampu kristal modalnya sian panitia 4,5 juta rupiah. Molo jam dinding sian panitia modalnya 3,5 juta rupiah. Oke. Kita gotong royong ngamanginang ate. 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 diterima. Diberikan dengan ikhlas dan suka hati. Oke. Lelang. Boido 2 siap pudi panitia ya sahatop. Siap pudi mesti masuk. Unang siap jolo sudah sahatop. Siap pudi. Asa rak kerja sama kita sahatop. Tabere partikian. Oke. Oke. Oke, sambil meramar dalan ate. Sambil merdalan lelang gotong royong. Tabereng mapartekian ate. Sahat matikina laupa sahaton sakti-sakti asa mangarade ma sektor Judea asa mangarade ma sektor Judea dihamu panite nami do tamang pendeta di Soma tabereng partikian. Mangarade ma sektor Judea. Dihamu panitia na bisa mamu. Panitia. Anong
pasal tahu Messi. Adia uluan nih. Coy. Oke. Amang pendeta, uluan di dia. Amang pendeta Panjaitan. Oke. Dungsi dengan Noxia sektor Judea, Betania, Sion, Roma, Lopa 1 Satirati, Tapatupa Dodor Price, tu 12 sektor. Yuk. 12 sektor. Oke. Boha dihamu amang inang. Nasia sektor Judea ngamang rade. Ama menjalo godang muna. Dihamu amang padenami. Naing majalo haroni ruas ni hagabe Cimanggi sa Judea ma panitia. Baik kamu majo musik naho bartusi. Yuk. Jadi songonima dihamu amang permusik nami. Setabi mak dihamu amang pedita nami dohot amang uluan nami. Dison rodo kami sian sektor Judea nalah pasaton silua nami tu mengurupi pesta gotilon do tahun profesionalisme. Molo tu songonope amang naboi tarpasatami laho mengurupi uloton tuatama nama naba pasu-pasuna. Jadi songonima dihamu amang permusik nami. Memang. Naing Roma hami pasaton silua nami. Baik kamu mamang hamusina. Jalo hamu pak godangmu. Kasihnya seperti sungai. Oke.
Pasahat menang, pasahat. Tu napasahaton ulus mak. Sian sotor Judea. Adong 5 keluarga. Namar bordir sada. Tanpa bordir opat. Di somare sida. Jongjong mamu. Gora. Gorado, mau shalom. Amina gora siya no. Isi gora. Dia. Keluarga RC Haloho Boru Manurung. Iya. Di Samamang. Sa kamusan, sa. Nama Jalulo sama. Oke. Oh ya. Napa dua keluarga T Sinaga Boru Simatupang. Napa tuluhon keluarga F Manulang Boru Hutagalung. Napa upaton keluarga Nyonya Silalahi Boru Manihuruk. Napa limahon keluarga Asi Mamora Boru Aritonang. Oke. Keluarga Asi Mamora Boru Aritonang. Oke. Nomor bordir. No opat keluarga tanpa bordir. Sampai nah dong. Oke. Oke. Banamang mahatana. Melihat teman itu hata songo parsahan ni ulus na pinasahan di bagasan tikion songo 5 kasahatan ni pasu-pasu itu hata tuhamu amanami do inanami sayang giap ma lamar pasu-pasu tu hata di tonga-tonga ni pada lengulumuna lumobi di nalaho mangula dia kaulaun siganupari par musik nami baik kamu ma musik nahobar tuson pasaton nami ma ulos anggiat ma masuk-masuk tu hata di tonga-tonga ni aka ulaun di bagasan amanami do inanami siganupari kasihnya seperti sungai mana kiningan Oh enggak kasihnya seperti sungai Musik. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku, damainya seperti damai. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku. Odo behe ada bo. Berfoto. Foto sebentar. Kesaramu budram sotik. Sarap Pagodaku kecil. Iya. C. Berfoto. Oke, di C. Berisamu, asa mare pasita. Brazil. Di sektor Judea. Di son hujalo hamido di jalo huriatta do. Silua manang parbueni tangan na di ulamuna di bagasan sataonon. Anggiat matu hatta mamasu-masu hamuna di pasu-pasu tu hatta jala ditupahi na jinama di tangan muna. Anggiat diari ini mangihut boy hamu manopahi huriata dalam laupa kewakon pakkobasion ni huriai asa dohonom masong nadidok ni na tua-tua asa lomak masih jual lobak sobinaboan
Tu dia pehamu mengalahkan ruas ni HKBP Cimanggis nadong di sektor Judea. Saya totong ma diramoti Tuhan. Mata tu. Pero hamu ma mana tordo pehamu? Malihat emang. Jadi songonima di hamu amang inang sian hami sian sektor Judea imana boy tarpatu bahami mau lihat emang. Jadi neng mengebasin nak kainata di hamu amang permusik nami. Gabe emang. Baik kamu mau amang arang-arang dairi. Oh. Nagirang-girangi don. Nagirang-girangi. Oh, oke. Nauli Alay emang. si patay ngot tamu permusiki. Oh loh. Nyop pangaritaran na budak to. Iyo, nauli emang. Boras pa jalo do. Boras pa jalo po. Sayang disayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku akan jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang disayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku akan jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, disayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku akan jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku akan jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Keringat dikit. Keringat dingin tuh. Keringat dikit. Asih dia asih. Baik kamu mamang. Songoni mariamu amang permusik nami alanu masai no sian hami. Baik kamu mamang kodang sitio-tio las baik kamu mah hasatan nak. Oke. Semangat dari Masya Setor Betani. Horas. Horas. Iya. Sektor selanjutnya. Baik. Oke. Asa tajalo masian sektor Betania, ruas Huriah kami cemang sektor Betania. Bisa mamang pendeta doh panitia. Boha, jalo huma godang mu amang. Mau lihat di hamu amang panitia nami situa nami naburju. Amin. Di son hami jongjong sian sektor Betania. Malutung so sudepe hami jongjong marboha benom mahita di akapartikian. Jadi Las Roha Maria Ia nang tondita di pesta Gotilo di Bagasa Sadarion mulai siya na mulai manongay sa rodi nalaw mangujungi totok ke dia di Bagasa Las Roha. Alani amang Pangiduan nami baik kamu mah godang panomonomoni tu sektor Betania sa Roha man dapat kamu. Gabe. Pinasaha partikel.
Tuhan pujian dauni. Oh pakaian ku basahuni, rambut aku berdongeng odah. Oh rambut pahinawan, ente onakku tuhatai. Mau lihat emang di hamu permusik nami. So namang rodo hami sektor Betania napa buahon. Na dohai marlas ni roha di pesta Wolopolo di pesta Gotilo di Bagasa Sadarion. Jala di son adonggo di Patupa sektor Betania ima songon silua nami. Didok na tua-tua godang si butong-butong oti si Pirnitodi. Oti sosadia be na pinatupani sektor Betania di Partikianon. Tuhat tade bata matong anggona manggohi pasu-pasu. Alania mang. Naing pasahaton nami ma silua nami di Bagasa Partikianon. Amang parmusik nami. Baik kamu mamang musik na hobar tu si. Gabe. Sarifaria, ma Jesus di Mauluta, Amolua, Marang Hatai, Taulahon Malomoniro, Tabadao, Macam Niro Olo Jesus, Doniang Kiro Hata, Dingoluta, Talas Tiohana, Harame Angoluni Pardagingon, Itu Hata, Raredo Isude, Para Siroha, Tuhani, Deratasi gonggong palutani, semasa di pahe, orang di Tuhani, Isude, Latino tanani, Mau lihat tema di hamu parmusik nami suang-suang di hamu na amang padita nami nang sude tahe Vanitia di pesta Gotilo di Bagasa Sadarion. Adorang sohu torsok kami pangiduan nami ala adonggo sia sektor Betania nama Jalo Ulos marhiteho di pesta Gotilo Sadarion. Nina rohanami sonari madi pasaha amang padita tunasida adong obat keluarga. Obat keluarga. Na barjolo inang nonya manulang boru lubang gaul yang cantik sedunia. Oke, di Soma Minang. Maju matu jolo amang purba inang boru sida butar. Iya. Na patoluhon amang simajutak ya. boru siaturi. Opat. Na paopaton amang simajutak boru si hotang. Maju mahamu tujolo. Jalo hamu nama. Polos sudah. Oke. Nah, hatau namang pendeta ima? Atau mamang pendeta? Mau lihat ma di Tuhata di sudi dengan basana dabu hita marlas nirwa di Sadarion pasah tomma ulos songodalan nitangiang sanggiat di pasu-pasu Tuhata ma di hamu sudi amanami di nami nang di keluarga
Anggia marite pasu-pasu nang tangyangi boy malam martabata balas ni roha dihamu tambah mahe hipas manang sehat ma akan dua-dua margogo akan aposo lebih tabai ma next level ninna aka jabatan dihamu aka amanami do inanami tiur sude akala kamuna nang yanakoni pe sahat na pinar sita-sita di roha par musik nami Gabi emang. baik ma musik nah hobar tu si pasal Gabi. nami ma ulos tua manami do inanami so Satukanlah hati kami memuji dan menyembah Oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Jadi songoni ma dihamu ruas ni huriah ke Cimangkis nadong di sektor Betania. Di las ni rohamunai, las rohani huriata, majalo, silua, manang parbuan di tangan muna, anggiem matujulan nereon, tuhata mamanupahi, sude ruas ni haga Cimangkis nadong di sektor Judea. Anggiem di pasu-pasu tuhata seluhut nana jinama di tangan muna, jala marurat, jala marparbue. Asa dohonom masongon na nirok ni na tua-tua, pirma poki bahul-bahul pasalongan. Anggia tutu asima rohani tuhata ditabe tuhata ma dihamu luju-luju nang sinadongan. Madudu. Adong gope godangmu. Lagu permintaan amang. Permintaan do. Asal mau nang isi budong dang mau berjoget iti. Tahu amang. Jadi mau lihat ma dihamuna amang situa nami nang diamang padita lumowi dihamuna panitia pesta gotilo di Bagasa Sadarion. Pangiduan nami sa sektor Betania. Asa totong buah kamu hami di tangyang muna. Songon idok ni najua tua, pitu guarniari 12 guarni bulan. Tu dia betong sektor Betania macari asa totong di ramoti Tuhan. Dia tuari naneng ro manang tu tahun naneng ro boy dumengga sia nom mese lau pasahaton nami di Bagasa sadani roha. Alani amang permusik nami. Gabi emang. Bam majo ede sia sektor Betania go las ni roha do. Au dingolukon. Mantap. Delta. Anu nggak ngakak lagi. Kelas di roha. Bahija, bahija. Kelas di roha, roha bingung. Bolas di roha roha bingung potong di roha kon mau lihat bolas di roha Maria horong Tuhan dia mau lihat
Jadi mulia tema di pasah rohanami memang nganggo pangidoaninan yang nahurang gajang do torus alay marni dah hita dia kapartikia do akadong atas sektor naso saha do benasi da pasah to siluana pos do rohanami di tuhata na anggia marhitehon pesta gotilota sadarion lam tu sadana rohata di huriah gawe Cimanggis alani amang parmusik nami bedamang ma godang hasahata las padong matu si tio mangarade sektor Sion diuduti musaya sektor Roma horas Pak sambil lelang gotong royong di padalan nanti. Panitia may padalan. Ngasih ko besude. Oke. Oke, panitia tetap Madison. Panitia doho amang pendeta. Alaneng Roma sian setorsion. Ruas ini Hagabe Cimanggis setorsion. Oke. Paido amang situ amusite. Mau lihat madi Tuhan, mau lihat menang di tasaluhna. Jadi neng Roma kami setorsion. Diamu parmusin nami beta rumah. Udah panung nomoni. Mau lihat deh. Jadi mau lihat mak di Tuhan nang di tasaluhna. Jadi dihamuna panitia nami dan lebih mah dihamu ulan mihurian nami. Di tikion mah rohamisan sektor Sion nagabe pasahaton siluan di tangan nami. Siluan di tangan nami mah di pesta gotilon di hita sadarion. Alani tungsongod dia pion nau pasahat kami siang dia matu atama masu-masu tujuluan neron lam tutabana maka pasu-pasu di tasaluna. Jadi dihamu permusin nami. Gabel. Hadir. Dan kamu mah musik arbab. Arbab. Pangidoan.
Tu sektor Sion opat ulus. Nama jalo keluarga JP Raja Gugu baru taba. Isom mamang. Bordir do, tamangon. Keluarga Sima Jutak Borusian Ipar. Sorpi Isima Jalo. Oh, arang nama Jalo. Oke. Amang situ badurung ate. Tu keluarga Huta Hurung Borwa Pesunggu. Som maminang. Keluarga Siahan Borwa Pesunggu. Som mamang. Oke. Tu inang keluarga JP Raja Guguk, inang situ baru taban namar bordir dah. Pas tamang pede taman. Moliate maditu hata didenggani basana. Laos las doro hata di bagasati kion mangulupon di basa-basan itu hata. Laos udur tusima pasahaton marhite sian ulos. Sitorok lambung nagajang nalabok songong goarni ulosima. Pasu-pasu itu hata pasahaton na tuhamu saluhut amanami do inanami. Alani posro hata di tu hata sayang giat mamapan lukau tu hata dina lomam semasu hita saluhut na. Par musik nami pasaton nami maulos tu amanami do inanami di son baik kamu mah akan ahobar tu sih. Satukanlah hati kamu memuji dan menyembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kami semua oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu hati. Bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi berantara kami, keluarga kerajaan Allah. Berfoto. Foto. Oke. Ya. Oke. Arang kope? Jadi mau lihat Mbak. Jadi godak si menang-menang. Neng marzo ke inaka inado amon. Matu ya. Baik damang marzo tolendehon. Tolendehon. Godak husi-pusi bora. Oh tolendehon. Tolendehon. Saya tabi sama permusin nami. Ada langsung di paluan musim munai. Kepada pemilik B nomor plat B 1088 EYR Grand Levina, tolong digeser, ada mobil yang mau keluar. Terima kasih. Lanjut amang situ ah. Godang usip-usip. Dang keliling. Aduh. Tolendehon, gabe. Tolendehon dengan bahasa Yesus. Tolendehon dohon endeharu. Rodol dan siang sugo manobus Samana di padosauri Macai bagas jalatun mau diutus Amar sigon memfematu kamasari Tolong mirohana binoan di Kristus Tusaluhut manusia Oh Tuhanku, berlama sama tu jolo
ima songon sian nami sian sektor sion alani permusim nami dah kudo do pedatong atas nama Huria madok Mauliate dotto Mauliate madi hamu dihita ruasnya gabi Cimanggis nadok di sektor sion naung pasahaton perbuin di tangan namang gotil hamu di bagasa sataono tuhata mana masu-masu tuhata mana masu-masu perbuin di tangan muna jalan itu pahema ulau muna saluhuna asa dohono masangon na didok ni nama tua-tua bago do nama halto dolok do nama robean asima tong rohani tota tu dia pe ruasnya gabi Cimanggis narong di sektor tion tuhata ma nama bago tu pada mama godang si tio do kasana ni Sidongan nong sektor Roma, adong go door prize ate. Unang maju mula kita amang inang ate. Jadi di hita sektor Roma, potong royong. asa mangara di mahita sob. Mulai sa nageleng satu na maguram. Jadi mangara di mahamu amang pangulo nami manang saluhod na hadihamu panitia nami. Jadi Sony madihamu permusik nami amang pade nami pade bolon neng borhat mahami tujuluan madapoton panitia nami ima dilaw pasahaton perbuy di holong nami atong may damang nahobar tu si betul gabe Jadi Sony madihamu amang puluhan ni huria nami na dua terlumobi dihamu ima panitia nami panitia pesta gotilon mau lihat ema tutu di tuhat tepardenggan basai ima di pesta tasadarion atong tanyang nami matong tuamat tadi bata terlumobi tuhamu panitia nami asa dilihat dihamu sadani roha diakka tahun-tahun na mangihut jadi di son rodo hamis sian ruas nihuriat Cimanggis terlumobi sian sektor Roma ima dinalahu pasahaton parbui holong nami di dalam sataunom atong otik susadia pinah pasahaton lasma rohamu manjalausa atong pasahaton nami ma Sony madihamu permusik nami amang pade nami paridana susuk perlopan na tabo naginokkom manugot na dijo potari atong baik damang ma dison adong duhubok kami perbuin ni holong nami dison adong hubuan tulang baik damang dison adong hubuan tulang gabe dison adong hubuan tulang Sono
matutu. Ada toh. Sahat matu napa sahaton ulus di sektor Roma 5 keluarga. Naparjolo keluarga Insinyur Elu Baturuan Boru Lumanggaol. Iso mamang. Mengerai Pak. Napa ulos ate. Napa duahon keluarga S Purba Situa M Boru Raja Guguk. Iso mamang. Napa tuluhan keluarga Calo Situa ISM Siagian Boru Tabunan. Napa paton keluarga J Sinaga Boru Hobbing. Oke. Napa limahon keluarga JTO Pesunggu Boru Siagian. Oke, nomor bordir dua mangoda. Nao Pak Nai, na polos. Masa tawang pendeta mak. Moliate maditu hata, gu las niro hadihita di bagasan sadarion, lumubi mamestahon di pesta gotiloni. Songong gu ni las niro hata songoni ma. Gu ni las niro haditu hata di napasator pasu-pasuna tuhamu akama nami di nami. Anggiap ma. Hobar tu napinar sita-sita niro hata, pita-pita niro hatai. Saya di patulus tu hata ma amang inang. Di sude aka silomuna doho sirutusomuna tu bagasan narinaro posro hatta di tu hatta na basa do ibana na boy pasaton na hobar tu lomo ni rohana tu hita saluhna atong par musik nami pasaton Gabi ama ulos laos baik kamuma na hobar tu si Gabi ama Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Oh my sister, praise the Lord. Hallelujah. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Putu. Dokumentasi. Iya. Oke. Jadi mau lihat tema dihamu atas nama Huria Madok mau lihat di las nirohamunaya manginang las rohani Huriata Majalo Silua dohot perbuin na tilang muna anggiat ma marhite tang yang Huriata tuari kana mangihut ditabay tu hatta mapaso-paso dihamu sa luhuna asa dohot berperan ruas ni HGP Cimakis na dong di sektor Roma laho pahebakon pakobasion ni Huriay asa dohonom masongon na di do di tua-tua bago do dalam halto doluk do nama Rubian horas mahamu ruas di HGP Cimakis na dong di sektor Roma napas haton nang soni pe horas ma panitia dohot pendeta nama Jalo na pendeta meneh boleh tema jadi mau lihat tema tutu situ nami dipanggil kainata khususnya sektor Roma kutunggu kami menna maria-ria marolopolop nah jadi panggilan nami ma godang kami
amang parugol pargoci. Baik damang majo marulupulup todiki. Marulupulup todiki. Ulup pemba. Oke. Mana masa siap ada prize dong. Oke. Asa sonang tutu. Kau mang. Jadi ada rasa jalo kami tu si tio Sony madihamu panitia nami. Mau lihat tema tutu nung atakas pe hupasahat kami. Parbu ini holong kami. Las maro kamu manjalau so. Atong asa dohoro mahatan si tua-tua. Asa bidang go tau toba padurungan nih dek ke pora-pora. Asima atong rohani Tuhan Jehovah saya diramote mahita ruat saluhut na ruat si manggis mardongan las ni rohan matutu awang parugol ke perkeci naik mulak mahami itu hutan nami Roma Italia do pai damang ma hasatan naik las paduma tu si tioi Oke. Tu panitia pina sama door prize. Oke. Oke. Ada orang suatu door prize. Ate, asa ta padahal mago lelang gotong royong. Oke. Pina satu amang calo situ manurung. Di panitia seksi dana, saya siapkan kupon, kupon ini. Oke. 12 sektor. Jadi di hita saluhuna amanginang. Alana tiap sektor roh hita mencabut nomor 5 untuk door prize on. Tiap sektor asaroma tujolon. Boka musuh nama. Boka musuh. Maradi humati. Olo. Amang PDT dong mengadela. Dosa. Asa begak. Jadi asaroma tiap sektor tujolon neng mencabut nomor. Moloboy dia wakili panitia mah. Gimana? Sian sektor Korintus asaroma tujolon. Korintus. Sektor Korintus. Kepada Bapak Ibu, kepada pemilik mobil nomor plat B108 Korintus EYR, tolong digeser, ada mobil yang cabut mau nomor. keluar. Jadi buhado om. Oh, kada. Makai nomor buton. Inang mana? Kada. Digoyang-goyang jo. Nah, oke. Oh. Dah. Nah, tiup. Jo, udah kan. Anok keto. Sian sektor Korintus nomor undian 2845 Halo. 2845 mau di kotak amang anun sude mau di kotak anun halo Gora Korintus. Korintus
Nomor undian 2845. Satu Tujoloma Amanginang. Oh, Cabut lagi. cabut lagi nang. Nomor undian 2841. 3 kali Amanginang na molodang adong ate. Jong ate. Dang adong. Pegang. 2848. Oke. Korintus 2848. Roma Tujolo. Sektor Sion. Sian sektor Sion. Asa Roma panitia. Sektor Sion. Sektor Sion. Sada. Jago mangan dia mah. Nomor 3. Sektor Sion. Sada Tolu Sada Opat. 1314. Salinai Sada Tolu Sada Opat. Sektor Sion. Adonggo Sada Tolu Sada Opat. Dangadong. Cabut. Tiga satu tiga tiga. 3133. Molo adong Roma Tujolo. 3133. Kosong. Salinai dan Mangda. Sada baik. 2933. 2933. Roma Inang Tujolo. Satu orang ya, satu orang. 2933. 2933. 2933. Dang. 2933 Roma Tujolo. Sektor Efesus. Panitianya tolong. Efesus Roma Tujolo teh. Panitia nate. Lem langsung. Asal matoho. Leleng. Ayah mana sektor Sioni di jelas. Satu. Sektor Efesus 3411. 3411. Adong doa Manginang sian sektor Efesus 3411. Nah, penting adong untuk sian. Kan adong mau dikupon di mana tersurat, anu kupon nang. Adong mau memente hitat paling. Adong doa Manginang? Mau udang adong boy mah di coba lagi amang Inang. Adong do?
Boy mah 7 lo inang. 3411. Pas doa Mang Sregar, Mang Perdede. Oh lo. Nah. Saya temu kamu sih. Galatia. Sektor Galatia. Tolong panitianya ya. Sektor Galatia. Bu ya Mang, Inang, nggak apa-apa, penting ada. Yang penting ada jelas. Oh, dalam nama Tuhan Yesus. 4576. 4576. Ada yang Inang? Ada, ibadah. Oke. Dia. Oke. Dia hadir. Lihat ke dia nih. Lanjut Mamang, gotong royongnya. Oh, lo. Masuk Mamang. Hadir. Lampu. Iya, sama setijak, sama si polisi baru terturi. Ini namanya. Suta Barat lah turun deh. Dia mana beli? Nakaning nggak? Oke, mau lihat tema di Tuhata. Songoni manang dihamu manami do inanami. Disod di patupa huriat tado. Lelang gotong royong. Ate, molo hasil nilai yang terbanyak. Sinakaning siya dapat sian hita saluhuna. Julu sitanggang 500.000 rupiah. Keluarga Sitorus boru harianja 100.000 rupiah. Bes boru Simabora 100.000 rupiah. Ate. Molo modali lampu lepas lampu duduk ate lampu kristal 4,5 juta rupiah HP 500 do na paling titirigi amang pendeta ate pendeta man. Jadi amanami do idanami badus marohata labatanna ala na mga duhita datung dituruni harga mau nade ala na anggo tujuan ni ulat tahun bama siya nakanapi natupa siya kuryaon amang inang boy do hita Jepang ma nanggo pala boy na mangurupi ate di tonga-tonga ni aka naporlu di tonga-tonga ni ido tujuan ni molo tapatupa aka lelang do aka ragam nasing nakinunga di pabua amang inang anggo model dasar na iya de jadi babulas marohata molo tapatupa ma unang apala dituruni modal baradi mah hita te alana dang natu dia hita labatan na hepengi manang tuortai natutu hatta do iya te marhite pakubasoni huria didorohaku ba molo nakiningan apa bisa dia teh emang iya bunga lampu ade bunga lampuon masih uli dinian 4,5 juta 4,5 juta mah modalna ade di doroh aku adung do tulu di sana teh dakin 4,5 4 juta nian lampu kristal jala 3 juta mah ina jam ate jam naulion tapi mah ate amang minang
sonadong hita posrata manginang ay basado Tuhani ade basado Tuhani dang nagabe kurangan hita molo nungan apa sahat tutu hatta te alai posro hatta lam ditabay tu hatta ma aka pacariata do pasu-pasuna tu hita ganum ade tu aka marhiti aka ulata lumobi nang hasa sahat na pinangin rohata nang dianakon do lana asi iya sia juru lelang nakininga upa orang nakininga nate opa 1,5 juta mak sian juru lelang baik kamu amang martudu mak iya iya panggilan nami mak buat amang si bajutak baru siap turi baik kamu amang iya baik kamu amang iya tolu dohon anon nade iya panggilan nami ade dohon disodot teh obat pitu iya sahali obat pitu sian amang si bajutak baru siap turi parjati jajar Huber mison adong amang si tijak buat tahe amang situ MC Tijak baik kamu amang basado Tuhani amang iya basado Tuhani posroata yuro sudah aka pacamotan don aka pangaban na buiro tu bagasan partikian naroon iya bisa mulai ay dia amang situ otobaran song naso di son ay soddo tahe nasida olo do surata amang naki nggak dibuka 4,7 mas sian amang si bajutak iya baik kamu amang inang urat daya teh opat 7 juta 4.700.000 ima salang opat 4.700.000 iya badang alung saya di sana teh iya marsuara ita iya 4,7 juta 4,7 juta wah amang situ barat dia amang situ barat itu baru menalu sedia itu iya akenang baik kamu sini olo ayang go taringot tuahi haroruan di buse saya rodi keposor wata deh olo gudang do pasu-pasu diaka nama narihon di tonga-tonga ni ulau ni huria deh iya amang si purba baru sida putar di dia amang si purba sadia nang olo mainang sadia mah baik kamu iya baik kamu molo tawarannya amang 5 juta obat pitu bere kamu maon barang naon nade lapatan nam bunga naon nade ordo pe gurasa na huida bunga namar lapu ade bercahayo apalagi lautu natal ade iya. Masih uli ade baga matong amang pendetango nih di labung ni pohon natal na jagoan nih iya di labung di pohon natal ada unang baik kamu di luar ade dibuat talakan non iya 4,7 juta buah siya namang situai aduh ya abang purba
Inangi. Sedia mah bek kamu inang. Bek kamu mah. Oh lo. Ay jalon nami do tong do tambah 50 be tambah 100 febu ini. Dak pula dia. Bek kamu mah. Ade. Ay manang behar ngapeak di zona te. Ima lampu kristal, bunga lampu, do jam, masih uli ade jamon. Anggo di ruang tamu masih uli berengon ade. Oh lo, klasik. Oh. Bainat taman jo ade, tingasahan. Inang baru 5 juta. Nyonya situ Manalu baru 5 juta. Dia halana. Oh nian do ade. Iya. Sadia Bainamuna. Sadia Pitu. Baik kamu inang. Iya. Baik kamu. Sadia dah he. Ayang go taring tu haroroni pos rohani nang. Sadia dah he. Baik kamu mah. Oh pak kau mah Pitu nak kiningan. Tori 5 juta. Iya, 5 juta siap. Amang situ Manalu boru 5 juta. Parsion. Iya, 5. Baik kamu amang, buse. Asabu ini nian. Buat he. Inang boru sida butar na burju. Oh iya, pos rohata iya dotong. Dang lau marsiki napi nasahat itu hatai. Lamar parbue dui saluna, bahan mainang. Nih masai uli nih, bunga. Adong ida sada bunga uli. Nah mau matong edene ya deh. Nah utabai dot edene, bahan mainang. Sedia. 5 juta. Untuk juara 2 Om Malapuna. Masih 5 juta. Tambah 50.000. Amang. Ayo nabora enggak tambah 50.000. Iya deh. Ya amang situ ai. Amang situ Utara Barat. Baik kamu amang. Iya, baik kamu amang. Oh dua peta he nadi Jawa inang ngor dape ma bapak sih asa dos roha anang. Jadi 5.050.000 ama. Iya. 5.050.000. Iya, bak kamu amang. Iya. Adong disombunga lampu kristal, do jam berek kamu mama. Jami. Ayo bereng dijabut dape. Jami agak songona. Nggak perlu do tabat tadi jabu. Omai. Tinggal pilih deh. 5.050.000. Ima saya namang si baju tak. Jala sian nyonya situa Manalu boru si baju tak 5 juta. Boru si iya boru si 5 juta. Iya. Iya amang. Iya. Oh atong baik kamu jo ahai lagu ya teh amang. Asa songna sikap roha doa kepikiran unang apalah gabe ragu-ragu. Baik kamu Ede. Ede rumah nang musik ama. Ba Ede buyo. Margogo Ijurbari mah coba. Hah? Margogo Ijurbari. Iya, Margogo Ijura. Margogo Ijurbari. Bain. Margogo Ijurbari. Iya. Oh ikon lagu rohani rin HP emang. Oh iya, lagu rohani tadi. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu.
Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Sojo. Ade, Amang Huta Barat. Sadia, Senamang Huta Barat. Situ Huta Barat. Senamang Huta Barat selalu memberkati. Kasih Tuhan selalu memberkati. Iya, Sadia Mang. 5.050.000 nak kiningan. Sian Amang sebita. Oh iya, kodus dolo hak dolo. Marsud mahamujo, hamuna dua deh. Ngesong ono idok, 6 juta masih kita. Tarhira uji do bereng. Sahatai bah. Elo. Iya, baik mak Amang. Oh iya, baik non tong ikut sorong ah. Baik Amang. Iya. Padamu turun dah. Anak kiringan 5.050.000. Sian Amang inang baru juta nak kiringan 5 juta. Batot tu bayi nom matong. Ini. Iya. Iya. Ai tabaun na yanon ni yaki posor among nanak kiningan. Iya. Iya. Waktu berjalan terus. Atong inang 5 juta mak, inang baru 5 juta saya dia batahe. $5.500.000. 5.500.000 sian inang baru 5.500.000. Nyonya Manalu baru 5 juta. Sian Amang Situa Manalu inang baru 5 juta. 5.500.000. Sian 7 juta. 5.700.000 sian Amang 5 juta baru sian Turi. 5.700.000. Wah, Nyonya Tapu Bolon keluarga Tapu Bolon Boruta Barat. Iya. Nyonya Tapu Bolon Amang. Alay sodo Amang. Oh iya, keluarga Tapu Bolon Boruta Barat. Bohama. Imana sampingnya Amang Situa Manulang. Iya, Situa Manulang. Wah, Amang Nagatengi. Ima, Gateng Amang ino. Iya. 5.700.000. 5.700.000 sian Amang 5 juta baru sian Turi. Asa saw tidak ulat tak. Iya. On modal nama sia do bete. Anggo di roh aku hian iko sa dunia 10 juta manian. Alai baima. 5.700.000. 5.700.000, 5.500.000. Iya. Jadi tolu lelangon namanya tolu. Juara sada, juara dua, juara tolu. Jadi ikut tolu. Juara sada nih siapa? Tolu keluarga. Juara dua di Hapiran. Nanti sada keluarga. Juara tolu di tengah-tengah. Oke. Iya. Baik kamu Amang. Asa tala tu cacara na merigud nate. Aboy betong, anong tertulis mesti tertulis. Tulis semua deh. Siapa paling Tulis tertinggi? semua, Jo. Oke. Tolong Iya. ditulis Nah, jelas 5.700.000. juara 3 dia nak. Iya. Ikut sementara ditulis dulu itu. Ditulis maju ale. 5.700.000 keluarga Asa Simanjuntak baru Tarwasi. Senturi. 5.500.000 keluarga Sintua Manalu baru Simanjuntak. Nunggu be. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana.
hati. Ya, semua hati. Sojo. Selamat datang Mari Amang. Sioping. Amang Sioping. Amang. Bahasa cinta agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Iya. Iya. Baik kamu Amang ade. Amang Sioping. Amang Sioping. Buat Amang. Baik kamu Amang. Lau mangurupi huria. Nakini nganunga. Parbudi 5.700.000. Bada badual 5.500.000. Ala adong betul so ade. Sadia Mamang. Namui terbaik kita. Oh, ikut dos dulu ada ala inang ade. Untuk hadiah pertama. Iya, Amang Sioping. Tulang Sioping. Amang Sioping. Manang inan sama mandok tahe. Parbudi 5.700.000. Aduh bison tahe. Amang si matupang boru damanik. Dia lah nate. Songna saudara dengan kingan. Inaksi. Amang si matupang boru damanik sian kanan. Sahali. Asa mangarade ma sektor Efesus. Mangarade mamu amang sektor Efesus. Siap. Oke, mau tawaran ya Amang Sioping elu baturuan 4 juta. Oke, jadi sambil PTO kita, ate tabay maju acara na mangihut. Mangarade ma sektor apa? Amang. Efesus. Mangarade mamu sektor Efesus. Oke. Panitia, dopede tadi sama satu calo. Efesus. Sektor Efesus. Mangarade mamang. Jadi, bisa mahita siang sektor Efesus. Mengalir kita tiki agulap. Jadi, dihamu ulan nami amang pandeta sosongoni nang selu sude hamu panitia pesta gotilon
neng Roma hami sian sektor Efesus sama ngadade mahamuna amang. Jadi ope amang permusik. Gabi amang. Eta, musik. Maula tema diamata debata diulot tasadarion ala dinggaddo mardalan sosonin yang dihamuna amang pendeta do dihamuna sude panitia maula tema dihamu ima alani parbasamuna hamuna bersada hamuna maulaun ulot tasadarion. Jadi ope iso rohami sian sektor Efesus ima napasahaton songon dua pirni tangan nami ibagasan sataon. Jadi homma asadoni hami sian sektor Efesus molo tung sonope namui upasatami sian pirni buat tangan nami ibagasan sataon Lasmar hamuna majalo. Jadi ope dihamu mamang permusik. Gabi amang. Gabi jolo. Ala ulau tahun ulau las niroha do. Iya. Jadi bekamu majolo. Gabi. Opartusinon las niroha. Go kelas niroha doang. Dek. Go kelas niroha. Go kelas niroha doa dingon. Dingon go kelas niroha doa dingon. Totong diroha mau liate go kelas niroha. Maringan orang di Tuhan dia. Mau liate go kelas niroha. Maringan orang di Tuhan dia. Berdamai jalan sonang gomor. Dirohat pun berdamai jalan sonang dorohat. Totong dirohat pun mau liate go kelas niroha. Maringan orang di Tuhan dia. Mau liate go kelas niroha. Maringan orang di Tuhan dia. Horas. Iya. Jadi Nama Jalulus, Mak. Keluarga situa we manulang boru harianja. Bordir. Namar bordir. Oke. Pasat, amang pendeta. Amang pendeta ya, pasat. Dina. Si. Tuh belakang.
toilet kira. Mulai tema di Tuhata. Jala di bagasa sadarion las dorohata Imam Marhiti pesta gotilon na pinatupani huria los di sodo di namar las ni roha hita los di sodo adongdo sada dalan tangiang di tonga-tonga di ngoluta jala pos rohata Marhite ulos na pinasahaton tuhamu situ tuhamu amang situ ado inang sayang giap mak basa do tuhani di lema tuhamu gugu lumobi hagi pason asalam martabata gugu muna lumobi di nalahu mangulau muna do na toktong pai tihun aka para muna asa anggiat lam ditabai tu hatama aka pasu-pasu na di hamu saluhutna salinai doholom ma di bagasan tikion batu hatama nama masuk-masuk kamu anggiat lam martabat-taba ma nang akalas niron lumobi nang kaipasa di kamu par musik nami Gabe mah. Hadir. dina pasaton ulos kami baik kamu mana hobar tuh sih Yuk. Bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Hey. Jadi ngopasatami son perweni tangan nami, son hatanina tua-tua madoron nami, sasa ni sulu, sahab matu batean, nunga pasatami perweni tangan nami, yeleng ma ita mangolu, sahab matu paurasan, sahab matu panggian. Betul. Jadi opediamu amang permusik. Gabe mah. Kas dari boto hamu sia sektor pesus dau tanami. Iku manjabarang sia laut do hami. Jadi asal kauma hasa tanda do asli itu inon. Botima. Gabe. Oke. Horas. 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 Jadi mau lihat tema di hamu ruas ni huria gabe Cimanggis nadong di sektor Efesus. Asa mangarade sektor Galatia. Perbuena ni ulamuna. Anggiat ma di pasu-pasu tu hatta najina ma di tangan muna sadohonom mas songon na nidok ni na tua-tua godang si butong-butong otik si piritodi. Otik sesadia nang pinasahat muna tu hatta mamanggohi marhite pasu-pasuna. Saat ma pertekian tu sektor Galatia. Mau lihat tema di Tuhata, mau lihat tema nang dihita saluhutna secara khusus di hamuna panitia nami pesta gotilon di bagasan sedarion. Di hamu amang panitia nami neng pasahaton nami ma neng Roma kami madapotok kamuna neng mabuan perbuanan yang dua nami di bagasan satahunon. Gabe mah. Alani dia mu amang permusik nami baik kamu ma musik na hobartusi. Gabe mah. Musik.
Horas. Maulia tema dihamu par musik nami. Gabe. Dihamu amang uluan nami, dihamu paditan nami. Suang secara khusus Tuhan muna panitia pesta gotilon. Gabe ama. Amang rodo hamisian sektor Galatia. Mabuan parbuen napir. Nalau si pasaton nami Tuhan muna. Na perjulun yang dokolon nami Tuhan muna. Maulia tema dikerjasama muna. Dikerjasama ni saluhut na panitia. Sehingga buita acara tau merdala doho denggan. Manang nasongod dia pe na buitar patu pahami di tikyon. Saya gudang ma pinasuna. Alani dia mu para musik nami. Gabe ama. Neng pasaton nami ma siluan nami. Manang parbuan ina nulan nami di bagasa sato non. Bekamu nama musik na hobartu siamang. Sai Bahia, ma Jesus di Mauluta, Anoruan, manang hatai. Taulahon malomo ni rohana, napadao macam di rohai. Molo Jesus. Kami yang dirohata Divoluta Tawas dirohama Hadame Ambolu di pardagingo Dituhaka Radedo isude Para siroha Tuhani batasi gonggong parlutani Somasa ditahe Tolong dituhani Isude Nakino panai Horas. Jadi pasama songon ulos onom sian bordir 3 bordir. Bordir 2 4 polos. Keluarga M Panjaitan Boru Manurung. Keluarga Situa Lumban Gaul Boru Manulang. Keluarga J Bajarnahor Boru Taba Polos. Keluarga Situa M Sitijak Boru Manulang Polos. Keluarga M Nainggolan Boru Manurung Polos. Keluarga TM Siagian Boru Tarigan Polos. Pasak mama. Moliate maditu hata didinggal ni basana na toktong patongoto tuhita kana ulina dinggan. Jala masego dunian las ni rohata di sederion. O sadated dadui pabua gok do pasu-pasu ni tuhata tuhita ganup. Asal matok-tok kita talen rohata jala tahamuliation nasa na pinasan itu hata alani pasaton nami maulos nagabe gok las ni roha dihamu ama nami anggiat marhite tangiang dohot nang aka pangiduat tei saya dipatulis tuhat tama aka pasu-pasuna pasu-pasu gudang tuhamu salun ama nami baik di aka ulomuna baik nang di tonga-tonga ni aka gulmini ngolomuna ale pos rohata tu hatta do na mangula pasaton na uli na dengan dihamu par musik nami laos baik kamu mah musik na hobar tu sih
Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Horas. Jadi, songoni mamang panitia nami, songoni amang panitia fungsional nami, dan songoni dihamuna panitia nami. Gabi amang. Ima nabui tar patu pahami ditiki di acara ta di bagasan sedarion. Dihita saluhut nate di sektor Galatia, molotung pe dang pola manotor hita di bagasan sedarion. Las marwata tu karina mangihu mahita menortor. Ala memang amang hami sektor Galatia saudara lagi berduka. Salah satu saudara terkasih kami dipanggil Tuhan. Sudido hita memangnya makaholongi. Alena pasti nungain hami ma na paling berduka nungain alasan sektor. Alani tanya ko kamuna, tatanya ko nasida, asaboy dengan mardadan acara nasida marsugut, tarlumubi sa tubo na ni pasugit, di napataru inanami tuinganan parsatok kinani. Iman na boy tarpasatami amang, mauliate ma. Mauliate ma di hamu amang inang sian sektor Galatia. Napasahaton perbuan ni tangamuna di sadarion imana tu huriate. Asa dohonom ma son hatan di situ tua. Lomak masih lujuang lomak soni babon. Tung tu dia pe hamuna sektor Galatia mangalaka. Tu si dapota pas samota. Mau lihat. Jadi langsung mah. So ni mamang parmusin nami. Ya, Nunga hubek kami bena butar bek kami san sektor Galatia. Alani bay namang ma godang hasatan nilas padumam matu si tiu-tiu. Gabi. Horas, horas, horas. Mangarade ma sektor Bethlehem diuduti sektor Filipi. Bethlehem. Bethlehem. Parok kamu panitia itu son. Asai kamu. Jadi bola tema di Tuhata. Nungo di kamu panitia nang amang pandita nami. Di son marna tapak kami sian
ruas ni huriat agame Cimanggis marhite sektor Bethlehem. Laho pasahaton si pasahaton nami. Adora so pasahat kami para musik ngami. Nang rohami madapoto panitia do padita. Baima edde arbab. Arbab, gabe. Di Pahisa. Haleluya sakuji aku Tuhan pasang aboku kualai selalu akan undi Masa siang-siang masek PDP ujian nanti oh kaki aku masa udah rabdo togu mardongan orang orang dohong perhilangan ende honongku Tuhan dai Horas. Mau lihat tema di Tuhata, mau lihat tema di hita saluhuna terlumo pima diamang paditana dua nang songoni di panitia pesta gotilon tahun profesional dan penata layanan. Gabi ama. Di sok kami sian sektor Bethlehem marna tapak di hari nahuli di bulan nadenggan di tahun parasianon anggiat matutu marhite di akka ulaut tadi tikyon dabba akka pasu-pasu ni Tuhan tuhita salhuna marhite akka na niulani tangata ganup tisok kami nang pasahaton songo parbuani holong ngami marhite sati-sati nan hula ami na dibagasa sa taonon molo tuk songonon na bahu patupahami las marohamuna amat tadi bata namanggoh idiaka pasu-pasu Madutu. amang permusik nami nang pasahat tuk parbuani holong ngami marhite sakti-sakti na tupahami dison bama ede kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Supaya ku lagi terus oleh kuasa darah yang kudus sekarang hidup bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan mau lakukan, apapun yang mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Semua suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan.
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Ora. Lehemon sehera pengantin deh. Kalau mamere tempat naik kamu udah tuh so meyakinkan. Ngau paliling otik dah. Ngau paliling otik nomor musik kita. Oke. Sama tuh nama Jalulus. Ala adong do. Tolu ulus rasian sektor Betani. Iya. Betlehem. Nyonya Batubara. Dua nomor bordir. Oke. Saya dasor alai saya sorpi mate. Oke. Sahugora. Oke. Masuk ke keluarga Nyonya Batubara Boros itu meyang. Sorpi ba isyahan. Sorpi. Oke. Sorpi dia. Isya Majalo. Hasatana. Oke. Masuk ke keluarga Nyonya Siagian Borsinaga. Namar bordir do namang dah, namar bordir. Nah, oke. Adia. Sadanai. Keluarga Barasa Borosilain. Jadi melihat mati hata, tu masalah seluruh hata di bagas sasadarion, lembar taba-taba ma akala seniro hata tujuluanon, marhite nata pasangap tu hata di pesta gotilon di bagas satikion. Losido nang ditanyakta ama nami do inanami, lau pasahatum ma ulos tuhamu, songon simbol manang sadada lemah ditanyakta, anggiap ma dilihat tu hata tuhamu. Imaka pasu-pasu gorang dihamu di tonga-tonga di keluarga ulomuna las adung mat saya ditabai itu hata aka silas ni roha dihamu di tonga-tonga ni ulomuna nang di tonga-tonga ni iya anak kope atong par musik nami baik kamu mah musik na hobar tu si asap-asaton nami ulos tu ama nami do ina nami di so. Jalanan dari Ado Jehovah, amin haleluya. Jam berapa? Ini dia akak panitia bahwa di jalo dah kaya dia. Di situ panitia mas. Oh lo, dang lama. Lalu jamu. Jadi mula tema di kita calu nanang di Tuhata. Di hamuna padita do panitia nami. Molo tuk songonipe. Parbuani holong marhite na hupatu pahami nak kaningan. Tuhamuna upasatami tu panitia. Anggiat mamakorhot yak kanauli na denggani tuhuriata HKBB Cimanggisor. Dohono songoni dok nina tua tibahoni irsin na binayat tu salean horas mahamu namat jalo nahu pasahat kami ditabay Tuhan ma dihami pasu-pasuna khususna sektor Betlehem na boitar pasahat kami asa marende jo kami musayate ayon nama parpudi sedenay yate sedenay saya bermajo kamu suatu mulak kamu baik majolo Ede tole ende honi dote. Aremo, hari nama situai. Tole.
Bain, satu ngapain bain? Gabe. Nomor 3 nih. Baik pangarik taranna. Adi. Songon na semangat nih kok. Konstitusion. Songon na seki. Tole dehon henggan basa di Yesus, tole orot bondohon ende nahuli, rodo ibana siang surgo marobus, combana di pado saudi. Marcai bagas jalatong mauli utus, kamar sigok garot lupa masari. Oh, di rohana binoan di Kristus, ku salut madisiai. Oh Tuhanku, kalau mama sobat lihat di pasangan roh hati. Oh Yesusku, kalau mau puji-pujiani, saya kabeh di dalam tole dehon dengan bahasa di Yesus. Horas. Digantung. Apa sore-sore dia malu merede. Oke, mau lihat tema di Hamu. Ruas ni huriata na adong di sektor Bethlehem. Nunga taruli huriata. Majalo parbuin ni tangamuna. Parbuin na di ulamuna na di bagasa sa taonon. Ang giat matu taon-taon na mangihut. Di pasu-pasu Tuhan tamamu amanginang saluhuna. Ruas ni huriata na adong di sektor Bethlehem. Asa ikut berperan, berpartisipasi lau paherbakon ulu-hulaon na adong di hure. Asa dohono masangon na nidok ni na tua-tua bulung botik na nilopan na tinapu siap pusuna. Nunga godang hujalo hami silua na pinasa muna sa Tuhan tama manggohi marhite pasu-pasuna. Jalo hamu magodang. Dari songonima alanong sikop bisa luhna na kupasata bisa sektor Bethlehem. Tinahuay na tiyon na binatu panuhatan. Baik dabang ma godang si tio-tio laus padomu ma tu godak kasahatan. Oke. Gabe. Goyang. Horas. 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 Omma na parpudi sian sektor. Pinasama partikian tu sektor Pilipi. Jadi di hita sektor Pilipi, usometa saluh na meratapa deh. Jadi di hita sektor Pilipi, bisa kita nama kataon namang, tetamu inang. Oke deh. Sana silop pagarong mana dulu silop punya deh. Kalau ngapain nama kataon sudah meta nadaputan uli. Mau lihat deh. Jadi mau lihat mani tuwata. Malah nang dihita saluhuna. Dia muna amang padita nami. Dia muna panitia pesta kotilon. Disoncong-cong na kami meratapak sian sektor Pilipi. Sebelum pasat kami sama satu-satu nami dari sudut nami. Jadi dia muna permusik nami. Gabe mah. Godang porong-porong mau ninon. Gabe, gabe. Sona lemas. Iya. Kamu coba ofis permusikan. Para
muna panitia. So ini datang las ni rohan nami. Jadi di sana arang di bawah kami, songon sati-sati nami. Songon ni dudu masih dokolon nami. Titim mana nito ba, golang-golang pengarahun na. Tung sono penaboy terpatuba nami sektor Pilipi. Saya gunang ba, pinasuna. Matutu. Parmusik nami. Gawe. Sama satu, sati-sati nami mahami tu panitia nami. Bekau ma, naubar tu sinon. Gawe. Ay, dok kalakon ni marlojong atuhan. Marlojong Tuhan. Gabe. Marlojong Tuhan, Tuhan binar silami. Bagi doa usiaku asiri roha ala dia le Tuhan dan barau soda solo di jolo di hasonangan ala dia le Tuhan Darbanau sona Sogo di jolo Di hasonangan Jalo hamu mak, jalo hamu mak. Jalo hamu. Jalo. Horas. Saat matu nama jalulus. Dua keluarga, nama bordir. Nama Jalo, keluarga Elu Bantobing Borsenturi. Oke. Keluarga D Purba Borshopping. Namang pendeta. Sikok bae namang tang yang muna itu amang tobingon. Namang pendeta. Jadi mau lihat tema di Tuhata songon natar suratia te babua dak sakapmu do sakapmu dan dalammu do dalakku jaladang pikirakku do pikiranmu nai saya 55 ya uelu te lo si do nang tangyak tate giat marhite pesta gotilon di sederion saya sahab ma pikiran itu hata sahab makan api nang hidup ni roha tulus sude asal bertaba-taba nang las ni roha ni di tonga-tonga ni uriai pasahatoma songondalan ni tangyang marite ulus tuhamu aman nami anggiap ma lam di pasu-pasu tuhata do di sudiaka ulota permusik nami laos baik kamu ma nah hobar tu namang losi hami di Bagasatikyo Gabe. Bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Teruskan. Dalam nama Yesus. Jadi Abe. Oke. Mau lihat tema di Tuhata. Di hamu ruas ni hagabi peci mangke senarong di sektor Pulipi.
Marlas ni roha do huriat tamanginang marulupulup majalo haroromuna. Imana pasahaton parbuin ni tangam muna na dibagasa sa taonon. Naong manggotil hamo. Angkit ma tuare kena mangihut di pasu-pasu tuhat tambah saluhu na. Aka dia jalatangyang nang pinarsit tamuna. Gabi na di ulam muna sinur na pinaham muna. Asa dohonom ma songon na ni dokne na tua-tua saha ni tolu may na sahat tu botean sahat tu 3 ras. Nung nga di pasahat tamuna silua tu huriata alani sahat mahamu tu panggabean sahat ma nang tu partorasan. Jadi ala nadong do pangidon nami, ala nami do sian sektor terakhir. Jadi asami jalo jo siap permusik nami. Berarti arong pangaretarana. Pangaretarana. Iyo. Perahu cinta. Perahu cinta. Pangaretarana sa dia Mang Tobing. Pangaretarana. Satabi amang. Dang harap ko pinakina pa sa haton. Boado. Boido lagu. Boido lagu khusus. Iyo. Pangaretarana. Roma Hotukator. Satabi amang. Molosian kesepakatan do panitia lagu huria man yan, lagu rohani. Oke. Setabi di tasaluna. Oke, lasma, jalo ma, ta godang menai. Ada musim Mang Tobing. Ya, kamu mah amang suka-sukamu Tuhan. Nauli. Oke. Las do rohani sida. Gabi amang gabi, mau lihat ya. Suka. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Siap-siap remaja Naposo. Jadi di Hamuna apa di nami? Ada bekatan nonton. Gimana boy? Surung-surung gue. Surung-surung. Sektor Filipi. Jadi emang permusik. Gabe. Tinahum boltio binaik tua suatan. Bekau mah godong sini. Gabe apa? Mau wasatan nak. Horas. Door prize bah. Ngasude sektor dapatan? Boras Pirijalo do. Ado. Dang ahe nama. Do door prize. Oke. Door prize maju teh. Adorang sotahat tuh punguan remaja Naposo. Iya. Adong go remaja Naposo, rodo nasida. Oke. Nunggan dasingnya dong sudah masuk kalian nih. Ate. Door prize. Ora seorang inang. Door prize. Sonari door prize ma pasahat tu sektor kanaan. Asa boy do rotu jolo ate manginang sektor kanaan. Panitia sektor kanaan.
Halo, sektor kanan. Panitia sektor kanan. Asaro mencabut nomor. Nomor 2470. 2470. Adong dua manginang. Boy 7 manginang teh. 2470. 70. Molodang adong 2470. Nomor 4067. 4067. 4067. Suaranya memang jelas terdefinisi. 40 pitu 6. 4076. Oh, malu dong jauh. 2426. 2426. Tarik masuk ini nang ay sarupan. Asa na uta boto na isi. 2457. Sektor dia nak kanan dong. Sektor kanan ya dia asai perlawan nomor 2457. Opat kosong onom walu. 40 onom walu. Dah dong. Ano mulai mah buat kamu soal tersangka. Apa lah wah. 2302. Sektor dia musik. Nazaret. Sektor Nazaret panitia. Terbuat tarik kemas ini. Tarik nah. 0270. 0270. Nah. Ya, hadiahnya. Nyon hadiahnya. Sedia Filipi. Sektor Filipi. Panitia. Tarik ke masuk ini kan. 0812. Kosong 0812. Tas asli. Sektor Roma. Panitia. Nomor 5 kan. 0601. Sektor Roma.
Cabut pusat. Patarik ko ma. Lima tuh lagi saya ada bersama. 0603. Sektor Roma 0604. Roma usos sada. Ako membuat ada selema. Nah lema untuk sektor ni. Satu. Bom mana yang besar? Isip itu. Judea. Panitia sini. Lihat tuh masalah itu. Saya tahu orang udah potong. Sada. Oh, lo. Kasih buat. 2241. Ada. Asal Torsip man, buah hadiah sada. Ima pa buah di mai ima. Sedoki ima. Kalau kan, jom makan dia satu selesai. Nah, nggak dapat. Langsung. Dia. Sektor Kolose. Bob. Amar do siro mamu. Ay to ulu mamu. Sada do. Dabo. Sada. 2709. Bethlehem. Mohon diperhatikannya B1091 ERJ. Tolong dipindahin karena mengganggu mau keluar mobil. Awas jatuh. Nggak bisa ruang. Masih trip sudah. BK? Nggak bisa sudah. Nah, biar non namanya. Ketiga nak. Sahal itu. Saya nukar sudah mah. Apa anak-anak ini? Mangarade ma guru sekolah minggu do remaja Naposo. Panitia Roma ita panitia 7 lo. Panitia. Aku ya mak. Ngalu jamang pendeta. Asa tajalo ya nak kota. Masuk mape. Guru sekolah minggu. Panitia. Domang pendeta. Alu jadi. Dia dong. Asal marung merebus. Panitia. Oke. Udah siap belum? Udah siap. Nama ngebusir nama lu ya. Amang pada nami. Iya. Ala neng masuk mak. Remaja Naposo ni Huriata haga bebi Cimanggis. Baik kamu maju godang panomonomone.
Bama calon raja ada doh, bama. Dison rodohami tutusian guru sekolah minggu naposo doho remaja ni huriata HKBP Cimanggis neng pasahaton songon silua masian hami tungso sadia benwaeng natupa di bagasan tikyon saya gawe lasmar hata nama Majalo silua nami sian aka naposo remaja doho guru sekolah minggu. Jadi amang para musik nami yang pasal silua mahami tu huriata HKBP Cimanggis bain hamuma hobar tu sih utima dalam nama Yesus adalah kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Jadi sonima nabuy hupasahat kami godang otik sosadi na terpatu pahami saya godang matutupi nasuna mangido tangiang mahami sian naka naposo remaja doho guru sekolah minggu tarlumobi matutuak ketuakan naposo nah di bagasan persikolahan saya tuhat tamah habis suko do habis taran nang suang songon yakan naposo saya dilihat tuhat tamah tutu songon sirokap nih tadi di naung tikina. Jadi songonon mangido dohami tong mangido songon edbe asa lamu hicanian. Aka naboso remaja nadi huriaton. Jadi itu para musik name mangido hami bain hamu maamang nahobar gusi. Ay marhusik dohamu? Marhusik do? Ido niyan. Husip pa ma? Marhusip, godang. Alay ulang palilik. Hey, hey, hey. Bingkong badannya besar, tapi kakinya pendek. Jadi aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Hei, lanjut. Usipa. Mana? Kamu makin dah. Musipon. Iya, musipon. Buka.
musik kan? Musik. Mana coba? Musik pokoknya. Iya, taruh. Kembali mas ke barisan masing-masing. Anggo namang pendeta maju madoha atau kana poson. Aset terhato dapur rokak mak kada dibaga sapas keluar. Jadi melalui mate di tuhata melalui mani hamu aka naposo bulung ate do remaja. Tu maselas do roha sasitong nama merek kamu alai songon uduri hamu nasaderion songon ima toru sate. Gabe. Udur hamu totong makubasi hurian itu hatta. Ala takas do memang. Hamudo na gabi dakol bunga-bunga. Na julu di bunga-bunga. Ale hamu generasi nama. Generasi muda tu masa depan gereja. Ida hamu maun. Akan hari rison akan nama lembah dua. Na sudah gogo. Dor aka na sorong be mungkin ra nalabatan na songon gogo nina songok kamu. Ala ni pangiduan nami. Songon disadani rohamuna di bagasan tikion. Mames tahun di pesta gotilonon. Ba songonima nang gugumuna toktong makubasi huria. Jala tujuluan non ba toktong mahamu marsadani roha. Inalaho manukuli akahaha maneng si obesomuna di tonga-tonga ni huriai. Pos rohamuna aka pangiduan cita-cita si pita-pita nadong dia di pangido ni rohata. Pak tulusoni Tuhanima tu amu ate. Hatot ma aka dapota makasih rokat nitur di na nangalunga songon na adong di bagasar rohana ikon adong manian dongan muna basa ipatus tuhat tamayate akan namangan karejo badi pat tuhat tama aka parkari na dinggan nate jala tulus na kuliah selesai aka studi pos rohamuna molo tuhat tama toktong gabi pangaso muna dapota muna ma aka pasu-pasu na siya Tuhani songon ima hata siya kami anggiat dila tuhat tama aka pasu-pasu na di hamu Butima. Amang permusik nami. Bain hamu ma godang hasa-hasa tadi las padomo hamu ma tu si tiu-tiu asa sahat nauli nadenggan sahat ma tu parhorasan kita saluhuna. Butima. Horas man. Asa mangarade masude paropuan ina Kamis, ina Deborah, ina Esther, lansia, ina Hanna. Ipadomu ma gabe sada. Bahasa gabe songonia manginang alana tamerek kita partikian. Kebetulan gereja tahun sedang berduka. Anon perhalado do pendeta borhat do turu maduka. Jadi tapasingkap mamanginang acara tahun nate. Lansia, ina Hanna, ina Kamis, ina Deborah, ina Esther. Gabunga perempuan. Ya. Ya. Mangarade mannom muse siap kategori lama. Ama Jericho, ama Salom, ama Huria. Tapahinsa. Roma makainan. Lansia udah, lansia. Ina Hanna, ina Kamis, ina Deborah, ina Esther. Isi mama katahon, mamun. Sude penguanina. Marnata pakamawina. Enak situ baru tapu dia. Inang bertanjung. Isi paniroina. Gak dia lah. Tujolo inang, tujolo hamu inang.
Jalo hamu musik muna. Ale unang terbergoyang jo. Ano petongi. Gabe. Mulai tema dia ke panitia. Sonari di sok kami aka paropuan ni Huriata. Neng Roma kami neng pasahato silua nami. Alani amang inang nunga mangarade kami. Baik kamu ma musik nahobar tu si. Gabe. Neng pasahaton nami masih luar namion. Alani dihamu ama nami pargot sinami. Baik kamu marolopolop. Marolopolop. Yo pangaritaranna siapa panitia? Ate. Ya panitia pangaritaranna. Ino. 200.000. Pangaritaranna. Mau lihat tu panitia. Baik kamu ikut bergoyang ke anak. Mau lihat Ate. Marolobo tandiki ainang dito Jesusi Namo sude begelai selas roha umat goki Asorarane tiki kategori lama usia apa Jericho apa Salo Tidak mengajarian terbenarlah di roha seorang tiki Yesus Tuhanki Mengholong Karo haki Tengah sogoi Bemangui Makanado Mana teman Tinggal natu Bagi seorang diri Jepang Yesus Tuhanki Dan tidak mengajarian terkenal di doa seorang diri Jepang Yesus. Mau lihat itu penitia. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus adalah kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Jalan. Horas. Mola tema ala nong sahat doa kasih dua nami. Neng marlas ni roha kami totong. Baik kamu ma ede arbab. Arba. Gabe.
Pasanga po Guanai Tung saluhut akan uning-uningan Pakai aku bang ujian nauni Oh pakai aku asarune Radon tonggu Mardongan odang Orang dohong perhinaloan Ente ono Tuhatai Ente ono Tuhatai Ora Mulate matutu nunga marlas roha hami alani dihamu pergucinami baik kamu mah Kesehatan. Oh iya. Jadi mulai ti gudang mah pinasahat tuhamu wakaina nami sude mulai sian punguan ina Hana para Kamis Deborah Esther dok lansia teh nakingan di guari naki ba sayang giap mak songon lasni rohatta di sedarion songonima nang lasni rohani itu hatta do mamer kita saluhutna anggiat ma di bagasan hasadautai lasni rohatai lumubi hita nama kubasi huria di pesta gotilolong saya sahak mana ngaka pasu-pasu na tuhamu aka inanami ate jala pos rohata di tuhatta saliling kita semangat terus marsadani roha dinalaho makubasi tuhani marhiti aka ulau di huria lumobi di hamu akaina olo nagabe tunggul di tonga-tonga ni huria teh anggiap ma dipakai tu hatta mahamu saluhutna gabe dalan itu hatta lau pasaton aka naumuli di tonga-tonga ni huria jala pos rohamuna pasahaton itu hatta beri hamu aka naulina dinggan di ngolumuna di keluarga lo dia kayanakon ala basado tuhani toktong dihita moliate ma dohonot tadi amat tu hatta debata nang dehamu di bagas satikion saya di pasu-pasu tu hatta ma saluna berima mulate ma di amanguluan nong pasahaton ha mulate tong tuhita saya ngiap matutu saluhu na pinasaha ni amang padita saya saha nang tuhita saluhu na alani dihamu pergocinami baik kamu ma godang hasahatani do sitio-tio mulate ma do sahat-sahat nama teh itu emang ngaburi Horas Oke, Mangarade, ama Huria, ama Jericho, ama Salom. Pinasa matu seksi ama. Oke, satu kena nama. Tajalo mak. Iya. Kamera. Nang pula liling, lausah. Horas madita salutna. Horas amang horas. Dihamu amang panitia nami. Ala dison rodo hami sian tolu kategorial. Si. Punguan ama Huria, ama Jericho, dohot ama Salom. Pasahaton silas ni rohanami di pesta gotilon tapa masa di tikion. Alani amang parmusin nami. Ala na yang rono mahami baik kamu mau musik no bartusi. Musik.
Maulia tema di Tuhatta. Amak panita nami, dohot amang perdita nami. Dohot dohami saluhutna sian punguan ama. Marlas niroha apala di bagasat tigyon. Perhatopot hami do saluhutna dengan bahasa ni Tuhatta tu punguan ama. Ama Jeriko dohot ama Salom dohot punguan ama ni Huriai. Alani di son hubuk kami do songo siluan nami. Silas niroha nami. Lasma rohamuna majalo. Naik pasahaton nami ma. Amang parmusi nami. Siluan nami. Bain damang ma. Lagu November tu si mana namus na rame-rame mak. Sai paia, ma Jesus dinalukan Hangolua, manang hatarai Daulahon malono ni rohana Napadao, majak ni rohai Bolo Jesus, yobian di rohana Doluka, kalas di rohama Arame angoluni padagimu Goyang ama Tuhata, radero isude Barasiro, Tuhani Debatasi wong paluhutani Somasari bahe Bolong di rohani Disude Nati nomparai Goyang Pas atau mak. Oke. Pas atau mak. Barasiro, Tuhani Debatasi gondong paluhutani Somasa ditahe Bolong di Tuhani Disude Nabi nomparai Disude Nabi nomparai Allah, ala on nama terakhir. Oke. Terakhir on. Jadi Arong bobua neng maredin hamu ijur bari. Iro, berarti jam pangaritarana 200.000. Husalamat do hamu bos. Oke. Iro. Nyon. Mari ijur bari. Bagi jo mingai sa Iro, nyon. Baga paen. Mingai dia di banai, minga. Tul. Kepeng na itu sama eh. Mikot tu hami. Jurbari. Aku kompak mencuit abang deho nanti. Mergo jurbari. Diatur sesuai dengan nah biasa. Oke. Musik Mang. Coba sedih, D. Tes. D. Bes. Delta. Tes. D. Mergo jurbari. D. Oke. Alon nama terakhir bagi ruat nama tema. Asal kompak sada akahida aman arung 2 tahun. Amin. Puji Tuhan. Oke. Sudah maren. Oh, sama narik jeprang. Gila lado ama Gila lado Gila
kageleng. Oma kadang-kadang. Gabi. Dan Saudonon anakmu. Gabi. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Oke. Warga Bojonegoro. Mantap. Ate sadia man lagu ni mbak. Ayo abe bah. Ini soka be bah bai. Calon anggota dewan. Ayo. Botang yang ini yang sudah naik. 500.000 dari sini ke relawan. Bungkus. Lanjut. Di Hapogo Sotai dan di Pantai Dao. Orang mati bohong, C sama dengan do. Tes. C. Bagaimana kalau sadahi dan nomarin di gugurui? Mau lihat Salam. Awas Salam. Salam
Dapat. 600. Baru 600. Berarti bungu Mas Edia. Tapi naung 200. Apa langsung di sono artis nah. 200. Ikut tambah. Bayar 500. Tapi itu toh. Artis langsung kok. Ini ya. 500. Jerigo. Amang Nabi itu bulu. Bah. Amang nenggolan songon na soicat. Baong gol aku kesukamu do mangon. Sari emang. Oh nenggolan. Iya. Langsung kayak dua. Jadi satu aja namanya 300 sama Uya, 300 sama Salu. Oke. Kasih kata salah tertutup kau di kaki di bawah kori tangianmu di bawah kori tangianmu hinaku tak berjumpa. Polak kayak mau sih tuh. Luar biasa. Songani mamang do tamuna panitia amanami naboy hupasahat tami silua nami. Mauli atema pasikiano hupasahat tami tuh. Angkau ni kau namak padita na memang ilusion. Ero. Ala gabungan ato. Pasti ako. Iya, mau lihat tema di Tuhata, mau lihat tema di hamu akama nami. Masuk. Akama nami na burju. Masuk kantor. Jalalas dorohani huriai, lumobi di hasedaut tate. Lumobi di nalau mangulupon makalason di pesta gotilon. Di bagasan sadarion. Anggiap mak. Di hasedaut tei, di lasni rohat tei. Lam ditupahi Tuhata maka pasu-pasuna di hamu sude akama nami. Anggiat di patrus Tuhata ma sude aka pangidua tei hopar tulomoni rohani Tuhata. Mola dong na marsita-sita nian asa tu denggan nama tu nakokna aka jabatan dor asa sahat na gabi pinajulu di tonga-tonga ni negara. Saya di pasau Tuhata mai. Sada marohata di bagasani. Anggiat ma di bagas sadarion songodalan ditangiak tado itu hata. Anggiat di patrus tu hatta do sude aka pangiduat tai. Jadi sarinai dokonon nami mamolya te gondang tuhamu akama nami. Ima sian ama Huria, ama Jericho, ama Shalom. Lam ditabai tu hatta ma pasu-pasuna tu hita saulutna. Butima. Mauli atema. Amang parmusi nami. Asa saha nauli saha nadenggan. Baidamang ma musik hasahatani. Mau lihat ya? Sama tu lelang. Oke. Sama tu lelang. Lelang paupaton. Gotong royong.
Shopping dir, shopping. Dia di shopping mana? Shopping dir. Jalur kurako. Ya udah dilerang ke bawah. Lebar pudi nama. Johong mah tujuh lo. Shopping nak inor dong. Ay gabiro di situ na barat. Oke, kurang mah bisa lebih ke shopping. Saya buat kalau udah nggak situ na barang mah. Di sodope amang si Hoping. M Simajutak Borussia Turi 5.700.000. Roma Tujolo. Situawe Huta Barat Boru Manalu 5.500.000. Roma Tujolo. Insinyur Edison Sihombing Boru Lupanggaol 4 juta. Roma Tujolo. Amang Edison Sihombing. Amang Edison Sihombing Lumba Toruan. Jadi songonom ma alhamdulillah membuat tonakiningan na parjolo ima godangna 5.700.000 ima tu amang 5 juta boru siaturi na paduahon ima 5.500.000 amang situa emanalu boru 5 juta baru na patuluhon harga 4 juta ima amang Insinyur Edison Lubatoruan Boru Luban Gaul. Iya, Roma hamu tujolo amang. Iya. Salina udah kami napar jolo ranking sada ima amang amang 5 juta boru siaturi napa duahon amang situa Manalu boru Manalu boru 5 juta harga 5.500.000 na patuluhon ima amang Insinyur Edison Lubatoruan Boru Lumban Gaul. Songonima na boy tarpatupa marhitele lang gotong royong di bagasan tikion. Roma hamu amang asa hupasa tami hobar tunaung hugorau kami. Mulyati gudang.
tes 1 2 3. Jadi asa tapah yang tinggi di rohan nami kita salutna pasatot tamai romana sida tujulu iya ngabui teh napatuluhon na kiningan ha makatai dorpresi nga selesai beta he iya atong sa tebi jamang lo coba jamu udah bajo paima dongata sesekaligus dorpresi mak tawa paha bisa dejo iya pinasa matu panitia amang siahan Oke. Piga nayon, 10. Ah? 10 nayon, door prize on. Li 9. Oke. Toru mana? Ate emang. Boy dur toru? Itu toru buat tamu. Ate, amang neng toru. Nah. Tahu meson, beko. Toru mana? Oke, arong di 10 door prize naik teh. 10 naik jalan kupon gabungan sektor. 12 sektor. Ate. Oke. Pindah sama tuh amang pendeta, amang uluan. Lama buat. Diaru maju diaru. Ocok. Oke. Angkon ngahabion. Siap. Boy amang panita. Nomor urut 09 3 0938. Sah. Sektor Efesus nomor 3412 ada 3412 mana? Oke, sah. Sah ya. Berikutnya nomor 1
1136. Hangus. Berikutnya 0958. 0958 ada. Hangus. Ini sektor Sion. Nomor 3125. Ada. 3125. Kosong. Nomor 1225. Ada. 1225. Kosong. Sektor Kolose nomor 2744. Ada ngarong surat ke sektor na. 4375. Roma. Roma. Tanpa sektor 2918. 2873. 2873. Tanpa sektor. Sektor Sion 2934. Nomor 3237. Tanpa sektor. Sektor Efesus 1845. Efesus. Kosong 493. 0493. Empat tiga enam tujuh. Sedia. 4367. Ada. 0493. 4367 ada. Sektor Roma.
Sektor Kolose. Kolose. Sektor Kolose. Adong dong. 26. Angka gitu. Ini itu gora sekolah minggunya tuh. Kamu sekolah minggu enggak? Terlambat. Kenapa terlambat? Untuk hadiah utama harus ada orangnya di sini. Yuk. Hadiah pertama TV. Ya, yang punya kupon ya, yang ada kuponnya di sini ya. C. Pokoknya nomor, kita ngikutin nomor. Nak adong dison, amanginang. Nak adong dison. Iya, ala hadiah utama on di rohaku na adong disomai ya teh. Hadiah utama dong. Hadiah utama sada. Jadi yang kena kinian adong tolu hadiah utama ate. Nak ngirna lewat tahun dia. 4327. Ida tong. Bado teh, ondo ya teh. Asa dinggan. Artinya setuju. Khusus untuk utama. Iya, ada dah. Oke, dos rata. Ala hadi utama do tolu ade. Ngabui? Ngabui? Oke, lanjut. Kalau dia ada megang kuponnya bisa maju ke depan. Bukan harus yang beli kupon itu. Pak Jono kamu muna mang. Hadiah nomor 3. Hadiah utama nomor 3. Ya. Dengan nomor 1725. 1725. Ya, maju. Satu 1725. Oke. Sah. Untuk hadiah utama nomor 2. Dikocok dulu, Mang. Dikocok dulu, Mang. Nomor 2929. Silakan maju. 2929. Oke. Mungkin orang luar yang ini ya. Jadi hadiah kedua. Televisi ya deh, televisi. Oke. Gitu siapa? Manoton. Iya. Kompor. Kompor. Ya, enggak, dang bui begati, kompor. Down.
Hadiah utama nomor 1, televisi. Hadiah utama nomor 1, televisi. Oke? 1, 2, 3, iya. Dengan nomor 3, 1, 5, 6. 3, 1, 5, 6. Upikir amak si panggabiak kape holan na tujulu. Siapa? 1, 3, 5, 6. Oke. Oke, selamat Inang, selamat. Coba. 1, 3, 5, 6. Sah ya? Oke. Sah. Mana? Kameramen, kameramen. Foto, ini aja baik kamu. Senang Inang ya? Iya. Puji Tuhan. Oke. Selamat. Saunari upasama tu amang. Ya lanjut di hita panitia protokol. Amuse lanjutan na. Minasa matu hita. Amang seksi acara. Ya unang maju turmula kita. Marete rupiah muka. Ya. Hah? Kadang-kadang ko ito ma. Tapi kayak maju amak padita naing marede. Niyo majo tapasat ate, tupasat hadiah ni gotong royongan. Jadi baru nakiningan nomor 3. Iya. Duk sai baru manon iya, binasaan ma salinai ujo kami ma sebagai penang pertama yaitu Amang Simajutak Boru Sianturi asaro tujolo asa usaha kami langsung secara langsung ima hadiah utama yaitu bunga lampu. Napa 2 hon John nami situa El Manalu Boru Simajutak Roma hamu tujolo. Napa tuluhon ima Amang Insinyur Edison Lubatoruan Boru Lumbangau Roma hamu tujolo. Iya, oke. 4 juta rupiah. Salinai udah kok kami, jo kami Roma tujolo Amang. Ala sipul macarata ima Amang Simajutak Boru Siaturi ima sian sektor betani napa 2 hon Amang Situa El Manalu Boru Simajutak sian sektor Sion napa 3 hon ima Insinyur Lubantoruan Boru Lumbangau sian sektor Roma hamu tujolo asa hupasatami adora supasatami parjolo sahali dohonon nami Amang mau lihat gudang di tuhata ala dengan mardalan diaka nata sakabi jala di bagasati kiong tangyang nami tuhamu amanami do inanami
Sai tuhatta mana mangaleon pasu-pasuna tuhamu. Jalalobi sian natapasahan di tonga-tonga ni huriai pasauton itu hatta ma dihamu. Anggiap ma marite ulaon disadarion lam martabat-tabba ma nang pasu-pasuna tuhamu. Jadi doton pasaton nami ma hadiai manang langsung ma borhat tamu tu inganani asa jalohamu jalo sisi ma ita marpudu. Na parjulu ade dang boy hiddaton romahamu ya. Boy diangkat tahe panitia ido selempang nai ya oke. Buat tamu mah selempang nai asa upasatami. Iya diangkat mah boy di ai boy cabut matong. Awas hati-hati dah. Ai dang langsung mak awas hati-hati dah. Ayon neng tunata lo to baru roda asa bagang jul mabek kamu dah mau lo asaro mau lo auto jauhan non mau dibuat talek di luar langsung nambah buati hamido. Oh ya iya ya pasaton nami mah hadiah pertama tuh keluarga ama si majutak boru siaturi tepuk tangan. Iya saya tak mulai tema amang dah inang anggiak mah di pasu-pasu tu hatta kamu. Nah padua pasaton nami mah ima lampu kristal mas saya ulia deh unang pek kamu di luar dah di bagas jauh mana suatu buat tamian non tuh keluarga si tua El Manulu boru si Bajuta. Iya tepuk tangan. Iya inang iya nah patoluhon om matong jam nauli om matong klasik alai jagodo suara naya deh berek jadi alai ulang di kamu di luar dah di bagas jauh matong ade ima satu amang insinyur Edison luban toruan boruban gaul na mewakili di bagas satikan saat mamang ade dah tepuk tangan. Iya songoni mah acara jali marputu majo marputu iya marputu mah ita diputu majo iya ina iya mulia tema jadi mulia tema selina itu hamu ama nami inanami anggiap mah nama make na songon kenang-kenangan di pesta gotilot tadi sedarion. Iya songon ima di rohaku buado tahe isi majuan non unang bade buano pecada on kaca don bado carana ba bungkus nih. Iya, oke, ngabu ya mang, inang. Iya. Oh ya. Iya. Iyalah. Manang iko ditiup-tiup nama ida. Iya. Pina sama tuh seksi acara. Oke, mau lihat emang pendeta. Jadi ala nauksikop sude ulauta adorak so ditutu amak pendeta di bagasa tangyang jolo marede majoin nalahi baru ditutup mado tangyang. Tuamak padita upasatami. Iya, jadi songon pangujungi maya teh. Iya. Ucoba kami majo di nalau malutup dia ka kreasi dohot cek di ulat tai. Mari dia majo kami. Boy do Subang ga, Subang boy. Boy yon di Subang, anggo boy nya ternara ramate pasatamu iya. Iya. Ku perlu engkau Tuhan. Mami, kami. Anu may do ulo anu may nang anu aw sa tukot sana. Anggo edeon namar lapatan kita selalu membutuhkan pertolongan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan apa-apa.
perjuangan dalam hidupku, jauhkanku darimu. Apa guna harta dunia? Apa guna emas bermata jika hanyalah kesombongan? Mau lihat ini yang selalu ku banggakan. Hidupku tanpa berharapan jika tak kenal kebenaran. Kini aku ingin setia melayani Tuhan. Apa guna harta dunia? Apa guna emas bermata bila hanyalah kesombongan yang selalu banggakan? Hidupku tanpa berharapan bila tak kenal kebenaran. Kini aku ingin setia melayani Tuhan. Kini aku ingin setia melayani Tuhan. Tepuk tangan. Song di mana boy pinasahan dengan